Mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au po pe o le vai tamai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E au fia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O le vetu au lele ma le vetu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, aua lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, wala au mai I le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu, e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Taraflava o David Tuale nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei. Mana tuale o ti o te talia, o fungala awa teu Matala le tunga mau Lo ti ute ia longo mai Ia usa o atua A whai ua o le lango Nā taua tua I ua o Sona moe ai le ala Ua le ai se tuina nau Matala le tunga mau Lau ti ute ia longo mai Ia usa o atua Se tuina nau matala le tunga mau Lo ti ute ia longo mai Ia usa atua A whai ua o le lango
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. le ali I e whai ma olo mawalunga mō le ua whasawaina. O le olo mawalunga I ona pō e iaile pua ngā. E whātua I te oe wailoa lausuafa a wāleli e te le tu una I lantou o e sa ili I te oe. Lo mātou ta mai o le langi. Ia vi ia lava oe le nei Taeao o le Taeao singsingi ma le Taeao manino. O le Taeao te toa o le aso faua e a mai. E sele matalasi ma le sirisiri ese o lou lava alofa. Matu maua I whamurianga I le aso ma le aso o le nei foi Taeao. Ua tele foi tale manua I titi mala ua pu ele mātou whaalongo o lele ua tala noa manu ngana o le Taeao ai o whainia lato vi inga I a te oe. O le mātou wa ai foi ua ta whāta o le Taeao. O le aso faua o mai. Sangisangi Fiafia I o mātou loto o nei Taeao. Ia ma mātou fia mata le Taeao I le langina o lava vi inga a wāra taulanga o le vi inga ma le taulanga o le whaaftai ua te taumono mea lava lea I a te oe. Mātou wifo foi o lumara nei Taeao, mātou whape atu lo mātou atua e pa ia lava oe le atua sirisiri ese. O oe o le atua matautia, o le atua ma Malu, o le atua ma mana. Le ai lava ma se e tusa ma oe. O le atua oe ma le vavau e o le whaavavau. O oe o le tupu o le file mo. O oe o le alefa ma le omeka o le amatanga marangataanga o le mua ma le muli. Lo alofa lo whaamaoni ma lo wanga le leilo mātu tua. Tu maulava e o le ngataanga o mea o malava. O le tua oe soifua ma le vavau e o le whaavavau. O le tua lava oe la e le vi inga o le mamalu o le tua oe. Puru le mātango fie tama. Whaaftei tele lava. I lau mea lofa o le olofa o mātou maua le nei Taeao. Whaaftai lo olofa o le foiwa. Tu te manuwhai ngā malolonga sa tofa whaiu tangata. Le lewa ma le fua maia tapa au mainga wa le whai fo I whangunga le lei o au auna. Ia whapena fo I mātou o whiala mai ma le Fiafia. Le mātou pese whaaftai lea I ante oelo mātou tua tama. Whaaftai ue whapopone sa fōra lātou se fua mo le mātou ne yola. Mātou au lieli neas for reile, sa fulfa ia yaso mati o whaolonga le neitu sanga. Tai mo le neva yaso le, sa paninga mai le amtanga. Neva yaso lo mātou tua sa e tau tailava. Ia leo o manuia o mātou au lieli toi aso a aungana ia mātou whanau le neva yaso.
ia o te aso fo ngā ruenga i nā tō le ngā lue whai unga vai aso te tasi. Ia, ole mātou malanga re ni aso, mātou tui nātu o ao te mawha mo le tau te mai, ile mātou wholaunga a whai nei, a wali tia whaiva le a whai ngai mana tunu, ile nei aso fōua e mai, wha malola lātou se fua tau tua re ni vai aso a toa, te malo whangia nei mātou whanau, staimi fo nei Taeao la tu natu la to mo au onga o le mātou wala au lava wha mone se i wha malu au leo mo pui na ia mātou whanau ia o sa ili poto e ala ia o onga ia wha moni e fo i whaiva whia ngai pēr ma rim tamai tai whaia onga o ngafa ma leo o ina nei mātou whanau alo whangia ne atunu pele i Samoa ta mā wha moni e te tai o le tunu wha moni e fo i na ia mātou a inga ma na ia mātou tangata umalava e le ngata i Samoa ia a o le lala fo i marapapa awai i so se tafo nei ki lope, fa penale talo mo nei tunu New Zealand lo mātou nofo ma wai, ia o atu fo i o whamurianga i atunu uma o le nei lalonangi, le mawhai lawa na ngalo le te talo ma le tapo inga, le tui mai fo le panga nei mātou mātua tu a sinsino le tunu, i Malu mātou malawara nei yaso, mātou walauta ma langa maruina o lātou tau tonga tinga, i lau lava lofa ma ia, ma wai pera lātou se fua laule le tino se siri le nganga, me umalava o le amawhaona mātou whaira nea sa whaulo mātou tua, mātou talo ia mātou whaia lava ina ia fo ilivi inga ia te oe. Ta mawha mundia mai, ile tautua Radio Samoa ni yaso a toa o mātou wole mātou walau inei mea umalava, e ala le swafa mara maro Yesu ki risolo mātou ali mara mātou whaola. Amen. LVE tātou nei o le viinga le tua langina la vai pese ale kolisi whawhai au I Malua. Le tau tōma o Radio Samoa for lima Eva tolu a mo o tātonu. Ia le tulai ono.
In this update, Russian President Vladimir Putin is in favour of a short-term ceasefire with Ukraine under certain conditions. He's speaking ahead of US-Russia talks on the 30-day ceasefire proposal. Putin says any ceasefire should lead to enduring peace and must eliminate the root cause of the crisis. He says the idea is good and they support it, but they need to negotiate with the Americans, including a possible phone call with President Trump. The first 3 projects to get through the initial assessment phase of the fast-track consenting regime have been revealed. They're a major wharf expansion project at the Port of Auckland and housing projects in Auckland and Nelson. Infrastructure Minister Chris Bishop says this is proof to those attending the investment summit that the government is serious about removing barriers to growth. The projects will now be checked to make sure there's no competing applications before an expert consulting panel will be put together. They'll make decisions on the projects and impose any necessary environmental conditions. An uncertain electricity supply is spooking experts. An MB report for the December 24 quarter shows a drop in electricity demand by industrial users. It comes off the back of several mill closures. The major electricity users group says this, combined with predicted dry weather for our hydro lakes, creates uncertainty. Executive Director Karen Boyes says that isn't good for the economy. But what it really does show is a concerning trend of deindustrialisation as both electricity and gas continues to get more expensive to businesses and households. A Huntly school has become the first in the country to suspend the government's new school lunch program. David Seymour's revamped initiative has been shrouded in controversy following late deliveries, a student getting burned and a provider going into liquidation. Kimihia School Principal Pamela Dunn says effective today the school's healthy lunch provision will be suspended following substandard meals this term. That's news. In sport, a message of calm from Joseph Parker's camp following a demand for him to fight unified world heavyweight boxing champion Alexander Usyk. The World Boxing Organisation has given the parties 30 days to negotiate a bout. Parker's manager David Higgins says even if negotiations fall through, a title shot is guaranteed soon. Former Australian Test cricketer Stuart McGill might still be jailed, but has been spared a potential life sentence over his role in a $364,000 cocaine deal that led to his kidnapping. He's been acquitted of taking part in the commercial distribution of drugs under his restaurant roof in April 2021. However, the Sydney District Court jury returned a unanimous guilty verdict to the lesser charge of supply. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mobola nei Taeao fau no whaatalofa mo whaatulima o te whaatulau fo i le amatele lava ma le whaaloalo Samoa lo watinu pele e le paia ma le mamalo lo whaafunganga e le nei Taeao fau ma lo lava le soifua maruia whaamalo fo i le atinu ia le whalau. Ia, ua manatu na nei Taeao o te whaatulau i le whaasongo au ma la te whalasa i o paia sau te whafa Samoa o le mala. Whaatulau tupu mtamali i whailaunga lau furelo mtuloto Samoa lele o lo whapai lolo lau whainga ruenga ne tua o au ona tofi o le tātu mataile langi lo whaatuna paulia i so se mahenga au kilani manipsila ia maso se tafara nei ke lope a walawa le tautuaino le tua malona whinangalo so se kanesia o lo whaafale le manuai manuiale alo atu. Ia mo sauninga fo o whai unga nei vai aso e whaatalofa nei Taeao fau i le whaafonga mai whare tua matausi sa o ao matamatai malo se lu mar whanau o lo whain tāru whatasi le pokalame maru o le Taeao Radio Samoa nei Taeao tā lofa lava manatu nei Taeao o leo o tātu ai manu masai mali e whamunianga o le tātu tua wa o ia wa mai le ni aso o le aso fau o le aso o whai le tua tātu te ori ma tātu Fiafia iai par patia langa le lei o tātu tapa o siri le langi e le fo mori mai lo tu si fo ma mātu malosi i o tātu si whai e manua le o mala nei Taeao fau fo i vi inga e ateia ia matau te mai tātu tua o tātu iai le fo launga o nei fo i aso fau o le aso whareile neo se ful whai e aso mati o le tātu fo launga o le rua whi lua se ful malima porkalame maru o le Taeao o Radio Samoa se fulima e batoru amo i tātou le fo i Taeao fau lo tu ona nei te vai meni tautu ina ai se pa i le tula iwa e le Taeao nei so se mai ia intini o le tātou Facebook ma le YouTube o Radio Samoa le Sarah o tasipatia fa pena fo i le fionga pesta alge lo sio ia ngā lua wala tautu ina le tula nei Taeao fau e se le matalasi o le rofo le tua ia le rofo le tua le fo o moilu tu si fo
Matum alosil nei foi Taeao fau ole lui tau man fa malasi au mo tatou nei Taeao if I pelon fight to win ngara Tania, don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant. Ole fight lea Robert Louis Stevenson leolo lang Maui Samoa o lona fa Samoa ina e awa te fight lia pe fa masino ina le aso e ala le tele o lau selselenga ai o le tele o le fatu wa e te toina ya o failena mo tau mo tatou ile nei fo I Taeao fau ile tau tua radio Samoa sfalima iwa toru amo ina wono le te ai nei ia le tula e ono. Hallelujah worship team male pese o te pese
ina ua se folu minu te lopa te ane le Julai ono o la sau pese mana ia na nei Taeao pese le vi ingo le atua o iso le kako le ngā mana ia alanga ina le malo le tātua tua nei Taeao kako o manga malo e ale le aso ringi awang e se fai inga mani ia so fa mole mai minuta musika so I faifiloi se fa Fiafia o nei Taeao fa marsi au fo ina lo so le tino I tu te manga ruenga nei fo Taeao fo o le te kwata fitu le Taeao nei vai a wane MC o le tātua pakalame a reto o le ola mai a pasta la fa le kopa o le tātua malu o le Taeao fa le nganga fo na ia fa umbai ia le nei fo I yaso today in history tara bavai pari mena tupu le so fa mati ile tero to sanga bavai le taina fitu ile Taeao nei fa pongo tar folding at Britannia pa tar fitu ile Taeao nei on tatu so tainga sa mo per masini ai ia mali fianga ngal mana tu mara bao tanga vai tipi tanga vai o le utu atu ile kwata te fitu ia per masini ia so fu asururu ia mas railo vai yaso tasio ni sina tar pokalame le foi Taeao a ole vai nga amatara nei mai dua ole awala o whawhekai sole wo ore ka pino for nei Taeao sole wo manga ruenga la wori inga whai o e ngai Great North Road e ngai kalangi o le Waikomete Cemetery o Fiafia la uso mangi Taeao se o le mangi koun sole wo sao loko laka sao le awala kia ngā wo maku singa ngā ruenga a onunga le awala terminate sole mka maanga ia sole flow le traffic le nei kia kai mea whai a usu na paure vai nga lo te va ia tu tau si lo lai ti ala e le opoloka ala e flow wale traffic o le luas furu a tu se o le mana vale le msa ko ke ngi si o po la ko vale le nei Taeao e pauna vai nga lo te va tu tau pisi lai ti mai ala manga flow nei te mana Taeao ka manga yang e rusu ya ole tu langa dalo inu wala wala ile ta tu le poti a mata mai wala nei fo ia Taeao fo Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā matala nei tala le tau nei fo I Taeao fo ile no whanga whasalanga Radio Samoa tamaki makaurau se fulu lua ile Malu lure nei vai ngā le Taeao winga wha wino le tau mo le so o le whasolo na langi le leile tau e awa I nisio taimi le whasolo atu le Fiafia na nei angi maria masabili mai saute si sifo lua sifo lima o le maurunga na whanau I le bevela o le ea wha wina mo au kilani le source food file ona mawalalo Taeao pe audio le whasolo na awa fo I langi le leile tau le soa Taeao lua sifo whara maurunga o le bevela mo au kilani Taeao o le vainga o tuatu mana le sulo le la le aso sa whapena fo le aso ngafua langi le lei fo le aso lua le vaso fau aso lulu as tofi le nawa aso lo mana ia ku sole manga ia mo ia sole e sa wa maki ri ma mai le langi le ke le mati five time lava mati a good girl mati hala mai ngā batana nai tala le tau hole nei fo I Taeao fo ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balolonga ba so se wha lawe apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu wha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa pala au loa le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu wha lua fitu oval se lau fitu wha lua fitu se foru mana whāna wa te anele tulai ono le kolisa vai maunga mo se mai se te tala whawhianga Radio Samoa nei fo I Taeao fo le tunua ngai tuta mga ruenga o Taeao malo lava wha malo lo siringi vai aso oka e kere usu loa le champingi fo I oe male mai sampu pingi auro ngi aso manuia whai ngi aso le pese le mo
silu o tolu fa. Juhu! Se fulman valu le watia nele tulai ono le whaafonga le porokalame Malu le Taeao. Ara radio Samoa Sfulima Eva tolu a mo. Ya, tātou paanga lunga le Facebook ma le YouTube o radio Samoa. Ma lo lava sui fua manuia. Vi ele lo fole tua le o tātou. Mo fole nea vanoa tātou whelo ele nei Taeao. Se kou le kou ala po ma kai o kako whelo ai. Baka ko eva fo ngi kai au fo ya ba ya me ponge na fa ke fa a de wo de vanga ma de fo mai ma a fa ma nei tai au fo fa tai amosa I me pone ma lo la versi fu manuia ma lo fa tai manuia le nei aso France right ma lo la versi fu lo fa tu nei tai au fo mi o fa amosa ma lo versi fu manuia fa tai le fa tes mai nei tai au UB36 San Francisco ano fa taile fa se manei Taeao o ia voi Perth Australia la wa ka aforse furu do se ba ia le aforse furu do le ba ve a le nga o putomori ma lo se fo mori fa perché le nga Australia ri fa perché ieri David Solomona uso ma lo la se fo mori le Taeao fo fa taile fa se mai Brisbane ba fa nga la Australia le wo le lo so singi la flafu la vika Allora se fu Maria la flafu aftai sini Australia vai nga omo Australia ngi fakar fa mai ka ko ngi ka fo o soni ma ka kia ya malto tele lava ispa anga au tau se fulu va alo lava le nei Taeao levin ai o mai mako ngi America to va sea la fa fo mai o Utah o vai nga se mana la langi lo la lampa pa le tuno lo tara fa tasi nei Taeao Caroline Twala tali Malay kiri no Hamilton ma lo sole ka fe ya mai America mai Australia mai fo New Zealand na ko yang Samoa le fa ka fa mai ya jero la to telefone le maru le tuno fa fo man tara pa nei Taeao fo tara no ya Australia e te sile fia le fo le fa le tonu o le company le Alibaba le sa te pena ina ia ta ba fo ia po me ai nei fanau lunches at miti le ana alu le na te ponia le was a liquidation o le lana o mo nei li poterapo o kapangele malo New Zealand o Australia e so so mai ina ia awane e se fa le tonu o me ai te miti vai ma maore me o ka mai me ai ka mai ki o la so lulula tala tora nafi nga mai sa oi mai Australia ia me ai ka mai ki nga ia awane I o le ki lo aku ma le malo e tu sa mal fasela wono se fulu wono ia o le o la lo con carattere al malo te pena ino lanto lancho se nai fa na fo le ala solulula o le menu la le sanga sa mai Australia wo le po fia con Australia le sa o sa palaile e o ka ma fa le beef la sangne ia fa pena foi 3 cheese macaroni monisi foi ta mafa ia o ia le fa mai na isia o nga fa le fe kauli le mo nai fa na ia o ke lo le manga ia le mai foi le se piwa mai la ko mo nai fa na Australia le wo ko e le malo New Zealand se ka so sang mai ia wange ko kupuri mele o le fiu fakari nanjo se kamikire o mai ia marko fai anga kira vai nga len ku ia o fe kau ia fo ia ka pungir ko kampangira ko libel wa mai le pule o le on Rotorua fuel Belfry o te lo le fo e time le on na fa pena on tuaie Evas fuluiva minute le tuai. O le evas fulu minute. Na watu ese tau sanga le aonga. O le umile a kalong whakarika mai ki mon lang ko lancho ese tau nua tuai. Ia tau si live social man company le Australia. Ina ia vave awange koe koe mea ia ka mai ki le whakaria. Ko le mole o ka mai ki le kai me kaunga aie. Ia tau sia ia ta patu le malo New Zealand o Australia so sang mai. Ia mawange koe whare tonu ia me aie nei whanau ia. Ya wala ngai le mga bia ka ko fa nga ku amore ka miki ki ko mela ko me ai foi le pe ona ai ya ole tulangar na male le potina o ma wana po ya ole wo ne ele malo New Zealand o sitenia o nga foi le sa ma tu tana bakala me ana nafi le na o bolo na olo ina ole be le ana foafi ole o fa lo mai lona ingwa ele le poti o lona ingwa o Sari Morton o tu fai tau atu li potis fu tau sang mai la onga le por korisia mata
le bona ia le foi tama tai tono le onga le ai olo o mal temine nei olo fai pe ia le foi sai dinga le fa pena foi mal le vaenga lo fa foi na ia fo afi se tau sai le pona tonu al ma fo anga na la ve ai le titi ia olo o fa dia foi le pole no o le vaenga tonu sila ia le tulanga fa no tele ia man fa mo le tupu mo le vaenga mo nei fa na wa onga ole na mau tu santu ola onga se fulu te ai le tonu ai la verking kikile ile lima se fulu lima te al tonu no nga le 5 minuti a kami mai nga tu ola onga ia la velo mo no na ola de pe na ba tu tara pokala mena so nafi so ona nala ua fa yesu so nga mo temine nei ele fa yona fa mo tu mai le pola tonu la va ma fu anga ia na la ve ai mo na ola ia sorry sfutolon te sanga ola korisia mata so ona va na pe ona fa dia mai le nei Taeao ia wa fa fo mai le tonu to mo re samos folima e va tolu a mo na wo los fa le ai ese serga ko pesenga fa mo le mai le fa mo ko ku kasia kwarka ko pesenga ma se pese fo le pe ka waru male ako 5 stars ngo fa yaku le pese se le pese ngo fa yaku ka mai ese le pesenga ka mai fa mo le pese fo le la fo le pese nga fa mai la le pe o Samoa nga ya wala ia kamangal Taeao alo va tai le tno le no su chu mangar ve con Taeao ele usulor kang Taeao ngai oi ka fe ele ba ko sa ping au do pa ele usul Taeao ngai ke wa fa bai wa marka ko ba so good morning ile pa ia male mama au pai na Samoa ia no atu na panga tonu le malama e ala tu Fiafia o Samoa ole mea si o mata e ua la pe o Samoa o mita o lo ua alo mani o ma Samoa i tai mi o pua puanga e tau tai poto alo yo whaiga tuku e matamani whaapea whale upolu tai ole tunu umale ami o tonu toi pai o si o umata pe ale ai se tau le millennium a fole nei ua amata e ua la pe o Samoa o mita tai poto alo yo whaiga Fiafia Samoa se lau sila le
tala lele ia whaasa o loto ina Toe fuata I masala mo Ua lata mai o le malo Ua sanya Yesu mo na so Alofa ro pita no mafaali sofina ngalo e winga ile lumana I o taulanga mai. E mo bia le pulenga no au kilani lau sosani. Ile fainga wana fai unga tausele ni moati na e ile tausanga lumana nei. O fatala noanga e winga ile fufanga fare tausanga ale pulenga no le watatala se I au lia le aso lo se futbalu o mati. Bato te mo bia sofina ngalo falia e winga nei fufanga mora tatu I tulangi. Monisha famtalanga ile awale faali sofina ngalo asiasiane ile akhaviose.nz/our plan. Huge news about Little Chicken! Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental. Ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nipo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Lua se folo malabalu mino jolo jora talo le tula e fitu o le taimina mato nei New Zealand. Nau te loa se taimina tato ma Australia fa pena foi Amerika. Ia marisa vai ngor kelope ai o le ua te la fole ono mo mato nei New Zealand. Ia te loa lafta te fa pele na mai se vai ngale o Australia. Ia te mi la fka ke la fos fulua le valua po mo si vai ngale o Perth ia la ke la wa ke la fole fa mo nisi o Brisbane ma Sydney Australia oka se ko le si vai ngale fa talo fa mai Albany se velio le tele maana ma lo la se fo mo mai o Albany Vaenga le mai o e mako si fo le West Massey susi ta se au ia we ma lo lo lava fa telefon mai America Samoa lo sa mai fair ma lo fa tai mai o America Samoa le fa talo fa mai na lo fa te lava li o fa vai o manu pipi de temotu ma lo se fo mai fa telefon mai le nei Taeao e a fo I o titilo I le mele taranoi na ia le
file mo le va le taua ma Alusia ma Ukraine. Ina wa umale fontanga le president o Ukraine. Volodymyr Zelensky le safai Saudi Arabia la matanga vasora nei. Fo i mai la o mali li tolus fulu asole ole a wa mali li Ukraine. Ole ale to yaini ceasefire deal. Le to yaise se pomo e koe pa mangi fanga e koe pa i le umilea. Ai tu ulai o i le pole ase malienga mai o al presidente o Rusia, Vladimir Putin. Tu langa le iai na paule tala le no mo nei le Taeao. E whalangolango i Vladimir Putin le advice mai o Donald Trump. Pole ale me tau na whai awale vang kalango e Donald Trump. Wa kaunga wha muka lo le tau le a whaavela. Langa le tala noa i Donald Trump i o i Ukraine. Ai o ia le mana mia le kalango i peleskenge le o Rusia. Vai. Aku ronga mea la ka wonga mai maule ola ka ngaka ma whaaleanga o mai le la kung ua le sino mga ile yai. So le ala li poti la tamai la ne le Taeao whatel tali la se malienga mai i le presidente o Rusia, Vladimir Putin. Ia pe na te tali aina le diole wa mai o le presidente o Ukraine. Todos fulu aso ceasefire deal. E le aima se pomo e koe pā, le se whanga, le se mea. O tau silfile mo ia tunu, ia lua, ia la kako whakarkari. Wala ngol tali mai la Vladimir Putin, le presidente o Rusia. O la to ole o na le afuanga iai. Ia le fo ia malienga wa mai o le presidente o Ukraine. Le va ke le solenga le ka wale mo kwa mo sapia o savari el korko sanga sor. Ka no fa e solenga ka ngaka ua. Fa noi sui fua o lo te lo ana na feeling to fa fo mai le fitfita New Zealand le na maliu mai o Ukraine. Da fe los lua fe los fu lua o na file o te no va tu li poti le fa ko fa fo mai le fitfita le a New Zealand. Ya tu langa na ia se ka ko va ya ki po fe a ko ia fa ngo o ia ko inga ka wa fa ngi ka sort o me mo ia lau langi le ka ko ri wanga o ka wa me ngi o ka le pisa mai o i isala eluma mal Hamas ia manga ku mai o ya lapi o Rusia ngi le fa yang so muli i le ka po muingo o Ukraine ia ile o fa penga fo o ile kai o fa vai Ukraine la to ya to sia o le manunga o la tanga te foi le a me sia tanga te le o fifika ya le mama uma i po mo kamaia le o mama wa sifu ona tangata o fai kawang po le los fa inga le na e fo i o los fa inga le na mawa ila to fo nei tangata fo le mai kupe palpala money launderers tu sa o los fa inga le na lua fe lo sultasi le fo amo die la to le sa Fiafia il vanga le o fai taula na po sole ke fai aku ni imo le meor kupele ia o fuala la fa popu atu e kusa e fitu se fulu malvalu money laundering charges na avel tangata le foringa mo se senga Xiao Jinping o ia le lena fa uru i le vanga le lena maua le e tusa male latalata le lua se la wafe tala e pe afa tu pe ia ta vale ia manisio deposits na tu tono le fatupe le fainga atoa malva ia tu ile os fainga le ona fai e tu sa mal fasu mal fa kilo kalama ole methamphetamine e tu sa male foi ole afa o vainga ole meth pa mai sana na de tono mo kapuka ele fo ia msara po kongo fale po falta ele fo le kapule nga ila kamai e tusa male tasi miliona ta la cash na maua i te tono al fale e valu fale 8 properties ia markelo ma ka vale fa ka vale ngelo ka mai ka vale nga ka vale ole maua ina lai leo wa matua i fa fetai ai ia le te tai leo New Zealand on operations ne leo lo faia o lo po ina ila to telo la to nei o lo o ngao sia matu fatu ia la vanga ne le meth leo lo afiel telo tu pulanga so ele ngata ngao fale o kupe o mo lai kongo far kupe o kele o ta vale ba vanga fa penga ma kwa ngau uma ave uma leo
Ia tu langa na ia. Ka ko va ngela le mele ine. Ia ele mapoia ala tele susu nga leo. Ala fa wa peso su nga leo. Ia mo te tero la tolo fai ko nga va fa pe. So fai ka fa pe alla soli. Ia le mela le mo nge a sila nge mo ki kilo kulunga la wala. Ile manga ga yo ka va le feo e kamangi. Ia ko ka va le e mo mai kupe parpala. E mo mai fa ka wingo bengi fa fa saing. E ma ka ki e manga ia ko fero ka kai la ka mai po mo foi le a kupe la nga. Bo mai la ka ngaru. A vo me ka mai ka va ki le mo ka va ka wonka. Ia ka va ring fa ka mai kupe parpala. Au e ka fe le lalo langi e ma me ko kupu ai. Joy los futasi minuto lo talo le tula e fitule por kala me balo al Taeao radio Samoa for lima i tolo mo fa Fiafia ko Taeao peni no chefau no fa sala fa no what Stay my darling till far. Dini leo tiele hanoi. Lenga la wa mi pa filo. De manatu ala umasa. Tele le pa ma tani tani to pa. De ala bele tata.
fa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela mai ale vai ngala tamai le lunga la wala na matu lo le ta to Malu ta fa la nga areto le ola mai pasta la fa le copa te uru mai le vai aso lunga la wala le temple ta ya o le mana ya nga pau ala ba nga lo te va tu lo matan ta polo ka mai le ta ya o le malanga mai le I saute nga il tolanga o kilani por city bound state highway 1 ile ba papakura matakanini pau nga ba nga lo ti va tu lo mu mai lo nga fa polo ka nei ba nga ta ya pasi mai ma rewa flow di leia se pa ia la valtaulanga ya kilani a se sifo a life flow di leia al terminal Taeao nga o around Western Springs Great Lane ele city bound state highways furono le polo kamal ne banga Taeao life flow la PCI flow le los furu a le malanga malava lele le terminal Taeao mo isi banga o wala mangaya so le mangaya mo ya di kaya di las for ile li ole tulanga na lo ilunga la wala ile nei taimi ole Taeao ina wotoy se fulu liba minuto lo toy ona tale ole tula fitu ya ole smailo fa fonga ole tar pakalame areto ole ole taurunga fotna ne vai yaso bread of life sent down from glory many things you were on earth a holy king a carpenter but you are the living word there now come on au te fiafia e whawhelo ai tātua tunu mai le am tangol ne yaso tātua por kalame fo le nei o le areto le ola mo oe o le momoli o ne whawhai upe valu e whapea o se le alofa ua le iloa e ia le tua a wā o le tua o le alofa lava ia a whai le upu mo le aso le nei so o se ngai ngoi ngā alofa I titi e te whaia o lo o iai le tua so o se ngai ngoi ngā alofa e te whaia o lo o iai le tua. God is in every act of love. E ke loe, e so se mea lava e te whaia, e whaavae I le alofa, e iai fo I le tua I le melnga, a wafo I la whai maikala puspaia. God is love. Sili fo inga pupu ul fai upule, o le tua, o le alofa lava ia. E le mawhai, a tonu e le mawhai, ona Efesos ani tangata malawa e ki alofa pe e ka alofa ai mai mau pe anga kelinga kupe ki alofa ko ai a ko ngele mafai e faia le mele na ko kele tele tangata ai mafai na Efesos ani se tangata siko tasil nei aso o tu ele tu I lo loto te tau o nga e alofa ai e faia le menga he ta ua ku le menga ngai lo kau ma fau e o ai la o alofa ai ai se tangata ko kasi ngai aso e ke lulu ia ile lofa e il talamana ia lo fai kau ia il tamalo leo o le fai au ia o doctor o pastor a reverend Dr. Robert Schuller o Schuller se fai au longa ile loku foi le sa mai Amerika le fai mai la loku le falsa ke le nga pisa falsa ki waka e ka o le Crystal Cathedral falsa longa na vai tau o sa ungi la te malo nga e failanga e pure falsa ke le nga e 4 milion nga fausi ai falsa ia ai ke iwa nga maua se tusi le meli e vaku le kusi e o le tusi e vaku le fafine o lo ngofo le nursing home foi le wa mai ai o fine sa fa ya onga a lo tusi la lo ki mga fai kau mo e banga I ke le ta ul mele o singa ngai ngoinga e fai le lofa o le tusi e fa pe ta lofa Reverend Schuller e tele tausanga ua mawai sa o mai ai I se vai tau ai te I ua tu atu lau tina I le tasi aso I lo fale ma meo apple pie vo ia e lua e fai mai lau tina ta tele I feiloa ai mua ai na o whaalongo ua e mai ma fuanga le ua o sau ai e au mai pai ia ma oe
sa o tau ina le o ngā umu atonu e maua ai lo malosi. Ma ia e loa o lo o tatalo mo oe ina ia e toi manuia. I te tono le kusi ele i uma le tusi, i te tono le tusi o lo iai mase siaki ke le ar siaki. Ma upu muni muri o lo kusi le tusi. Fai mai o te mata lava i lau porkala me TV vai esa uma. Waka malole shula e langa porkala me ai lo me tangata Amerika e alu lungo le TV. Fai mai o te mata lava i lau porkala me TV vai esa uma. O te fiafia i lau launga ina le upu le tua. Peita ai. O te le o avatu le siaki te lele nei mo lo fale sa ona o lau porkalame. Ai ona o le ngai ngoi ngā lofa aloutina na whaia moa au i taimi whaingata sa o mai ai. Ia, maila le tau. Maile kala le whawhinge ranga kusi. E o ke le o fua ia siaki lea o ngā o lau porkalame leo ke makamaka sa o ai. Ai o fua i siaki le whausia ino lau fale sa o ngā o le ngaluenga alofa aloutina sa ia whaia moa au i le taimi ngā o mai ai. So le songa tau o whaila mo oe i le asul ngei. So se ngai ngoinga lawe whawai le alofa e ke whaia. Pe kiki pe whatawa. E le mwhai o na ngalo i tangata. A wafoi. O le ngai ngoinga ngā e tofo ina i tangata le atua. Wawhe maidkala. So se ngai ngoinga alofa e iai le atua. Aisea o le atua o le alofa lawa ia. So mo oe le asul ngei. E ase me mwhai o nga e awakua i le atua i tangata. E leo le kele upu ma le tele o autala ale me fai pa ai se ngai ngoinga whatau waa ai ai le alofa e ke fisosoangi ai se tangata le nei aso le tua whawhitai lava e moni lava o oe o le alofa awa a matou whaia le alofa i tangata e langona ina lava e tangata oe awa o oe o le alofa ia vi ia lo suafa Yesu le nei aso. Amen. Leo
pese le Peace Chapel mai vai me Samoa, mar pese le ole taulanga o fama ai le proclame a reto le ola mai a pasta la fa le copa fa tele sunga fa fenga pasta la fa le copa mole te pena ino tato a reto le ola le ngata nei Taeao nei vai aso to yo fa le valea ma ta ma fa le nganga fa monianga fa le nganga le ngata la fa longo ia fa fonga fo le tinu ile Taeao ma le Taeao ma lo fa te tele lava Bole foi au nanga nei foi vai aso a to lima minuto lo to talo le tu la fitu la boka be Malu le talo le Samoa lima e vatoru amo wa ni mena tu nei aso I to sanga o papai Ole aso se fulman fare nei o mati ole aso le nei il tausanga a fe salau fitu se fulman tono fama wina na fta release mai se taso Senator America John McCain mai o le no fanga na lokai tangata pangata prisoner of war camp I tono Vietnam a tausanga nei aso se fufa mati ole tasiva fitu tono na fta release mai ai ia le Senator America John McCain o le aso fufa mati o le tausanga a fe salau se folu o le aso na pa u ile Polish airliner na mari le waina to bar sumar fitu so ia lunga le va le taimi lea o le afo I o le to lus fulu la to ia mai le bar su fitu sai lunga le va o to telo la to ne o amateur boxers mai o America ana mali u mai alfa la velna ele aso sulfa mati ile tasiba balu o le tausanga lua fes futuru la sus sulfa mati o la sonan fifili ai il presidente o China Xi Jinping leo mal temile nei o le presidente o People's Republic of China Xi Jinping na fifili la sus sulfa mati o le tausanga lua fes fulu matolu o le aso sulfa mati o le tausanga lua fe lu sumar tasi o le lon tolu le Grammy Awards na fatuina e Beyonce le matati the most Grammys won by a singer Lusu Marvat na Marmalo ia Taylor Swift album of the year ai Marmalo ia Billie Eilish a record of the year ile lo ono sfultolo ile Grammy Awards ile so sfulfa mati o le tausanga lua se fulu martasi o nisi na mena tupu ile so se fulfa mati le tele tausanga bye le toto mo le Samoa lima e batolo amo no to lo minuto no John talo le tu la e fitu ma non si fa morire le Taeao Oh down the Vicingano down the river flows down the Vicingano oh where my darling goes oh down the Vicingano down the river flows down the Vicingano oh kiss but never tell so we are oil pele me solo to famaoni I dei maolo taso o se io o ileoti ai fefesi o loto ne io mao oli oli te iane wale taulau fola vale follow oli oh down the Vicingano down the river flows down the Vicingano oh where my darling goes oh down the Vicingano down the river flows down the Vicingano oh kiss but never tell e tinga lava se ala naoa o se lave mai o se lotoa ai uale mafai ele Manuel sopa e tau o solava oh down the Vicingano down the river flows down the Vicingano oh where my darling goes oh down the Vicingano down the river flows down the Vicingano oh kiss but never tell Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai I lo mota ia tu pele ni lo lau le tio le skulu lima I batolu a mo Radio Samoa numero tasi I New Zealand Kapitenta
Cousins follows me, Jade Lee Walker, and me, Kuraturu Whenua, as we deal with kaupapa Māori in the way we always do. with a cup of tea and a kōrero. Cheers. Sometimes it's funny. Sometimes it's serious. But as always, he kōrero noiho. He mana tō te cousin. Cup of tea with the Cousins. We're on YouTube, Instagram and TikTok. Karaviua! Karaviua! O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta i vai aso, lua vai aso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le Fiafia. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi, tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. E te mana o e maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavae le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Hey! In this update, Vladimir Putin has signalled support for a 30-day ceasefire with Ukraine. The Kremlin is set to meet with officials from Washington to discuss the US plan for ending the hostilities. Ukraine agreed to the plan on Wednesday. The Russian president says the ceasefire should lead to enduring peace and remove the root causes of the crisis. He's expressed concerns the US is leading this instead of Ukraine, as translated by the BBC. We are absolutely convinced that the Ukrainian side should have asked Americans for this persistently. A coroner's ruled the sudden death of young Gloria Vale man Sincere Stand True was an accident. The specifics of his death cannot be reported, but coroner Alexandra Cunningham says it was caused by blacking himself out and wasn't a suicide. Stand True was found with critical injuries at the Christian community in November 2018. Only small changes are needed to avoid disasters with lithium-ion batteries. AMI saw a 17% increase in lithium-ion battery fires last year. Claims include fires from things like phones, drones, e-bikes, cars and even camper vans. AMI General Claims Manager Wayne Tippett says not charging devices on soft surfaces and only using the correct charges is a good start, and unplug them instantly if they feel warm. An astrologist is encouraging people not to miss tonight's lunar eclipse. The blood moon is expected to rise at 7:38 p.m. and people are being told to secure a clear view to the east before things return to normal after 9:30. Star Dome astrologist Rob Davison says although they aren't super rare, there are only a couple a year before disappearing for a few years. With the weather being how it is, you can easily go many, many years without having a chance to actually see one. So any time one comes along, it's always worth trying to see it. That's news. In sport, Joseph Parker's camp are negotiating to fight unified world heavyweight champion Alexander Usyk following a demand from the World Boxing Organisation. The parties have 30 days to negotiate a bout. Former Australian Test cricketer Stuart McGill faces jail time for supplying drugs, but has been spared a potential life sentence over his role in a cocaine deal that led to his 2021 kidnapping. The Knights have beaten the tropical cyclone-affected Dolphins 26-12 to remain undefeated in League's NRL. Golfer Ryan Fox has teed off at the Players' Championship on the Sawgrass course in the latest PGA Tour event. He's made a bogey-birdie-bogey start to sit one over par, 6 strokes off the early lead. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso.
lava se forma real nei time ala Taeao lima o tele tulai fitu le vainga la tamale nei lunga la wala sole ai o le manga ya lunga la wala ri ngai kai marka ya ori o tele fitu ana ka va ko le manga ya le flow le traffic o lo ka ke ko le piscina na tapoloka mai ai o le sfuluano anga taulanga ke lani por city bound o le highway sfuluano around Grey Lane and Western Springs. Lau flow le mal nei time la Taeao na pau na manga lau kiki loko lau ko poloka la kiki mai ta tole malanga mal state highway lusful le pasi mai tano Mayoro Road anga e Dominion Road la flow le o le va Dominion Road ma Hillsborough ai le yo mai le wala la papa pau na manga lau titi la tole to poloka la kiki mai mo ta tau lau malanga mai sifo anga i Southern nei por southbound or state highway lusful lau flow le mal nei ta pau ngal vanga la poloka ya si vanga o malava ai seki ka ko sole Manga ya mo ia ni malo ke le po avinga so maro lo ngi ni ya so lo ka le piselu ngara wa le se fala lave no so lo le me o ngara wala le time Taeao bo tanto pa ini se malanga o ku meu a je lona malanga mai ku meu anga mai fenua pai tasina ba ngalo titi lo mo mai polo kala titi otherwise ngara wala seki ka ko avtabale matala mai tato most I to la fono lunga la wala tato li poti la ta magnai lunga la wala nei tempo de Taeao Malu soy fua o se fonga Samoa Radio Samoa ta silima iwa tolu amo se kia Radio Samoa Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Fitu lopo tele tula fitu o le vainga lata mai nei i le tala o le tau tātua mata mai Samoa nei temo le Taeao whatala whatu tāra pakalame panga o malava ale maru o le Taeao. So se vai kona tino pele i Samoa whapena foi Amerika Samoa lo tāra mafuta nei Taeao ma lo la bona sui fua maruia. O lau tama vai atu e awa ma langi le mai le tau i Samoa. Ile nei vai ngore Taeao winga fa mo wino tau le tino le nei aso o la fa solo na awa lang le lei foi e se panani se vai ngore tino la pa o timo ai o le am faina o atu le vela ile tolus futasi degree Celsius lona maulunga lua se fulmareono e lona mawalalo na minute foi le la tatu tal noi Samoa le soi le Samoa pia le fenga ngal malmana tu marba tanga pa tipio tanga pa ya ona mawale le atuanga tulanga ile tau Samoa ya manesi fa lau tele no fo nei baenga ya lo tupu Samoa le fai unga neva so tatu yai se mai le talo tau New Zealand nei fa talo fai pa anga taro kalame so baenga mo tu saute ma lo la bosi fo manuia o lo tupu va tu langi le tau Alexandra lo su fa mo lunga de bella fa so lang de le fo le tau Blenheim lo su lima mo lunga de bella fa mo wina bon nei fo yaso ile telo baenga yai in meka ko la fa so na awa lang de le ni so times fo river mo lunga de ma lo e lang de le ya kai Cora langi le Nelson mana e foi le langi le o tau Queenstown lo su tasi mo ngana ma fana fa so langi le foi Timaru fa so na awa ya pa timo ni so baenga Wanaka le so langi le Westport Dunedin ola fa so na awa langi le foi ni so times for malu ngana ma lo e ya mane ayo fungala aude ayo kariso kara stete ma lo la versi for manuel nei Taeao langi le tau mo to Yang Maria Marsavidi mai matu sa luas furu o le maunga na mafana fana o Christchurch e le so tato papa ya tu le motu matu pito lunga o le motu matu luas fu far maunga le vela kai taia o la alangi le tau pa ona wanga e ni so taimi papa ya tu le mo Wellington good morning pa angal tara program me so sa ngala la mo anaya alangi le tau le taia o la fasoro na awa o la wauli Yang Maria Marsavidi mai matu luas furu o le maunga na mafana fana le e mo Wellington le so pa vai atu la langi le tau I whanga nui whasolo na awa oa pa unai wanga ni so vaenga tauranga langi le tau po whasolo ina awa oa pa unai wanga ni so vaenga o Rotorua I le so whasolo langi le tau I Palmerston North langi le tau I New Plymouth langi le Napier Masterton langi le for tau mo tau le so Tele vaenga Hastings langi le tau Gisborne langi le kirikiri ro hey marka kosifi malo langi le tau mo tau le for yaso dos furuana malunga le vela pa mawina mo kirikiri loa e le so tama ki makaura o kilani no fanga fasa longa Radio Samoa sputolo wa il Malu Lunar ne vanga Taeao ele I va ia makore la ngi kaya o le pongsa ka ko lo usu mana ka polo kuku e pe ngar ka paka che mala mare nei fa mo le mo e ko wa ko fa fanga mangu lai mo il Malu Lunar ka we got to tell mo au kilani le so wala fa so na awa lang de lei
I le aso ato los fulima o le malunga na le bevela le emo au kilani le yaso Taeao pe au dia le awa lang de lei los fufana malunga le bevela au kilani le aso Taeao o le mengo to atu lang de lei le aso sa so ngafua so lua stofi o le yaso o luma na yato fa momonga ia la mai tau tuna mai ile nei vai ngore Taeao le tunu ala papa au ni so vai ngore kilope e ile tunu ala manu mani tau mo to ni aso fo ta tu o real talo radio Samoa I would not to on of Pacific Finance. Ua loa tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whainga balononga ba so se wha lawe. Apa laine lo le Pacific Finance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu lai whatali e se tali e ai inga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Malo whaftaile tuno I lau whaafunga malau mai nei taimi o le Taeao le tautua rede Samoa Sfalima I vatolu a Monte lo si vanga lai o Amerika ua o lantou leo audi ai o whaisko ka mawhakango leo audi ka I lei fo I o tau I a maka wade kausu se breakfast. Pai statu I piti mana I wha umare nei pa yaso se mele lei tele whao le piti o le Taeao. Ia a matel tatu waso a leia fo ianga wha oso le Taeao fo le manaia ma le health I lau tamaftanga ai. Ka kou lawa na le lei o nisho tano ngana whanga solo I le wha umare pa yaso le papa yatu mo le silifio le tunu o le a fo I o le draw. Mo le Super Rugby so kikiro aku le lei o le round 5 le la whanga solo le Fiafia na nei amata I le Highlanders e ta alama le Hurricanes lima te le fitu I le poa na nei I ona so ai le ma le talonga le Brumbies ma le Fijian Drua I le toi luas fulima le se fulu I le poa na nei o Taeao I le toi luas fulima I le lima I le Awauli o le ta alama le Crusaders ma le Force mai al talonga na so le mal talonga le Chiefs ma le Blues e fai Hamilton talonga na ile lima tale fitu ile Fiafia o le talonga ile Toulouse fuli ma se fulu le po Taeao o le ta ale le Reds ma le Waratahs so o le fo in tatu talonga na ya mo le sanga Super Rugby ya mo le fo weekend manga yeson o mangala wa kula o Blues Malau mai supporters le CFP fa ngala la ko si fa maru dua ko be se malaka computer man so uso fa mon fa mangalo mai ka wa be se mal computer li singa mai yang afi o le sanga le NRL round 2 fa nga solo fa ngora va so nei o le afo o nanei ile talvanu puana nei ta le Warriors ma Sea Eagles o Taeao il na nei fo il sefulu puana nei ta le Panthers ma le Roosters talonga bo bola so Taeao o le tau le lima le Fiafia ta le Kalako ma le Rabbitohs le Dragons ma le Rabbitohs ile lima ile Fiafia Taeao ama era now so ile a for fitu le Fiafia Taeao ta aloi il Cowboys ma le Sharks o le Toulouse for lima se fulu ile po Taeao ta le Raiders ma le Broncos o le aso sa ile lima te le ono le Fiafia ta le Eels ma le West Tigers ya ma le talonga mo mulio le weekend la ta aloi le aso sa ile se fulu lima te le vadu por quattro te le vadu le po ta le Bulldogs ma le Titans so o talonga na ia tamasanga le NRL mo le fai unga o le vaiaso na maua I tala nei le Taeao o lo tau whaia ele pulenga ia a le alo fo Samoa tamali o le tunu a lupusili ai la auri Joseph Parker e fai se mari lienga ma le champini o lo umiel telo fusila langi usik ine fai se fusuanga o lo tau whanonga atu e te tau ona sio le dio pe tau na whamautuina I le dio e tonu o se taimi pupua e tonu wha mautu ai so hopefully o lea ioe mai usik e whaise la fusuanga manupusari ai lauri Joseph Paka manga I karosia sole ia ao karosia ka ungu ia le lei tana whate tali e pauna nai li poti na maua ro whate tali pe talia mai e le vaenga usik ia le lui lewa batu tonu whaise fusuanga laka mai karosia sole Spun fog tele to la fitu to tomo re Samoa Sponeba eva tolu mo a mai fa vitanga la RSA on a soile mal tolu de vai asol proclama ngal Tanzania think a minute on taru tal noile Samoa le fianga ngal mana tu marwa tanga vai tipio tanga vai falo tele ni so vai ngom no tupu Samoa
Ya, mai fo tu lango tau. Ya, mai fo headlines. Tau runga elan tau tua taru tala mai Samoa pe tana balu ele tai nei Malu lava fa tai le tonu fa tas mai nei tai a fo. Ona tu mo ni mai ole lofo le tua. Good morning. I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The reason some people are successful is they put a plan and work together for a plan that really works. Yesterday, we started a plan for success in our job and career, as well as our personal life. So today, we'll complete the course. Rule number 3 is we must be productive. This means we learn to use our time and talents efficiently and effectively to produce something others think is worth having, either a good product or good service or both. And the only way we can do this is we must maintain our high standard of quality and pride in our work. The world-famous musician Paderewski said, "When I miss a week in practice, my audience knows it. When I miss a day, I know it." This takes daily discipline and commitment to improving ourselves and our service to others. So we keep sharpening our skills, learning to use new and better technology, even learning from our competitors. Remember, the enemy of the best is second best. Good enough rarely is. This leads to rule number 4. You must be motivated by a passion and purpose that gets you up every morning. Fire in your heart will melt the lead in your feet. Without this desire and drive, your best plans will never happen. You see, there's a deep satisfaction that only comes from knowing you're using your personality and abilities to become the best you can be. But you know, even if we did all this right, we still need a purpose bigger than just our own personal needs and desires, something that's really worth giving our life and time to.
Which brings us back to where we started. You find success and happiness as you help others find it. That's the greatest success a human can achieve, because it's the success our Maker created and designed us to have. You see, when we know that God Himself, the greatest power and force in the world, is with us, we can't lose. So why not ask Jesus to take control of your life every day? Then He can help you start living His plan and principles for your guaranteed success in this business called life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Lua se fulu leo wata nele tula fito le fafonga le polo klame Malu le Taeao radio Samoa Sfalima Eva tolu a mor fa unga ni ve aso Fiafia fa tsi mai le sui radio Samoa pia le feonga le lori le feonga ngal mana tu mara bao tanga vai tipi tanga vai tala fa lo tele ni se vai ngo mero tu pu Samoa le ngata leo tu langa le tau Samoa ma le ngata fa unga ni ve aso ia tau ngo folea tu ina mai te lo vai ngo leo te pena ia e awala tau ngo lan tu tua ia mo tatu telefon mai Samoa pe tala valu le tau nei ia malo le sui fo moria lo feonga ngal mana ia se ko manuia le sunga te vai malo le usu ata lo fo si tatu tu u wala fo mai nei po ia se ko ia wa fu nga luenga ma tiu te masandi malo fa fetai ka ko fa malo di malo fo le usu ia wala nga ia ma ko usu po ia fa fango ko mo orka ia ole e fa pena wingo le olanga le usu ho i Taeao po ia ele ia wa ko ni nga lua wa tau toi no tatu tu ia ku ranga le ngi ko nga nga fa pene Saturday ia ku ranga ko nga usu po ia ko nga usu po ia awa ale usu po ia wale kankangi mai kama le masangi ia a ko mo foi mo si vanga le Fiafia fa fo mai ia fa pena le olanga e o fa kasial se komertika ia le o le ma o le tausaga fou le palota tele le atunu le la sauni ai a le pe fo nga mai le wa matona fa nga solo me stala ni me taimia ngala io o tulanga le ia o le wa fanga solo al stala wa si le fiu tatu tu ia o le o to e faia le stala a to la o tu malo wa be se le stala le sa ia I lola ho nei I tu malo le ia le lisio tanga te palot wa be se o mala le o to e faia to la nga le stala o tu malo le o te ma o lisio li poti lisio o wala o fa salonga e mo mi fitus furmo tu puafe tanga te palota le yo nga luenga na fast furmo tu puafe le o mai fa la sto tene tanga le ele I fa la to le stala le hola wa e le fina ngalo komsina male officer for commission fa nga palota e le tala amata mai le I per Taeao le valu po le soludo le vaso nei ia le ngaruenga o le hoi tau sanga ina ia tatu tu malone I manu ia pio anga le tau lata mai le tau langa ina ia whaonga le avanoa le wa le o tala mai le iwa Taeao tau le valu le po te tala fui lai le stona I mai le pio le iwa fui Taeao tau le whae le Fiafia e o te lola o le ngaruenga te le wa le wa te tala le ofisa autu mo le stala ia ai o fai fui ngaruenga le ofisa nei o le malanga I tua fo I luma fio anga e le stala mai tatu tu o pe au te mata watu le pina ngalo le komsina ho le tatu tu no pe le ango ia o le ai e tata longo ho le fa ngal te milne le stala wa ho e o tu la fo no su ke le ko fa ka la ku su ko va o le stala male o pe me nga sa fa ia so ia tinga fu ina bala o to le stala le mana o ase la kursu to wa o le tava le moria o le ofisa ia o man fa le stala ia tu ko ese me alwe tali ele su o le o uri do fa penga le wingo ka ko o le ala ta fa ho le fa masani o tatu tu o ka ko o fa le me sa fa ia so ia
e sa tu la fono ia e le ngona o tau o e te palota e tau na el de stala ia alu fa malo tu pe te alu pasi pe alu le ta vale alu do le ofisa po fela e fa le stala le stala ia wa e o fu me le asul palota e fa te taria si o tu ta vale su te wa me era ko ka ke o ye o pai po ista vale ai la u mai tanga te palota o pa palota ko tu la vole te un faia ia awane to e Fiafia o ele ia tatu fai un fai o mene fil o tatu to fai pule ia tatu ta alo mai lungo lenga u ko fai ia me o patosina ma o fai ko ma sodi ko ma tu la fono e tu langa na o mc me le to o tu lana le wa nga lu e foi lo fisio fe nga palo te mo le listela ino tatu tanga ta palota ma lo fa tai au tantala no I le vai nga restala mo palota ngal mana sa tal no male fionga consula la son nafi le fionga fa mata par so fa pole malu ya bo ma to nei New Zealand ma Australia ma America ma sima nga langi ya o le o mautinoa e tauna re e wa ku nga fa le skala ya se fa ka ku la fongo pe pa siel pa no ka ku fa fo ya de ro ko ya ku fo nga e fa fo pa no te mo ma to ye no fo mo samo ya moni te vai awa o le tulanga na e fa ngol le stala e moni la volem foi le stala I lunga le ko penga ta failan pe ole ia ingale ia mo mi ale suma ie e sila tu le ofisa ia te o mo tu langa umana I tapenaga ia ai tu langa le palota meina ia ole o ia le to nga ruanga al palmene o sta sina tu ngole tu la fono foi na palota ole amatalo le palota le so nei te usanga po ia no to palota mai fafo ia ia te rola po a fe wa fa mo po a fe to e uso ele fono ale palmene ia e batu ia te ia ai tar sia ia va me stemi wa pe al si da fiere to e le to pomele ho tu langa le ia le loto I fale o ngaru ngal palmene le to ale wa ia no le ave fam si no fo ile te mfinga le malo ile tu langa fo wala to le pa tu ina ia le fo fetalai ile fatino ngora no fo pitola au le fa fo ino le fo no wa ia le fo ia le lango le tu lo ngai le malo ile tu langa le ia peo ile to aile ngal parmen te mele ai moni lo pingalo o le tūlanga na o le whātalitari au tau ina ia pe pasil tūla whono lea te unga pele ai malo waftai ma wo fai asi ma le ale tele o le a fianga o tatu tangata Samoa ngasi sele o whatunga tawai o se hui matau ti o le hui tuinga ngase wa aso ia kala iki pasolo mai na te luas fulu tatu tanga e takele whalongo ia meo o fatunga o wa fia ngase ele e fustato fa mai fa matoto ya pe te lo ale te le le swinga o le olanga ho le so I fanga tato I tamafa ia mai sia vai nga wa le o to e pe o laso e te le na saba vali le munga la po fe alma ma saba vali e la nga yo tino ia ko I ko fuma nga mata vale ia wa ola fa pala ia fa pena ma pa ye ia wale nga yo I tino ma fia tua ia I me ne o le tau sami kele to inga ta ma fo ese ia so ta umana tu langa ia fia nga to tongo le tangata mesel fatua ma ta watula ia ile fale mai fa ma to le we ne le to te le to ese le tumu fo le fale mai time to il vai ngolo fa mai to vai ile so no one way time fale mai ile ese umtau so le ese fo iba ngole vai ngole o nanga so fo malo roi to te lo nai tama yo ai tu pulanga telefon ko vai wo tu wa fia fatua ia pio le so tofia na file sa fa ilo ngai fo ile so fa ma malo fa ta wai le ai lu vai se fo mai masia ki fatua ya mo wai fa tu ngal fo mai fo le po ata ma fo tauna ta ma fai wa umma wa ngai tauna e fa tino ile pui le e fatua o ele o se to tonga ta o tele
Malo fa tai tata no I ngase fo ile tata Samoa olena pea za fai lu tata no ngaman Mr. si fo maro no ina e tango fia tu le ave ngase fo I la tu tong fitinga intia ngai lo le mai ngi sila nganon man o fin ngalo na Mr. fo I le asole na sa ma asaini ai fo tata mrianga ma fa mai lu intia le ua ave tatu ngase al fin ngalo na Mr. e tango fia tu ia le ave ngase intia e tango fitia lo le vatu na tu no tele me ka ke pela ka da fa tu se ma maule te alwa intia au ta ya o I vola ta te ro ai fa se senga le tama ai ngo intia ma to na ni sila ta ba no winga e Facebook ta te le foi o parti no ngol o na ngai sila I tong tinga ia ma tu ia ngase ai o te tu le foi so ni malo wa pe al malo le fa tu te ia le fa tu pe no ko ngase ba tu pa fo ngase le fento fiti nei ai o te ro ho le te mo fai mai fa la tonga no pi fa le pokala mi ho le in siwo tong fitinga ngase ia wa te lo wa le pasia le fati no ko yo le asa fa ta no ho ma le tu il tu la le ile in siwo le fa ia o na fatino ia o le fonga le ia te le a se le ni so ni fo I singa mai ba tu fa fo ia ta si ia wa la ta o o committee le la tu te ta pe ina le fa mo a tu langa na ta tu ngase ia e tu ngo fi intia ai tu tani sila lele malo tai lele ai le I tu na tu mo headlines o lau tu fo na tu pa tana valu o mai se vai ngala tele le tu never time I talu mai ona na ba yaso fo I le vesi o ngase malo sai o to le mai le tu ne ba yaso ia to le ele o ia se la ta inga pon fa to fo o fa malo si el termine mo ta tu ai o wingo le tau o su o sa video le mata kolu lo fa penano fiti ai per tatu o sulu mai au mai ai au matimu pu ya fi ai sa mo inicio temi al vai ngai mo to polu ma sa vai mo nei as parade su fa mati e u fiti se vai ngol langi au inicio vai nga o timu e to uru va solo ai vai nga ma urunga ile au li ia fa pena I wila ma fai tili ia pe o le talana la ta mai o le tau mo sa mo le as parade te bai lelei ngalo mana la fasilile na vatu fa mol fo le ona se vai ngalo tele le tunu o to le le tunu to mai na fontanga fo sel na vai asa mal vivesi to no palmene o manu mai le tunu le vai to to vai ele ia se me nga se ta tu ia nga lunga fo le penga te fa langi so te inga tele va be la ki vai kwa ia be si ama fo bois o winga o piwa ve tatu ya me chef so te inga le Facebook yo ele apio falling o holi o mo wele o wala holi ya lo ya ka ye failo no ya saltonga yo ya alfa vela ve saltonga le la fia si vuole le aria di mai polika sa le yo ko ele ka oi ma ai le manga o aria di mai po ele ka oi ma va pena me vuole le sa kala ka me ke me foi para ai sa le ya pa wana tu la le ya sa mo ta tu wa tu ya na so lo le ia nga uma o pawal mele to fale to ho le va so fai ma pe mai le pa tise yo tu langa na te lo ala to no fitia ia fale to no fo I wa tise malos ia to no o le pe o fa no lo ngot fa mo ne va ya so tau fa mai anga runga le vanga le fa le tonu eta tu reina malo si da lo palpala malo fa te tele ola va tu la no se fa ile fo ile tenu ta penanga ya wal tau no la tu e taru tala masa mo pa taru va fa bol mo Tavaio le ua tali le komite le kapeneta le fa tau mai lo le va fo ho to inga le catamaran le na ma fo na balanga le minister mani se foi office senior fa la tongo va ale tunu e eu stadia tau sa ili mai se si va a fo Kalua ile ba o mulfanua masal loga. Ya te no stu langa leina wa
na ta wa le ale ai le ye se fina ngalo ho le malo o mai ya le wo ye fina ngalo komite kapene ta wa ta ron ta pena le mo ye va o le ho to e fa le ngaina ta to wa ya malo si da lo le ya mamotu si ai pere le tisi le ta to mo tu polu ele o ye ni fa le tonu fa pere le tisi le teimi a tu la il finga malo le sunga tu le pe le fe lo inga le ma tu stala le vaias sa fai lo ai te tai o le tu ngai tu langa le te vai o lo malo si perso tanga o le fa la tonga to manga mo pu ponga tia ya ma le fa la tonga fa fu tu fu te ma tai le sa mo e sa e la to fe lo inga fu ma ma tanga le vai aso fa lo tele ya te wo lungo fu ta tu talana ya ile te masani o ta tu o nanga Malo faf tai tele lava ngal mana fa malo faf tai le tau mai ta tu ngal wenga le ngato nei tai on nei vai aso ato mo io fai foi ne ala te mole fa on vai aso ya mo io foi fa mo vai aso la sunga ta vai fa pesio ta tu tu tai lava le fianga ngalu mal mana tu mara ba tanga vai te pio tanga vai le su ready Samoa pia ya male tau mai e le tulango ia ta to fa lo te no tele mala tu pi Samoa ya mataro headlines na tauronga lanto tua pe tal valu le tau nei tau mo horbe Samoa sfolema iba tolu amo taimi fa monia ngasfana Fomna gos fana ola so for really nice food fa mati wa matala le telefone mo oi e fa na vala mai le se ko kongi free nga pa wa me olo o mi ke fongi tolu fitu tasili mai va tolu telefone na matala mo on nei Taeao fa pena fo ilunga tatu emaili on air radiosamoa.co.nz ya lunga on Facebook ma YouTube Radio Samoa pulle la voi po fio banga na va no me la famiglia ngas fana le foi Taeao fo le lei o le te va tu tana famiglia nga lungo tanto Facebook o nei Taeao famiglia nga nei mai socio famiglia tu le tu ai le aso fana o sia grandson Lawrence Allen Glen Eden wa toa ile so lona se fatu sanga to anga na onga tamale lei alo fa anga taefu ma socio e mo le tele lava ia lo aso fanau ile so o le tato telefoni maro si fua alo si fua ya no le mo ya sai lava mo le vi venia mo le tero fa ngai la tali o Wesley Napoleon Vasili o me rewa la so wa so yero le lu su va lu sanga se tele le tua man se singa e ai mesina pa io Maria o e abia ma le duas por valo que sanga alo fale action sang fo ai sta sang stile mo e a wa sa tu ma sanga le tu ma le ni la lan tu ma lu ta ma le o lo fa anga na mo li asi la ma na me amara la fa na o Mira Maria Martina Cases o Lises o Holy Maeva o Sisters Christina, Claire, Epi, lo brother Taeao, e fasi silea lo fa anga mai o matua, o foli mekina vasili mai papakura fa tai lava mai lava noa mai lo waso. Mani fole nei Taeao fo leisi family anga mai lungo tato Facebook family atu la sa fanau so sister-in-law ia onge vasa talatau manuia lo fasi fuluano tau sanga manuia le lua mau I Canberra Australia. Ya mal to lo mal fanau alla fatu ya ma o manono malo ya mal fanau ni sera nei lo was fanau monu ya tele lava lo was fanau le lo famalanga le leil tar matai le langi le si famanu yanga le ti lo atu fakala so ki lo ko le famanu yanga le na ala famanu yanga le nei famanu yanga le varsfutu sanga le tina matua ya mafa tu ya tua vi el tama fa le langi wo dia mai o le tina ya nei tau sanga tele o lo sui fua ya sanga fua ya te pere malo si le tino ya walo whenga ye mal tiu te whai tono le ainga ya mesere ka le sia lo whaanga mai a te whilau a unga junior patane ma le ainga mani ya tele lava ya lo waso sui fua e le so so koe kilo koe pesis whamlianga o fo e pe ai fōringa mai
o tātou whamnianga o manao ne whai Taeao ngā kopia kua lau kilo aku I ele ai o ka kou war ngā kai au lelei ia o le tonu o le asafareile le nei o le a whai ngel ka ko umu pāru sami whamnia tau aso I fua o le pese mai a Richard Parker wha mani a tuele pōrenga mana whainga renga Radio Samoa tāra pakarami maro le Taeao mani a tele lava tau aso I fua masa whanau nei fo iaso wa taile tua ni tu sanga wha wapu mo tau lua se furu minuto lo tōre tāle o le tūla e manu Omi te tonu lau o lu au Baile pepe se nei mai mau A fifi Malu o le tama Baile lau ulu ne I ma tala tala Le lau whai whapito I te tonu Vai I ma sai pape o se pomu Le la mai loa o le tama Se whaala I titi se nai au mama Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami Luau ulo pe luau pipi E pule lava o I la sikaili Luau mamo e file mu O cosa si usi unge ike iwa feu Ele ai o se masa lo salo Le palu sa mi lava e inga I le kalo O se ki o le mea ato Waka angulu fo I male Samoa Tawhia ai I se palu sa mi te Tawhia ai I se palu sa mi to feel if I tali se palu sami sei pa mai le langi la pe fai ka koloko auto e ole atu I lo utama si o atu lu bele o Samoa wala ko mo mama ma I utana ai la au ale au sai sa ko e fa sa no mai ole me amor ka me ai fa Samoa se mo atu lu pa umiki na se suo fa ko mo se talo tao ma se palu ai se palu sami te Tawhia ai I se palu sami tale lava ai mea ai papalangi na ole mawai I le tino mai he Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami what a feel if I tali se palu sami sei pa mai le langi la fai le ka be ai si mal se calo cao se ki le le sapo ba ni be o se me le ko I se o si ma se vai sa ya ma fa ma to le ma sa lo sa le palu sami le ngai ni wa o sa lo ai so le lo ma fa o sa le ma le be si ai ka ko sa via ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami tale lava ai mea ai papalangi na ole mawai I le tino mai he Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami what a feel if I tali se palu sami sei pa mai le langi Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa.
Le poti la tamai lunga la wala nei taima le Taeao e se mai lunga tātou highways a wawai atu New Lynn. Au e New Lynn Rata Street mai le Tulimano Great North Road ma Rata Street a ngā i le taulanga. Whasipisia malanga mai nā Rata Street a ngā i le Race Course Avondale. Whiololo le wā Point Chevalier a ngā i o le linka ngā i le City Bound o le State Highway Spuruono. Ia mo tātou lo o sifo. Ngai mai o I Rata Street I New Lynn, ngai Avondale. I le nei taimi o le Taeao. Wawai atu I Mount Wellington Highway. Whaisi matan poloka le nei taimi o le Taeao mai Pēmiwa. Ngai Silver Park. Whapena fo I on-ramps in the southbound o le State Highway 1. Ia mana tolo ngai le City Bound. Ia whaisi poloka le nei bang o le Taeao. Lungo Highways nei taimi o le Taeao. Sifuruono. Malanga mai si sifo. Whiololo ma West Gate. O mai ma Royal Road. Alo te whawa atu whaisi poloka ma Royal Road, ma Lincoln Road, ma Te Ara 2. Le leida ma o Te Ara 2 a ngai o I Rose Bank, whapena fo I a ngai Point Chevalier. Around Point Chevalier, Grey Lane, Western Springs. Whaisi poloka le nei vāinga o Taeao, City Bound o le Highway se fulu mariono. Se o wawai atu lua se fulu. O keile pasi mo le tano. La fo I le leida ma o Mayora Road, on-ramp. Ngai Dominion Road, whaisi poloka lai titi Dominion Road, ngai Hillsborough, flow de le mai Hillsborough, ngai Malava Lele, poloka lai titi, ia le link o le State Highway, luasifuru ngai State Highway 1. Tātou lunga State Highway 1, nei taima Taeao, City Bound, I le baba iatu, so kikilo, lama ngai flow de le mai, maenga mai Takanini, Manurewa, Manukau, te Irirangi, East Tamaki on-ramp, Highbrook, la whiololo le taimi neo Taeao, ngā o le whasonatu Mount Wellington. E pauna le vaenga o ka poloka lai titi. Ala manga, e manga ia mo ia le traffic le kai. Hauri ena o pisi kele li. Le tala la tamai nā leo leo maltunanga o ilunga na wala. I nei taimi le Taeao. Avta vale. Nāna te wha manatua le tāra pokalame. To ala taima lawe on site a pisi le vaenga na wala lo e malanga le nei taimi le Taeao. Ia ma ia tautua ia sawa le mule hanga I tute manga ruenga. Ole nei fo I Taeao fau. Toe se funu tolu minuto lo jora tā leo le tula e whaka. Radio Samoa, Tasilima Ivatonu Amo. Kia ora, talofa lava, ni hao. Celebrate Auckland's vibrant cultures at World of Cultures Festival. Enjoy more than 130 free or low-cost events on offer across the region. Search World of Cultures for details. Presented by Auckland Council. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mōnifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden. I'm Api at Finance Direct Limited and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolua or Valufafa Lima Tolu Tolu and let's create unforgettable memories together. Api, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support. Talofa Samoa se o atinu pele. Ua tala ina neila matau whale o loa o le leata I lai Super Reds I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fufonga tau mafa. Ua maua neile matau talo fiti I le iwa tala iwa I le kilo. Talo Samoa I le valu tala iwa I le kilo. A fio mai loa I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai I le olua fitu. Fitu. Lua lima, valu fitu. Radio Samoa's for lima iwa tolo amo male tau tuale nei fo I Taeao fo ina ua toe se fulu male tasi mino tolo tore talo le tu live valu le taulungo tala mai Samoa pia tala valu le Taeao nei. O e mai kau I foi I whare whawhiawhia ni o ko kere se au whie o loi. Ka ma foi e aisi solo. Ea, o kele le mea pea. Se me wale si whawhiawhia o Taeao.
Ya le ko anga fe le se kupe al wai fa mai le vai ngale fe le ya ma se ke ai nga me le ya ma se ke ai fe ka wi le ya mal pese le to fanga mek le na to lima minuto lo torta le chulla balu ole fa fa po kala Manuel Taeao radio Samoa for lima i toru amo malo la por si fomo le Taeao. Lele, I want to know for lalo. I want to go for lalo. Fa mo for ka ko fa Palestino tayo. May alon na so ka ko kala may sabon le tayo. Fo mga yan nga. Malo. Let's go. I say fine, let's go. On va tenir l'air tellement. Et va Fiafia toto. On va il est sur le PC. Fa la fa tout le monde. Fa pas mais ça mais ça on va ou non mais on le come on, let's go. I say fine, let's go. On va tenir l'air tellement. Et va Fiafia toto. On va il est sur le PC. Fa la fa tout le monde. Fa pas mais ça mais ça on va so
Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tunu u le whaai unga o le vāiaso o le taualunga o le ngāruenga. Usi mai alau whaafonga. Wa mautu nei le fuafuanga le malo le au mai leo se isi tu a inga o waa. E whaia malanga i le vāo motu o upolu masawai. E peona mafua ai o na whaia se whaai unga le kāpeneta e malanga le minstao ngāruenga te tele. O lo iei ma le vai o le whalaputonga o waa Samoa. Whaatasi ai manisi o le pūlenga le whalaputonga. E sa iri mai se waa ai Australia. Wa whailo mai le minstale to whaolo o 450 waa ai. O le fono le komiti le kāpeneta le satofi o le vai aso nei. Na wha mauni ai loa le whaatawina mai o le waa o le itu ainga o le catamaran. E tere ta vale e vea i wha pēr mapasese. O le tau o fuafuaina mo lea wa afou. E luas furufitu miliona tala Samoa. O whaaria le minsta ua mai o na wha mautu. Feuta na inga ma le kompani e ana le waa mo le whai o nisi o swinga i le waa. Ma wha afou uma o nafi. A o lei au maia i se teimi o le tausanga fou. Wa whaailoa i ata na pueina le whalaputonga le malusianga tau ele tise. Le whaaleanga ina o nisi o waia malolosi i lalo le ele. Le mafuanga le toi pe whaafua se i aile le tise. I se vaenga tele le motu o uporu i le aforas futasi. Whaasolo le awa uri ma le fiafipoa na nafi. Le asatofi lea i Samoa. Wa vea le motu si ai peo lea au nanga tā ua i le motu o uporu. Ma tūlanga ua le mautonu ai a inga ma pisinisi. Ona ua ese le tūlanga ua mori mawinai le alu ma whaale tonu peo le ele tise. Whaalia le whaalaputonga i se tasi o na whaasaralaunga. Ai ua lata i tūlama nawa o ngā ruenga i le stofi. O le whaaleanga ina ai o le isi vaenga o leina ele tise malolosi le ele. Na mafu ai le motu si o viso ta inga au tū. Mai le whaleafi furu o sou ma le whaleafi fianga. O ata na whaero le whaalaputonga i lea whaasaralaunga. O lo wa ai le muo ni vaenga o ia waia malolosi. O lo tai i lalo le ele. E a wharefitu le poa na pofato a ola le tise i se vaenga o matautu. O vaiala ma mo taa maisi vaenga nga i se sae o le taulanga. Ai o vaenga ia na fito a maua lea au nanga i le te o le afo le ono. O le Taeao o le asolulu. Talu mai o na motu sia le tise le au auri o le asolua o le vai o senei. I le whaelo inga tu si tala le vai o senei ma le tai o le tua ngai. Na whaali ai le sunga atu i le epa lupe soli ai sa i lele malia lea ngaoi. Na paule te mina ali ai ni whaale tonu whapere e le tise. A o tū la i le te inga o le malo. O taimi e le anga i le tau i ni matangi malo lo si po ni a wha. Wa wha ilo fo i le te o le itua ngai. Wa le muri tai le minsta o i nei o le malo si wha e le tise. I ta i ala ua uma o na wha ta oto e wha foi ai le au nanga. A le wha alav du betonga o le tise. A o le mela mai iau. E mako ke o e se le lua whelu kurkasi. Ua vali mas fulu malo mas fulu chake. Le tise mwhai ona wha o la ola i tātou mai le vai renewable energy. Le vai o le afo o le la ia whapea fo i tātou e pepea. Ka whakaoko le ia la ia fufuaka. Ia mawhila na tā fōu. Whakawhanga pia whale pōn kau. Sa makuaka okolele ia tūlanga o aienga. E marke unga kupe whikusfulu laka whikusfulu me leo. Au i teimi vo e malo sele tau e pāhu ia pōmoli i le umianga ngalua ia na whengarua. A mai fo i ma tātou masini mai e le tausanga tau manato le awhe o i tū 08. Le ala au mai ai a tātou masini tele ia sale ai. Le e gie pō whaingowhenga e gie pō ale i pisi mai o Japan. O
mo me fo o mai sanga fa ma tolo ala li fai pule ya to ya sila o le ma pule o le tato i pisila la volna e fai ama tutula ya sila e fa sa o le anano me fa le komuia e fa se mai il ministero e tis e fa pupunga la o le kala ama ko o la ya e fu fuama e kau fai o fala me la vi e ana ko pu meia e le o muri kai e por calame e fa le leia e ale el que se mola tu e le muri kai e le fa malo e ngai ma se minska o fiong an mata pule o le tasio mafu anga na fa di el ministale mafu e pe fa pe ai ana le leina fai e me vio underground power lines mai mi to mai te e le tu la e me fa le tu ava pesa al belma lo ma winga e le ava pa ko ni ga ale ko ka ko le le ma ni la ko el campeonato fa però fa ma ni ko na be sa ba ko ya ale o ko la su e wa ile le te tai o le tuangai le sunga atu i le e palu pesori ai sa i le maria le ngoi i le whailua inga matu stala. Na maua se feso ta inga le min stao ngā ruenga te tele, o lo iai ma le vai o le whala tonga le malo si wha e le tise, ma tā pa aiso na whina ngalo le tūla i mai pēo wha le tonu, i le tise lo tātou moto o uponu. E muamuanga o wha maruru atu le malu le tunu, fo i le kūlanga o iei le kako malu si anga wha e le kise, kūlanga le mokusia ku ngisi o kaimi. Ile tulanga lava ia le use fulu mon kupu kausanga kalu o maonga whapipi ia le kako paole mai fianga o lenga pekele la malenga malolosi. Underground mai ai fianga e kau mai I fulu aso le mele senta mai ia kako fasto soanga le kise. Ia, o ngā foi kaimi e sao. Ngā ko lako kaiminga o ngai fō wa whakua umanga nga whapipi ia waia makulanga whapenga I fianga. Ia, pea ngō whaiako o sifuru mo kupu kausanga. Karu o ngā kakikia ia waia ia. O le mea sao ia ngau kousirisila ia ka ngau kapu ea kuru ngā rue ngā lai whai ngai whangau fo I le kauma whai e whaile ia le waia fo le sau lalo palpala. Au kousirisila le leia kwa iei. E le ai ma se PVC fo le po se paipa unga e ku'u kokong. E mea le o iei le vai. Au kousirisila le leia ia I le kulanga le ngā. O le whale kongu ngā utanga vai ama le whawhongwhonga le atunu o leo kalango a kwai. A ngā whaapea se me le lei o ngā whai ngā kaimi. Mangua le ai lava ia ngi ko ngā I le kise kupu mai kaimi ngai ia pau vo o whakamala fo ia la uo mala. Mare ngā fo I vai kaimi ia aere whaapea o le au kua ia I se kulanga o le kulai mai o se whale kongu kaimi ngai. Ia I se whale kongu kaimi ngai ia o lo kiuke mare kiuke mako kangaruenga. O le whale lei o vaenga ngā ere ia se mea o le alau mai e fu e risi pipelo risi. Wangu merkasi ala ko ingari la wo. E le kulanga o le fua le wo umanga koso ka ko le nga fo. E pai pasa I le underground le kolosi la lo malaika Apollo. La wo umanga koso ku overheads ku I full so. E anga ingai o I le si so ngai o I lumai fo le falolofu le o mangi uloloa kapkapo. E apikai. O le sa ku e fai le aso sta. Ia o le nga o so il kako le makangi le nga fie kako aku ia makoe ko ele se sema se siaso. O nga luenga le au tanga vai ama fa fonga le turu e kape a ko ala vole pau e kongo por. E le ma fai onga fai ia connections ia ngai I le switch board. I fulu aso ia langa o kamare kolu suru kolu KV pai asi
si malosi e fai keke fo i le soifu o le whaingaruenga. Ia, o le ala ia i le kaimi e ia se aso e longo alo ia koe no malo ka koa kungu inga ia ongo sai mai ai se kongeki lar ka ko keipole wa overhead si runga pe o ko sila ia. Ia e kau po ia ila le mele kula i mai kongo malaka polo le ko sila ia ka lo po e ko le pole ka le pisi. Ia o le kupe ngai a fo e fa pe o fikus fulu e de ai e fikus fulu nga ongo se fulu mesa e ai man kua foi o le VHST ale a fo e le EPC o leva ka fiofi e sia o wo e le au mai le EPC le refund foi le tax refund ale EPC ngai fase fulu mo kupu milionga ia masika mai mea lenga ke u awamo me o fa vlave fa fose le langa ko a mai ele se fulu milionga i ko kongu a le IPC de ko refund mai o mai ia de foi la wa mai malesi se fulu milionga e le malo o le tax refund o kupela ai ka ngai i le IPC de foi la wa o ka mai sia fifo we dua mo le timing langa peyang o kalango aku o le faanga le kisel timing o fai sao sao ma walunga le fa de faanga ngole kisi ele malu le tunu ai mese fo nga ko kisi fia ma ko mai kau tele fo pising isi wa pa ku ko Samoa i le kai miringe ia ma o pising isi nga e free face uma pising isi nga ai pe o le menga le ke karango ko ai ola ia le se lengi faanga le insurance ari pisi ai peor que le kupe le kau mai e la o kupe nga lai ko kongo le malo eri au mai eri IPC e mere le VHST refund se firangalo le minstao nga luenga te tele au fi ai fa lap tonga le malo si fa el tise le to fa olo a foa fitiva ai o le failunga ina e Samoa le aso fa avao malo tina matama itai o le lalolangi o le nei tausanga wa fa mawina i le malo si o so tanga va la lata o le whaalap tonga whau fautua o te maita i leo le malo, ma le au nanga le whaalap tonga tū maonti, o le to manga mo e puapuanga tia. E tu sa ma le tolu se furu sui o le whaalap tonga whau fautua o te maita i malu le malo, na o lanto ua sia le no fuanga, o lo tausia ma vai ai whanau ua sawa ina. Ma ua whailo ai le pelestene o le to manga, o se tasi fo i sa avea ma leo i tausanga ua mawai, le whaletua i a siri niu lina jang, o se whailonga leo le ngā lulu e whatasi o tamaita i leo, i lātou uofo ina o lātou soifua, e tautu airo tātou malo ma le atunu o e langolango atu, i le lātou fo i ngā luenga o lo whatino. Na fo a ia Yesu i al whalap tonga whau fautua tamaita i leo, nisi o oloa mo le tausinga o whanau sā waina. Ai sa mawai fo i le lātou mafutanga, e whaaso aima i lātou, o ngā lulu e le vaia o ia whanau. Whalia le pelestene o le tō manga o se awanoa tāua lea, wa asi e tuai tamaita i leo, o lo umia to finga sinia manisi o lo umia isi tūlanga wha leo. E sila mamori mawina alato fo i ngā ruenga lo tauma whai ai, e tāo fia sā wanga whaasanga i tamaita i mawhana witi. O le sui komisina le sunga papali i Mona Lisa tia i keti, whapera komisina langolango, le sunga papali i efo peika molele, na teita ia le vaenga o tamaita i leo na asia le no fuanga o le Campers of Hope i tuanai mato. O taria nei le fionga i le ao le malo le fionga tui mele li whanova le to asua lo vi le lua, tusi taua loa le to finga o le sui whiriwhiria fau o le malo no wei mo Samoa, le tamaita i ampasa o Annie Creed Rees, ma o le tasi leo malo sa fesoso ni mai ia Samoa, i le taimi o vevela le pipisi o le whama i misela, Leana awina mai eise au malanga o fo mai e fesoa swani, i le mtanga aluenga o le soifua malo loina. Mai to asfuru ono fo mai na malanga mai ai, ma fesoa swani le tong fitio whanau o le tātu o tunu, na fia le misela le valus furtolu na whano ai, o lato wola ma soifua. O le tausanga e fifsalau i waiva na urua i wha mautu waiso o tanga wha wao malo, o Samoa ma Norway, o se atunu o i matu o le atu Europa. O le stofi le vai o sonena tu ina atu si tofinga, o le ampasa foua Norway, a o le stofi o mawai,
O le sui o le malo pe le sauma o se isi atunu i Europa na tau au atu o na tusi tofinga i le fionga i le ao le tātu malo. Manuia le whai ungo le vai aso o le tātu utino o whērua i le vai aso fōu, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Sofolono o jale tula valole. Papa ya tula tabai lunga la wala nei temple Taeao. O le mana ya sole pa yo le o for le traffic nei kai ao so. O le me ani mo ka ko mano lori vole o ngar we ngari por me wa. Uska yu ma ka vale i lunga la wala ma o fa le lunga la. Le mana ya na pau nei va ngo le te va tu poloka le laka o le taulanga i Aukilani i my Western Springs i le State Highways Furono. City bound. Pauna bang ala tupa vatele polokal nei temple Taeao male malanga mai North Shore around Rosedale, Wairau Valley. Fapena foi takapuna. Pauna bang ala tupa vatele polokal nei temple Taeao isi bang uma. Alai mo ya PCI flow wa on me manga nga a PCI flow. De ai se me popole futa tau. So tulanga na lo irunga la wala nei temple Taeao lo tu maun solo ngala le me uma le isi fa blave wa le singa me lenga polokal kiro fa blave. Manga ngi Kaeao. Na overflow le mali traffic ya tarsiei fa penga ngi fo i kai ama ngi weekend ato a le tala la tamari na tulango ye ia lunga la wala e bo temera tai off Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai i lo mota ia tu pele ni lo lau le tio le 15 i vatolu a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. O le vaingala tamani nei i le tala o le tau nei vaingala Taeao lo to o le le tau le atunu i Samoa. O te wawatu o le luaspu whale vevela le nei vaingala Taeao. So te mawinga o le tau ne so e awa ni so taimi lang le leifo i le telo taimi. E fo inisa vaenga le tino e pa ua timo tu mau le tolu se furma le tasi degree Celsius morunga le vevela le Samoa. Losu malima i lona ha mawalalo panga o maltara pakalame so se vaenga le tino lo fa fonga mai ai ma lo lava ia le soi fo manuia. Taro pa vai tulanga i le tau i Australia nei temera Taeao. Alo se fo manuia pa angal tara pakalame so se vaenga Australia i le lamua i Canberra sfufa. Olo ia ile Malu lure nei vaenga le Taeao. O le afa solo ina susulu mate ngo file la ona matua vevela i leo le ea mo tolu se funu maltolu i lona maulunga se whana na mawalalo. Ia, i le pawai atu melpone, se funu limo i le Malu lune nei vango le Taeao, le a susulu mate ngo file la mo tau, i ona o tua i leo le vevela luas fitu lona maulunga se funu lima lona mawalalo. Sini Australia, malo se fua manuia, luas funu lo ilma fanfana nei vango le Taeao, o le a susulu mate ngo file la mo tau, tolu se funu maltasi. O le maulunga na e o le vevela mo tau le so sepulu iwa lona mawalalo o inga kukusa le lea sini masa mo tu langa le vevela le ea e le baba atu tero isi vaenga Perth Australia to tele tato le safa tara famai le Taeao o le a awa pa una wanga ni so teimi sepulu iwa lo ile malu ne vanga le Taeao o le afa solo ina o le vevela luas fulima i lona maulunga sepufitu lona mawalalo kukusa la Perth Australia mkako i okilang o isi vaenga i Adelaide susulu matango file las fului bolo e manu le le so le nei vango le Taeao o le ama kwa vela foi le mo topia sulu mai la tolu se fulu maleono lona maulunga se fitu lona mawalalo los fulima maulunga le vela le e Hobart le so fa solo na awa opa timu mano sit savili le tele vango Darwin tolu fulua o le maulunga na le vela ia o fa monga la tamai na mai tau ile nei vanga o le Taeao tama ki makaura o kirani no fanga fa salonga ale Radio Samoa se fa Olo yel malu lune ne vanga le Taeao va yatu o matua manga ia susulu mai le la so le cafe fe o ka e lo ka mimika ngi la susulu mai
winga na tau le aso atola alangi le leile tau yangi mari mar savidi mai sauti sifo lo so malimo mo runga na o le bevela mo tatu e kilani le so falo na mawalalo Taeao pe aulia o le fa solo ina awaolang le lei Fiafia umana fa ka vale polo mal au ka polo tulanga le tau mo Taeao lo so far mo runga le bevela au kilani Taeao le vaingo yon tuatu lang le leile aso sa lang le leile aso ngafua lang le leile aso lua stoffi o le nawa aso luma na yatu o fa mo monga o mai ala mai tau e o tuna mai le nei time o le Taeao ia male tunu o lala papa au so staff o le kilope ile tenunga manu ia mai tau mo tau le vai ngona so fo ta tu o ria talo tau Radio Samoa au na tu whanonga ale Pacific Finance. Ua loa le tautua ale Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo al pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le 2 se furu hafe tala. E 2 minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai ia inga whapitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited, ile oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Loa sa maltasi la wutiane le tula valu tu tomo Radio Samoa Swalima Eva Tolu Amo Mori Fafte Tele Lava le Sui Radio Samoa PNF ngal mana tu mana bao tanga vai tipi tanga vai malo Fafte le tu atunu Fafte au nanga fo yo lo Fiafia ye Samoa o mai le ngata ya Aotearoa ne so staff o nei kelope le tele me lo tupu I Samoa ya atulanga na yo taru tala na mai Samoa ngi ka ya o na wa fa fonga le fo fa no longo ba Fiafia o no o mena o lo tupu ele fa muri mai ona tino yo tatu lo fo pele I Samoa o le fa mai fina lo ni si e lunga ka ko Facebook ya mai la nga ba ai le fa mo mo le ki se nga fa le kong lo fi ngon ming ska ya lo fa nga fa le ka ko ki se lo se le fo peso o le ki se e ka fe only in Samunda malo fa tai le tino mo fa fonga nga le va ngol Taeao ya lo se fu lo le chale to la valo se mai la fa fonga o le tau lunga le va ya so ta to mau fa sa E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Mapuane ia I le sasanga. O la au whaalama e lua e whawhau I pou tū lua. I le talantua o se maota e tautawai tāo mawha po tāunga. O la aula ia e taua o sasanga. O upu e whaatatau I se paia ua mapu mai I mea whaingatā, po o se ngā luenga na wheanga iai. O lea ua taliu mai le lupelele malie na whaalele ma ua tūlima tutula. Ai mapu ane ia I le sasanga, ai se I tau mawhaiantu a wale fitalinga lea ua o pea I le maru. E ui lava fo I se nau I le Taeao. Ai o le mea lelei le fesi le fai o le utanga ma le moi fale upolu nei. O nai le whaingofia le tausinga o le nofo vā whealo aloa I le lei o whailaunga. Mapua ne ia I le sasanga. Manuia lau whasausaunga.
Malo se makwa ma tango fia fo nei pespesenga o le Taeao li pespesenga fa langa no mai sale lua fale a lili o leo te baba i atu o le tausanga luafe na pu e lato pespesenga i fa mai e tanto ma fa sabo o le foi taama le vai aso la songa siava to ne tu pe malo fa taimo le nanga ya wa fontar po klame ma fa sabo ma nga upu le Taeao lo se fulfitu tele to la valu na minuto tar po klame ma le mo so o ma songa so alo se tumua ya se yo fa talo fa Asia World official Chris fe oi kalma ya Taeao ma ya Chris fa taimo ne vai aso foi ma fa ma si au ya wa fa fo mai le tino il ne vai aso ato so yeah, okay, delay. There was Taeao maniere for le tora wo wa mi o to nei Taeao vi yere le fomna le tua le femina le maule mo cha chon nei Taeao foi mai o le natisa ilia sa ili le natisa ilia le alofa o le natisa ilia le anga e o lava le yet a mena ne femina fa maro si le pola mau mo cha chon nei Taeao a famea Pamai ole natasa idia le natasa idia le alofa no inga different esa idia tu le istangata inga ta mai na ona te alofa tu le istangata no inga la alofa mai foi le ye to ye oi e fa pele e te fai tu me le anga le istangata e to ya sa vida different e to yo o mai e to fo i mai ye te o ye different friend ta unta to won ne ya se ta unta fai tu me le istangata i ta sa ile tu le different i ta va tu le istangata e ta me te to ona to te lo fo me lo fo me fo ile tu te to different friend le different friend tato mauna mu tato nei Taeao ya fabani tere tore to mo joke please ngala friend ne so fa
Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu Amo. At ASB Polyfest, experience passion, power, connection, legacy, and culture like you've never seen. ASB Polyfest, April 2nd to 5th, celebrating 50 years. Talofa, wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fabitoa la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Faman mole vidi mai numera, o iva lua nono, o tasi lua lua. O iva lua nono, o tasi lua lua. Faftai. Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden. I'm Api at Finance Direct Limited, and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolu or Valufafa Lima Tolu Tolu, and let's create unforgettable memories together. Api, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support. Ole ago nanga le sabe mawai olo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga sleepwell, sitting of 4, pusa aisa maoloya nga ile umukuka, mawafoi olo tu aisa, vaitau mafa maisi, tutongi inaini usila ai pikelo ai ngai Samoa. Fapsota ai mai le Facebook po le Instagram ale sapa pia Samoa, pe emaili mai ile buy@sab.ws. Sab, lau fale olo numero tasi I Samoa. So lo se fulma lima bino jolo jolo ta le ole tula Eva a faina top upload telefoni di sala neva yaso na bino jolo ta to se I masunga di pole. Ya la pepe tuna tala lene a le time jolo ta to bokalame wa lesi mo so ore so aso alo se tu mo no fa de small ta official ne ta so alo le se fo mo ria. Lange mata vai. Alo le usude. Nei Taeao ko Malu merkai au so. Usuma va veau ma ki dio langi ya. Viele to elo so fo ta to ne fo vai aso a fa wi na ta vai. A fe la fo ine ta po inga ta to to no lo ta po yela o nanga nei. Malo fo iri so fo ari mar fo la mo ya ri o le wa. Ko lu ma singor ka sanga lu ka ko iri. Ai, o se fo ile o ri mai ya. Sa le a me mana yan ta jana no va son ta tu ne ya ta tu ile me te mo fanga fu wa ya vai kai mi fa ta u la ke shano ya mas vol ta tu ka le sia catholico le lent po leni ya pe na fa sa mo nisi fanga fulu fa laina yo pu mai yo fa kasi uma ne vai te mi ya kai mo salamu kai mo salamu sawa ai nei mai ngana tu si foi mai foi si ngi si foi ne ai mana ya wa o me ono tu spa ia e tele tonu to tele tonga a me se fo lo ia o tu la fono se fulu o ina pi fa vai mai tu la fono malo umala langile ne ya ke no pe ko fi ngi si fi le vai ai pe fo nga mai o tu spa ia o le ta ia la le o me uma o lo ia il ka vininga lo langile ne vai te ya ese ia mau ai kasi da vale anga o le kua o ku spa ia e fa ngo e si vai ngo le Coronial ese o mai vai ko ngum ka punga se ngo ka po palme e le Yesu la ko ngo la ko kamale pe ya o mai sala el la ko kamo mosi ia mai el pa la ko kamo ia kol o yo pa ura ia esa o le oi wa pe lon tai vai so ia ma ngai ka ngo ka wa ye de fa nga fulu mar ko si pa ia o kai miringa pe nga ma ka va so de fa la inga fang fu e pe ai o ka nga kare de nga au kur ka kare ka so o ka ngiet al fa ma ka biki ma ka o ka nga ka o le perfect al ku si akwa ka ngeru fa ma ka la nga miki mai la vai miki a nge ka ngesa o fa alinga ngai lo o mi pe sala o fa alinga ka liu ia ma ko fo i fa ma ka miki ma ko ka ngetu o Josefa o la le ungo Josefa nga tongi de luwa nga uso o la le ungo foi o kangeru nga tongi foi de lu nga fio ke le lu pele ai ele se fio a kangeru ale fa me kangeru o ke sa iri de ko era le fa konga anga pongi defu kakalo o va de ke lo me sawa me ya
Pero kulanga wa ai fora i o le sia miki mari o le mole. O upu foi pa insinga ko sisima. Yes. La fa pa ki ka mai le man fa ko nga fa singa lai. Su e menga nga ka ngidlo fam kala. Yeah. Ele msi e fera mene te kele peres. Fam kala ko le kupu mana pa ki le fai. Yeah. Fai mai. Mariela u fio nga le kupu. O le vingo le mere fai mai. Ya o lo maro e le ku ma. Yeah. Ua fua kia oi. Yeah. Ma sangia oi longo vinga. Pero kala fer kalenga. O fai kau fo yo wasu. E kala o nga o kau fingo kira o nga. Ya, ese fo manga yo fika ka ngelu ya. E mo ko fo kamaya manga wo yo ai. Sakalaka me sako beke ngiko. E mo ko la o ria. Ese ra ko ngo sai mo. Ka ngelu o pele kisala. Ya o sakalaka o angia. O me sako o me saeli. Ia o apengiko asaria e ila ko ngo kai pe fala me fer ma ko kale sia ka koliko di ka vai e mo foi sia kale sia a ko ngo e fale ko gunga o nga suide le kale sia ro ngo e vai e pe ila o la kamo vidi amule vai fe au lo I kale sia ke vai ang ya fa fe ngai e la ku le sai ngai o ma do lo ngo pe o nga mi va pe ga mo se pe suide ma do fa vidi am se ngo ya vidi am ya o le sia o so angi kakoriko ia o lunga ngong sa mga ikong mo o siyang pingi fa ko mai o limang ile la veces suyo mam le se ke fangoro ngo pe na ka ku pe al menen ku pia mari ko ven upo nga sui ya kavika le fola sui ngo ka ya ka ngeru mona ko ia o kanga ka sala mo kanga ka le ali kanga kala nga ka fe ngai mar kai miringi le kala ngo e fa nga fu ia awai kede ka ko fia nga sala e nga ka sala so ati tiro la wa pe al mana ye la le ne vai te mi wa de ku ye por kiki ka ngoi la por kiki mo kiska ka fia ka ngoi ya sin ta tu wo le nga ne vai te le wo le tala ta tu wo ka ko surf ile ngalu le faki wale ko mo mani vai ka me fanga furu se au dia fo na tau sanga al mana ia e fa matala uma e me o lo tupu tono tu spa ia pe fanga kala ngoia ka lo fa matala ia or kene nga malo le wingi o fu kia ma o fai tau dia ia ma o fai ka foi kai mi e pa ki kilo nga e me le tupu nei o skai dia kama ia o ngala la ko fu ngali e ni se ku fa maunga pe ia me fai sa so o kuspa ia fa ka ko me o kai mi ka ngai o kai mi fiafia o kai me ku malo o kai me malolo ia ka vai fai mai malo fai mai fa lolo ia esa o le o ka vai o ma ringa ngi vai ka kero ia ku fai ka o le o ko se loku wa fa fiau e ku fai ka mo le fai ku wai e ku fai ka o fai ngafo ma ko fa ko riko e am no sala mo ka ulangi vo de vale o ku si de au mai fai ngafo mo vai ka mingi o ku si ma ka ma se fo ngala yo ange ko fa suruongo fa pe la vanga fa mai le la lang bilong mo ko la fa su fi ngam mai ele isau le ali inga ia fa umakia ma sa fa sa oloko longo winga ka ko fa nga ka ngeru anga pongi ngo fore fuefu afuri kala kala on ka ko mole yesu fa sa oloko ale o yesu ele isau mole fide musa mole petu asande Kere foi kala ya ka o pensa ka mo fe aulia o Ala mana e foi le wala ngale tata no anga ile le me lo angi de savili ia po lo tupu ile taimi male taimi aba shangi vai kamel ka sang ka ko ye ele tunu te lo ngai lo ngapele skeng wono po Filipainga ya ese foi anga le foi ku mar kula mai on kai ka esa o aya Suru ia ko mua le Asia. O ave songa preskenge loka. O preskenge le sai ai. Ma lo tu tete. Mai le lua fe suru ngo lua fe lua. Ma preskenge loka ka sa me ia la lo po Filipainga. E lua main island pe ka ko o North Island ma South Island. Filipainga la o lu sa nei lunga. Ia Mindanao ai fie se la usi ka mai mokura ye. Mindanao la le ka o Taeao o ngasa me ia ka le o tu tet
O fikala ka ngaka. Kilingi umana au ai sawan au vai mari wanga truck dealers au trucks. Kilingi mai I o inga marosi me ama saulo peles kenga wa. Ia o le ongo ka usanga peles kenga marua. Ngar kilia. Ena ima sekea. Leala. Ua foi. O umana ko peles kenga. Ai sui peles kenga me longa fingi. Ai peles kenga Marcos. O Marcos le yai. O le akali o le Marcos sa peles kenga mo Filipainga. Le nga kuri ese Filipainga ko sanga so la ese I le varuongo. Fo kamalea o le ongo limbanga nga foi. Nga peles kenga ai. Ai o fikuru ka ngadu ese o umar table peles kenga. Ai tik le maro masolo. Masolo le pe fo ngare ko ngis. Le nga ese mo ke de ko fo mi longa kadi. O le fikala la kadi o Marcos. O ia e o laim pe o peles kenga. O tu tet. Le nga peles kenga e sui peles kenga finga tu tet. Ai so run kenga. Ko e kiri e Marcos e tu tet. Ave o e fai fam singonga. O nga la ICC International Court of Criminal Court like o Hague Netherlands. O nga fam singo ai. Ai fai mai Filipainga sa ria ka nga avia. Wale ko ye Filipainga ko nga SM tu tet. O le mele fere kero ka ngaka. O tu tet nga la ku Marcos. Marcos o kidinga tu tet. O longa winga. O fai kala fai kai fa. O ngom ko u lima nga fanga. Sa watu tete si Marcos ave fa pandemia fa peleskengi nga peleskengi Marcos fa di mo ko kiri tu tete nga la nga peleskengi kusala o kala pe ko wa nga ko fa fo nga o kala fa kai fa e me kala fa le sumar fe ya nga fe e ma yu ko fa ola ai fa ki pa lo fe ya esa oi o ngai kala nga se kere yo kala ka ku ya kala America mala ko me fem ka ko porki ka ka o ku spa ye me se ku ese mai e wa ese sa oi eso fika Filipainga la ko mala ko nga o Filipainga ela nga la vela ko corrupt ali sa ole le na foi ka mo ngale le kala pe o la fa interview ko corpo el masinga aga ka ya du e korumidio o la America Lucia Filipainga so me digo ai halungi fa ngala kupi mai kasimo le mako ainga kasimo ai ngolo ko lua kasimo le falema sa lusia mai koru mo me kau wa urusia na kau ya fa ya ko Filipainga e kasimo ai ngolo ko lua kasimo lo ainga kasima o pe pikira o kama ya mangwangela kama Alo va tai la ta fai u lo ta tu yel vai tai mi al fang fulu ya te la ta to lo o fa ta wai le vai tai mi ta to wanga tu ta to man tu le na ta u tu se yo ane to fa bus fulu no te lo ta si lo key verses it tono tu spa ia se fa manatu ya ta to le lo fa sili ese le tu ona fo ina mai lo nalo se o si le fa o tanga mo ta to Paula ka ko karia Polo langan ngi ya kia uia fai mai o le lofa fa maongi o ko anga ya kia uia o meanga me ka oi a le me mo vam ka ngaka o le fair o le fairness ya ka vonga le life is about give and take au fair e la ai ngai fo o le ale mele au mai le Yesu mo ka ko o fa ala kanga le aska ko me fai ko kali ko so give and take don't just take have to give ele si ya kur manguia o le fo ele ngakaria amen la ka ko me fai salamo ngo fure fefu afu le kala fa ko ngai le ko ra ka kalo pe ka o sambu e kangetu ya e kalia ele fi aulia male fo ele ko ndo ngalo sa o aso ke lo me ko yung me ka fe o le van ka fe o kirka ai kupe la wo ai sa le kai ata vai kai mo le fa ngo ya sa mo mo fa fonga anga o so ano le nga le fiafia ya ko foi me so sang kala ai fa mai le upo a poskolo ai ya se nga ya mango ngaku ya ala va tai so ala mo le Taeao ya ma ni fo le ya so mo le weekend fa pena foi ta vai molo malo se fa weta tu a mai sanga ya tu de sa pati manuel ta poinga sa mo fa rol so ala se tu mo mal tar bo kala me wale se mo so oi ne foi as for really in order for tolo minuto lo tolo ta le ole tu la iba to pa na minuto lo tolo malo le ta radio sa mo le as for really ne for 5 years from aso mati o tar fo ba lo afi lo se fu le mama fa fi fianga 5 stars o tato se i mo le sunga de pole did you sound a pepe tuna tale le
fianga o le Taeao. Already Samoa se lima e vatolu a mop a faina top upload telefoni digi sala neva yaso ia le lei fa lo kele le kio ia ma vai le a lau top up la le ngumela sa ia le lope ke wala ki ngir ka au fa te smale sunga le pure digi sala le pepe tuna tara lene e morka ko se nei tai fo la pepe fa te mal temil nei tai ma no le se fo mo le alo le usu lau sunga le wao pai me se foi au so atau ni Taeao lo fat foi pa anga le tato po kalame ia bi ele tu tato dia mai le nei so fa po foi wa tu tem favor lo fe ngai tato ia nga ta foi na ia o au la foi tonu le ainga malo la fa malos malo fa te foi mole te me nei Taeao ia malo foi mo au nanga le nei va yaso e ia nga de manguirka lang buanga nga va yaso ia ke lo malo ngi foi le weekend ya wa ida va male fa ayo le ta so un tato malo a de ai baba ya e longa la bona a to malo so tato blues pe on yete sangante nei lale va ngano Fiafia o man malo al mo nei awole harry Pasamato io tamato fa sara la uelta longa ini se fo pokala mea se ta se fo tautua ya bunga se tu langa la tapo el mona la wo ye o tele atu palangima no no wingo mo to Fiafia no so lo we se la tu au lunga matinga ina tau kolosi mai la wala papa o mai matamata le plus ya lo no wingo to ye ni au no so tapo al tato plus lo tapo el mona ya le lei au te lo leo tali mai foi la tona top up la tu telefoni ia po ana man malo fo nei ya tai tulanga tato sei nei tai ya faisa la fo sa top up foi le le fatau mal falo lo ya o le ai le tato entry le famnyeina a fa sa la fo sa top up online tato website Digital Pacific ya pole Digital International le fodinga mai o le foi ele top up le famnyeina le pap na la fo online le numero fitu tasi fa va duono le email le stala top up lea o tawasili@gmail.com man malo lima sela tala o e for top up na fatau faloloa ma fatino for tato banga masana le video tato numero over sela la foi le numero la le na viliele o 800 la for top up o le olu fitu falu fitu tol fitu iba valu olu fitu falu fitu tol fitu iba valu numero Samoa fitu tolu iba tasi ofa malo foi lima sela tala sila se alia ya lua foi interest mo Australia top na fatau faloloa le numero sa fa nga viliai ya la foi no top up le ofa lua tasi tolu lima o tasi ofa le numero sa monta no top up le fitu lua iva lua tasi anu malo le lima sela Australia e foi top up na la online le fitu valu o lima le medio lo lestalai ora na tin miracle ngase iva fa email.com na tin miracle ngase iva fa email.com ma wo foi le lima sela tala Australia ya le foi la wo mai arse il niva yaso ya da dia foi tato se vas fo no la to mo foi inicio malo se tato nu amanuina fai longa ona tape naina le company mantua wasu ala pesilia tuta pa fata mafalo lo pela online fa nga foi le tatu al click x ya la forse lenia na i numero digital Samoa tonga man watu ya o foi lo wa vanua no le tatu sei ya ona update na o digital ya mo la tolo a fa mo foi malanga Samoa ya mfano mo watu tatu sim card tatu office mangele soni tato ofenga ya fa ola lo sim card ya mfasino to foi el fakta winna to plans ya moise tato tatu lo fatino matu tato office na el tato talo favata le tatu al tato Pacific 40 e for the weekend mo fia lava la fo le vata ngai ai fa no lo Samoa o le to wa nga fa nga la to vata
e la tu whātau. Na whātau tua le tātou tia marketing i le ngā anga mal bluebird. Pai te le tui tau tina ina te alu Samoa whailau whātau mwhailo whale. Le su e alau ka muta, le whauna whai umale o kai nei, matatongi nei. Ia release le ora i Samoa. Sefe mai fo nā tupe man nā taimi. Te malanga i Samoa, walwhai ngolo mota malo langawa. Ia, mō vanga umala wale tau tua silingia foi mamla mai. Aso ta il tātou o lua tasi lima ono. Olu whawha, o lua tasi lima ono. Tolu whawha, ia, upus. Te mania ia whamalo man le weekend. Awata vai o le alo male Chiefs. Te vai atu le awal Chiefs le wapiki mai. Sorry. O Blacks mai alu mai tau tua. Le ai, e malo kako. Awa ke pole. Taeao so mole. Nei Taeao, moni fai van nea so moni for the weekend. Ja, tai lava soi fua. Le fenga la pepe juna tana lene le pule ole digital all what tasi di mono tol fa telefoni fa na bala wana ia no mo le na so soni atili. Ya mo se tanto le malanga i Samoa ia a o na fia mo taru sim cards. O le I whātofa le porkalame le Malu le Taeao, le foi Taeao fau, whamasi atu le ngā le tua mona I ainga o utia foi o pōriu le whanonanga le vei tau le tausanga le maliu malanga le whātua o ia le maliu pole oti wa motu se mawhtanga mana I ainga woma nai masani o le tātou te nuu. Ia, a mai se ia na ialo foi, a mai se ainga wome masani, ia o le whātua ia penina, whapito, na yon tui sau ninga whātua le o ia mahalo le on sai, ia lofa le tua mawar fi le mu, o tua nganga le loi nei tātou le newe taimi, ia o whaanonoanga, ia o non motia fo le maftanga. Ia penina le sa militino whatasi mangare lue foi, ia tua tui ao le tātou matai. Ia o nei vaenga, o le I whamai el tātou pokalame o leo tapena mai saravao masi mino, mo taru tala fau pe atala iwa tu te tala le Desert Road whamawanga King Charles ia ma le hekomsina o New Zealand ia lewa whaatia mai o na tute tere company le aini la fonga tongi lua se lapasene la fonga tongi tunu o lo Uni Europa ia mo ava malosi o tala umana te pena mai sarava masimino whaalo tele ia tātu tala fō pia tala iwa le tāo nei o le sāsau nei pe au lia o ne ngano ia te o tātolo I sifo Avondale Eastdale Reserve I le sifulua le oli e le free lunch whanau free lunch mo le maro na tino lau ta mawhtanga le si te tongi e mo whanavana mau lau food pass so pawalan me o lawanga ia tu o tā sifulua Eastdale Reserve ia le amolo ta mawhtanga mo fo ima le food pass so san never taimi ia mo le ta wata su fanga wata tu yai so o ngalo ia to la fo tala le no po fe la tala lai mo le no suatu ta sfulua Eastdale Reserve Avondale ia la te pena ina ta mawhtanga mo oi ia ma so ta tu food pass ia o le na o le tala pokalamena nei Taeao whaamaru roa tu la tunu, la foisi whaamtalanga wale tau tamari lau whaafong mali nei Taeao mali nei vai aso atoa ia malu a whale whina ngalo ai whaamalo whaftai lau te talo ma lau tapo inga ia ma lau whaafong anga nei Taeao fau sarawao masamino mtala fau ia pe atale iwa e le tau nei ona tua foi lau tala whaasalaunga so nga te tia whaila tusti tia mal pokalame Fiafia mai ia watwha wa wina tau tua rili Samoa mo oere nei foi aso tau taile tua le tata wholonga nei aso ma whainga vai aso ma luele weekend au tau ona nei tamai meni so I fua mai manuia. Goodbye, my felony, ole a ote Ola ole vasa, meli pole belefi E ngalo mai Samoa, siota ele E mana tua vai pea le au
Te whaafonga mai Samoa Te whai atu o lau whātusa Te ale susana so i mau Ai whapea pele ai Samoa Oh, I never will forget you Samoa di kalo atu Oh, I never will forget you Samoa di kalo atu O te Fiafia e whaawhelo i atu i le nei fo i Taeao, Malu le soifua mania lo maia tala la Radio Samoa. E tomo atu i tala o le aswhareile. O le awau li nei e to e tatala i Desert Road i le mai a wha le lei ai o le 2.4 kilomita o le awala, to e ai le 10.2. O le awala le nei le vau turangi ma wai o runa tāku ni a mai le o ngā totono i Anuari o le tausanga le nei, ma e o atu i le 10 minute le isi taimi wha au popo lea e to e ui ai, isi awala. O se tala Fiafia tele e tusa ma moli mau o le Transporting New Zealand e le ngata, o loo to e tatala e tusa ma le aso na fuafuaina, ai o le a whaasao mai ai le isi taimi tele o loli e tusa lea ma le valu se lau. I to tono le aso e tasi leo lo o wha au ngā ina isi awala a o tāpuni ai. O ni fesuia inga wa umi ai le taimi o fe malanga inga mo lodi. Ma e tusa ma le se lau afe tālai le aso e tasi le tupe whaalu, ona o le aso inga. O le toe tatala i le so le aiai lava fo i taiala whaapele sawa whaatapulaa i nisi o vaenga mo le isi tolu i le whaaso. O lo iai lava nisi o ngā luenga toe whaalele e mo o miona whai e Desert Road i se taimi muli mai o le nei tausanga ma e whaapea o le tele o ngā luenga nei o le a whai ai taimi o le pō. Wa mai a whaamawai King Charles ma le haiko Messina o New Zealand fio golf leo o tuli. O golf o leo ta pena le toi fo i mai i New Zealand le whai unga le vaiaso nei le mai a tuli ai le minister o le vai whafua New Zealand, Winston Peters. O na oana sau noanga na whaia whaasanga i le peresetene o Amerika, Donald Trump. Toi whai loa e golf i lunga o le Facebook le la whaamawai nga ma le tupu. Ma e le ngata o lo o ia ta uai le mata ngō fio lea whaatasinga. A o le langona whaafetai le taimi na ia tau aveai New Zealand a o iai Peretania. Ta uai fo ia lana post e iai le wheau me le tupu mo ia ma e na te le o whaailoa ina mai po lea. E ono toe suia e le malola a fonga nei e totongi e pisinisi peitai o le tele o kamupani e le o totongia ni la fonga. Ina ua whaatalu sanga John Kenton whaamaumaunga nei mai le Inland Revenue o i nai loai. Ma e ui o lo o sauai o la vaengo ini siua ma isi pūlenga tautupe le e maolo lunga i lava latu la fonga totongi. O lo o sauai fo i male isi vaenga e le o totongia ni la fonga i tausanga taitasi. O le toatele o i latu nei e le o totongia ni la fonga e mafua e le o maua ni polofiti e pe o le arts ma recreation. O nisi o pisi nisi o tupe ngau lava nei mai taimi o koviti, le e tau ave mai i le taimi nei. Mai le Inland Revenue e tele mafua anga e alaio na le totongia ni la fonga, a nisi o pisi nisi le whai unga o tausanga whaale tupe. Whai watu i tala i le vau Trump ma le Unia Europa e le o vai le peresetene o Amerika Donald Trump e tali mai i le Unia Europa. Lea wa tau whaamata o mai e totongi le lua se lau pasene la fonga i lungo ava malosi. A whaia e le Unia Europa la fonga wa tau mai na te whaia i le whisky a Amerika. O le aia totongi a loa le lua se lau pasene la fonga mo ana waina, champagne, ma so o si ava malosi o lo o ia whaatau watu ia Amerika. O le la fonga totongi o whaelo mai le Unia Europa e whaape 5%. Ma i le tali mai ai o Trump i le tau nei, a whaia le ave esea, o lona winga,
o le awhetaui mai le lua se lau pasene la funga tutongi. Ma ele ngato awa malo si sau mai farani ai whaapea isi uma atunu o lo o ilalo o le Unia Europa. Reporti o le awheso o ta ile ko mesino whaatau wa inga le Unia Europa ma Amerika ilungo le telefoni le so. E le ofieto ilalo le Unia Europa tu watu fo ia Trump o le mea lava itasi. Talonala Radio Samoa, Manuele nei tau. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au loa le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua lua fitu over salau fitu fafa lua lua fitu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
whaafonga mai pia le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo. Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. At ASB Polyfest, experience passion, power, connection, legacy, and culture like you've never seen. ASB Polyfest, April 2nd to 5th, celebrating 50 years. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ili sala asanga whau moe, a waloe te no whai, o le OCA e au tawina ai oe I mtata e sese, maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valu fitutasi. O varselau ono lua lua valu fitutasi. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Faitauina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Vala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Tasi uma fafine popoto matina elo na fale. A ole fafine valea na te lepeti ai iona lima. Olo sa vali lana meo tonu le o matau le li. Ae fa pio o na ala le o ino ya teia. Olo le ngutu le vale le sasa o le fa maulunga. A olo ngutu e popoto ile o ina hai la tong. Ale ni povi. Wa mamane fa le povi. A tele me mo le malo sur povi. Ole mo le mau fa maoni ele pepelo ia. A ole mo le mau pepelo. Ole tala pepelo ia. Sa ili le poto le tangata ta wemu ai le maua. Ai fa ngo fiel poto ile wala ngona. Aluia ai lumo le tangata valea. A ele loia te ia la ngutu le poto. O le poto le tangata mafau o le whautauta lea I lona ala. A o le balea o e vare lea pe pelo lea. Ta wemu o e vare lea I leanga sala. A e whealfani e mua meo sao. Wailo le loto lona lavati ngā. E lea ia fo il tangata ese lona oli oli. E wha o matia le whale o ea meo leanga. A le whale ia o ea meo sao e uruola ia. O ia ile ala wa tonu le manatu le tangata a o lona taunu unga o ala ia e oti ai. A o ata laba ma wha no le roto.
O le unga fo'i o le oli o le whaanoa lea. O le ua tu muli lona loto e ma ona o ia i ona lavala. A o te ngata mi o le lei. Ma ona o ia a i ona lavala. O le ua whaingo fie talia ia upu uma. A o le ua mawhauwhau. O whau tauta o ia i lona ala. O matau te ngata poto ma alo ese le leanga. A o le vale. Wha maurunga o ia manofo wha tala noa. O le i tango fie wa mio wha balea o ia. O te ngata fo i wa whaitonga fiti leanga wa ino sia o ia. O e whaingo fie whai mo lātou tofi le balea. A o e ma fau e wha paleina e lātou le poto. Wa ifo e wa mio leanga i luma o e a mio le lei. Ma e anga sala wa ifo i lātou i whaita toa o le a mio tonu. Wa ino sia leo o motiva i le lante tua oi. Ai to te leo e alo lofa le mau oa. O le ino i le lante tua oi wanga sala o ia. A o le alofa i e o tinga ina amu ia lava o ia. E le wa se e o e whaitonga fiti leanga. A o iei le lofa marfa maoni i e whaitonga fiti lei. O iei le mau inga ruenga uma. A o le upu ala ngutu na o le motiva hi u iai. O le pale o e bapoto lo la to o loa lea. A o le balea o e vale lea. O le balea la balea. E la vea ina tangata e le moli mau wha maoni. A o le moli mau pepelo e tautala o ia i me pepelo. O le mata uileri. O ia i le wha atua tuanga malosi. O ia i fo i le malu mo lana whanau. O le mata uileri o le puna o le ola lea. E alo e sea i mai lei e o ti ai. O le totele o le nuu o ia i le mamalu o le tupu. A o leo sange, e iei le malai o le li. O leo whato toa te lelo na mawhauwhau. A o leo waitango fie wha e aina i lunga e ia le balea. O le loto le lei o le ola leo le tino. A o le mataua o le mea e pala ai iwi lea. O leo wha asau te ngata mativa. Wha lumaina ia le na whaia o ia. A o leo wawa ia teia. Wa lofa o ia le te ngata mativa. Wa tulia lea mio leanga i lona lava leanga. A o lea mio tonu e a te ia le whaatua tua pe a hoti o ia. O lo nofa mauli poto le loto le ua mawhauwhau. A o mea waitu tonu o e vale lea e wha i loa ina. O lea mio tonu e vi i le nu. A o leang sala o le luma leo le nu. O le alofa o le tupu o lo o iai i le au au na poto. A o lona tosa o lo iai lea i e tupu ai le maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga, to ia wha pō linga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangere. Yo
Samoa, tasilima iwa tolu amo. Ia nau whawhanga le tātou wa tinu nei Taeao le tātou whamarasi au le upal poto mo tātou le amta I le whaunga nei vaiaso pi ona iele nei as whalaile le tāua le whamarasi au mo tātou whaitauina le upal poto le whata oto I lona mtapu e sumale wha pe ona whangainantu e le sunga leo e tawaimeni ia whamalo whaaftai le tupurungaina fo le nei pokalami tāua mo tātou I le aso ma le aso pi lawa le whaafonga ma iai ia I le tāua o le awhionga le tua o fai lava lea ma suri o tātou vai ma le malama I o tātou wala o le tapa sāfo I lea mo tātou tiuta mo tātou whaiwalo filima I aso taitasi. Wa mai a fo le tautua braunanga le na a le sunga leo e tawai meni ma pakalame le Malu o le Taeao mo tātou le neiva I aso antoa ma alo leu sula sunga leo ao ia tatono naua sile fia fo le tātou atunu I nisi o melo tupu ia I tono le tātou atunu o Samoa e maise nisi o vaenga lo langi o lea tunu o lo tātou iai pe ona ipo kalwhanga solo mo tātou ma alo lava le maftumai tātou atunu toi whatalo whatu malanganga whaaloalo malanganga Fiafia le Taeao le loto whaatai le tua ina umawhai ono tātou toi mafuta ma tātou toi wheloa I tawalunga po kalame le Fiafia mai le neiva yaso Uilawa na le atua tātou maftanga ina yaso pi ona iai ona o a whaina fo I mai o tino lantou yo e whaia masiake ring singia e whaia mo e vai ring singia vai adne whafonga le tātou watunu ai whaatai le li o lea o luma whai ona maua le malosi ia e tau foi ona tātou o tilo a me ona a whia I tātou I mai o tino ia me sea suinga o le tauru o tātou iai Fiafia nei Taeao o leo o tose e mai tautua le tātou watunu ia o lo anga le pele li I a tautou o lo anga le fo I le tua la finga luenga le tua nei Taeao mo lo le tātou watunu whaatalo whatua I le ia tautou tamamti na ma tua nei Taeao ma lo se fo manuia ma lo fo le langi ma so I fo lau le lei aso fo a mai le tua a whamarianga fo mo tātou o le ola fo o tātou mana vaina o le malo si fo ta pena ile tua mo tātou o tau alunga I o tātou tiuta mga luenga mo le neiva yaso whaatalo whatua I le tū tapo inga whaaftai mo le tapo inga mau o lo tō whaia pe ile aso mo le aso a o whiangari tātou atunu I tiuta masani a whenga luenga le tua whaamalo whaaftai I o tō tiuta mo tō whaiwalo filima I tonu fo I o ngā luenga po tonu fo I o ngā o tō vine teitasi ia o lo o tō alalangai ma tō tau pati ai mo le manuia o le tātou atunu Whai lava o tō maso upu le vāo tātou tangata male tua ma lo whaaftai ma vi ia li whatalo whatu lau whinga luenga le tua so se whata whai taulanga Lolo le tātou atunu ufa penao na mafuta male nei Taeao Ioi, o ila tua ngā lui tono whawhinga luenga o niso ila tua tono tabale o ila tua lo ngā lui mauta malawa o lungo ala te tele Whatalo whatu le nei Taeao fau mali aso mahatanga o fie as whalaile mafau whaunga las whalaile pe ona e tātou pokalame whaanga solo I vai aso te tasi a o lena whailo atu I lunga sini tātou tamai update mo le Taeao nei wale mwhai ona whatanu ina le tātou pokalame ma le whionga I atu e susuru le sunga le ripula le tātou kampani o le motonga ono nisi o mafuanga le marfia le Taeao nei lena mafso tai ai nei ia a na po wa whamaluru mai le tātou pokalame ia au wawa I lava I le tūlanga tau pati o le tātou atunu ono le fia maua le ata o le fia maua le ata I le Taeao le sfalaile ia a o le ua whamaluru mai ia le awhionga I le ia rupe matsila le sunga le ripole ia malili le tātou atunu ua le eisi tātou pokalame le Taeao nei ia leu whao atoi na le eisi tātou pokalame mafaufonga le sfalaile ai whai oe mafaufonga mafaufonga te iloa maua le ata mafaufonga te iloa ina lava I lau whaasoa mafaufonga te iloa I le eisi eita o mafaufonga te iloa I te maua I le Fiafia tono lu ainga o mafaufonga te iloa ele le yale lu mafutanga I le aso ma le aso ele ngi mafaufonga ke lu ka e ai o mafaufonga ke lu o le tauala o mafaufonga las falili a fa no mal tama e tango ultina fa si awala fa fi el tama ai fu si me mama faltina o le awala tauno faltama awa to avatu se avenga mama fai o mafaufonga las falili fa ma male avenga tina pa isi me mafaki ai yo ai le fo isi me sili ona taua ile ma ai o les iles vai le iau fodinga vai le fodinga lo makua vai le foi lo makua fodinga to ina ya o Taeao
Fai mafaufonga le sfalili. A whape alu ia si tau ainga i aso umalawe whaingaruenga i tele i songi ai. Ngai ngofo le mai fua. Mafaufonga le solua. E kupua mafaufonga i ke vio. Pala me wa. Se ako songi mai si o kau konga ia i kapea. Ese mafau. Ore si ngofo fale wa ese mafaufonga. Wa mama wa i falangi. Au le kau kingi sila. O le si ngofo fale ke au o so mai mafaufonga. Weika. O le si o so mafaufonga alu rua ke au sau wa le Fiafia le ankolonko. Ke rola oi. Kango e fai o mafaufonga. Kango e fai o mafaufonga. Ese unga la. Pai ni mafaufonga te ilua te Fiafia e ke akakai. Yo, o mafaufonga ke ilua e ke au dia so sa. Patalo batu. Tatu pesele tatu vai le Taeao. Tatu taliwa tu le fatalo fa felio ai i niso tatu paanga le mafto mai nunga tatu Facebook le Taeao. Mai al tatu pesele. Fatalo fa tatu atu nunga tatu Facebook. Tatala tatu leina, la tatala tatu leina. La tatu no tatu fa so talo ngol vai yes o ye niso tatu paanga mai se ngai ko inga mangai lo maku ana ita mama na tina. Mai titia ia mani fu ia tatala mo le lenga system le ala u fa pia le aila amongo le leila ka ku karngoma ka ku fa so i tatu talo ngol vai yaso le na matal no le matangol vai yaso mal pokalambe mal fionga le malu se mustiti asi ka ko wo lai fa ya onga kamasa wa le mal o tanganta o sa tau tu le tu langa la kapi wa mai fu ilalo na ia mafaufonga fa la kapi fa tamata alo ala tatu sela i mafaufonga o le autapua. La tatu voi mafaufonga o le autapua. Yo. So
E ale lei anai musika mo tātou le nei Taeao pēnei whaafonga mai ai jolo ta mauri malimoti ali salawhai. Fiafia o le nei Taeao le a sofalaile. Tesa lala, tinga fua whatalo whatu nei Taeao, talo whailau pepe, malolo si fumoria nei Taeao fau. Whatalo whatu le sunga leo kiso. Ia malo, good morning brother. Maria ngalui ngal Taeao, Jackson na wanga. Whatalo whatu nei Taeao. Pula tatu kamari ole Island Style Barbecue. Patalo watu le uso ya tango. Ya malfatua, mai se fot tatu tautua. Malor se fo le Taeao pula vinaka. Jo usa la pati. Tonga ngae. Pele wanga ye le sao tatou. E fo mai ole wanga ia kudisi ku le langi ya. Ya le. E fai ya mo wanga ya mo o inga me ki fero. Juliana a loe vui, malor se fomoria le fatas mai nei papa toi. Atalo fatia mea fou toa, malor se fomoria nei Taeao ala pati tonga ngae ia lele ko sa fadura ka maloa. Lunga tato YouTube lo fatas mai radio sifa talo falaba. Ameli fa moana Wellington o ameli tau malulu ya tau. Posesta hedes mua fatalo fatu nei Taeao Marieta malor se fua. Sila, so se arona, alo fatu so maria tele ngā luenga le whenga le aso. Whawhawina tani anu whatalo fatu nei Taeao le whatangonga mai nei papa toi. Toa tele nisi o tātou watanu. Olo mafuta mai le nei Taeao, mai se ila tolo whatangolonga mai lunga lanto le tio nei sito ina masino umatua. Atalo fatu ia tau tope pia le fatu ai mau mali tāpo kalami. Vatu ala utala le mo tātou ia e ka ua i ole ngi me ole. Olo kalwa fo mai ka ke vai fo ko kero ka ngaka. Al mele fela utala. Mona I fana witi na I pepe mana I tamiti fo ile ai misisto ina mana sido matua. Tau ana no fa mana tu atu mo tanto e tau a I lole te fia le vai fo mai. O le temine o tumu. O matua atu mo fa mai. O le vai ngala le tau longolonga ti atu mo fa mana tu atu mo tatu atu no. Ai fa pele te fia le vai fo mai usul Taeao. Usul Taeao. Ele leia lo usul Taeao. E vabe fo ona e ale vabe ale vai fo ma. O temini e laki a pe afa pe vai. Oni fe o ma fo fonga. Ai ta taun fata auto le afa pe ke wa ilu wa ngase. Vabe usul Taeao ale vai le fo ma I ma alu siaki oe. Ia na e saudo ele leia le afa pe te alu le valu. Tari fitu tala na fa mai wa e o siaki de o pe se me bota ele iva por a foriva. Ia al meri. E ke era ko fai kulalo. Oi ide se ma fo ma me amisa kai ke algo fa solo e kera ko levanga ko mur fa ma fa ya ma ele vai fo ma si yakil koko ma si yakile ka le faku o vai ka ko fa ya ma fa food service ka ko ya do war ka va fa ko pe o fa lo ngwa ku ka ila ka va le fa le saune sa con la fi le ole sa le fi mai tak. Oringala. O ele ve fare con la. Ai alo foi lá, que vai a cuir mole, ole puxa foi ele mole tava le letro. O ele me anga pese kama I mori mumunga pese ngasinga. O ngala fare con la fiere. Acaba. E eu foi lá cá com. E alo ka fala con fa mai tak. Lenga foi a kula solua pressão fua. Ai fala nga kulo fa mai tak per kaunga min oyo le kaimere waki ngai okay ai falonga kulong fa mai tak vai for ma alu le vai for ma ai alu wai falonga fa mai e ai la ole mele konga fer kaiminga ole fa ilo la kus Pai lo kusi ai sulu da lo le lunga. Le ke moi ai. Ya. Pe fai ai ku lunga le lau. Ya. Ya ngai alu lo le. Ngai lo ke moi. Or ka kala ngal fa mai. Wa makanga si do. Ya. Fai do lo kusi ma vai. Ku lo le lunga. Ele le ya la le. Le aku o pe la ki ko fa wa makanga malu ruingo wa ao. Wa ile ai. Ale ka uri kusi de ilalo. Malava nga ka o kwai.
Bale vanga. Lea lai mola kabala paki. Kus fa mavai. Dia saula kala le. Tapena mai tatu fasoa, tatu talonga wa fa mo ne vai aso tatu kapi or supa, ka kalongo or supa. Lea e tom fai tatu tatanonga male tatu fai ongal tatu te to fitu Samoa. Pola se tu langa o leu o toma il tatu te to fitu. Leu uma ia vai na i Afrika. Tonu la atatu mo se tala pe a te ali tu la pe a mo se avanoa. A mo le tatu avanoa ma nei tele por tali tu la sumantasi. O lo le avanoa mal tatu fai ongal tatu te to fitu. Tal sia mo miso na avanoa. Ia tatu tata nom fa so. Ai pe o vaangana le no fa mana tu ati o le Taeao ke aka mai ai ka konga e se alo malosi e mana yo lo te savali. Ma o savali e mo malosi savali ai fa nga yo lo tino anga ke lo ke ngai o suinga le tau lo ye o ni tatu fa tamala. Awan i fa tamala le suinga le tau le ye tatu o le saur furu le makaukia sar furu. Awan i ngau de furu e mafua nga ngau o vakeri si o le mea le kakau sei tu lo o le upe to yata o le mea le fia poko kakau i pea o nga ia wale pu masangi a lea e le fese fia poko se nga mai ia fo mai ma ai sa o le tatu dokta ai fa longo kwa amaka nga mo le po fa longo lo fa kwa SP mai ngi dokta ai fa longo ko le amaka nga ye suinga fangalu amaka kau si do i fa faku lo kusi lalo le lunga. Kako kusi ku lalo le. Awe. Ele yalo walu wapa ura kasi. Ele yalo walu ala kangwa ku le ba ku fa mai vai langa kusi. Ya vai la kialu kala ngole inga pe Abari kala ngwanga la le kusme ora pe. Ngau kau ko langa kusi ngai lalo le lunga. Ke mianga upa i mo ko kulonga vai makua makamaru inga ai ke o faronga kunga ai ke o ko ai ngolo ngoru amakanga u makua wale mbele kuro lo ngoru maru inga faso Ajar tolo i wale o longa au vai ko maru inga ya ke o ko le lau pepala ila lo le lunga le lau pepala ila lo ya palang kala fa me ke vai ka mai Ya, lelai jalan tatu lai da todo fit taslim todo fit taslim todo tatu telefone yo no atu tatu tal no mol tatu talonga la kapio tatu ja suma lima ya mol tatu sanga lona lima ole talonga le la ye nei ile so ile fefena nei Highlanders ma Hurricanes ole Brumbies ma Awafiti ole Crusaders ma Force o Chiefs ma Blues Ia, ma Reds, ma Warriors. Tatu telefoni wa vanoa tolu fit taslim tolo. La tatu wai nunga tatu laina, le wapanol tatu laina mo le malo tatu watino, tatu talonga pe ona ile fa unga le vayaso, ya leo o te tilo atu, o le ata alo le Highlanders mo le Hurricanes, o le Brumbies mo le au le Fijian Druid,
O le Crusaders la ta'alo mo le Force, o le Chiefs la ta'alo mo le Blues, o le Reds o le ta'alo mo le Warriors. Ta'alonga la le fu ma ia ila utata no le wa pai tatu moana nei pai vaso nei. Pilawa na ia tatu tale ta'alonga le ngol yaso mo vai. Ia le sa mo malula o fiti le au le Chiefs. Chiefs o le ai pito ilunga. Manu malo tatu moana le au le Hurricanes. Le se manu malo le Hurricanes. O le Blues manu malo le Brumbies. Manu malo le Brumbies. O le Crusaders manu malo i Reds fast mo todo sumariva. Warriors todo sumarfa manu malo le Force. Le ala tatu tilo le talo ngol vaso nei. La sau sida ia. Ala foi sa va vai wale fatu alu tam zanga ronga de limbal vaso nei. Ia lo tatu leila, la tatu tatal no talofa. Au de vozo. Malo se fobria, o amaltaio. Eu le sik. Aia. Tanga kele kalo Ala sa va ai ol tangata mata. Me que soy yo de. Ora o fifi. Ia. Voi. Ole o que lo o marsi anga so se o mo la ko set moves. Ia. Ka pe line out o scrums vai ko ale le nga la ko set moves a mengol polo i ku. Ole le funga fa ka mo engol pet line. Wa ke lo ka ku o se sa lo la dinga tiko dum e ka wa uma ka pe yo la ko set moves nga ma fu mo forward. Ke le polo mo. Yang inga mau ke lo kinga ngol ka lo nga mau malu. Na la sa titil talong Chiefs. Male Blues Silvason ni. Ele se mel Blues mo. O i manual le Chiefs Malu Chiefs. Ya, va faro. Aia loko kele. Talova. Alo, soy fua, te tia. Malo le sai baya Georgia ma. Mo le vano. Ia, so oira wo. Ya. Alo? Oi au le tapoi. Ia kere wiki kia. Oro ke vo fodu ngi yo kilangi. Ia. Ia au kilangi ya. Ia nga walu ngi le male mona. Ia de la wadu ai do au ka po ye. Ila ua kilo fa kamba makamaka. Ia. Ile ka ko au le plu. Ile ka longa le ngoma. Ia ingai. Na umar ka ime ko fa ye inga. Ile lo pola le ma ile mo le au da ka ko. E ka kaule plur ka longa le la fa inga ngi. Po ka ya. Ka kaunga li fide se lau di mas fu pasengi. Pai o si fide o mai. Ile fa ko nga o mai. Or kilo vole au si fil ko lenga lumo lenga ko ma ngai ya. Planga venga ka ngai ka ko au le plus ngangi. E o foi spea ingo ko ka longa ngo ma so le. Ko la ngonga lo ko fa ngo so. Ke ai do ye de fa ya ngo malanga ye ka pe ngai. O ke le po feo ye isi kama ko ai ka ko au ringa i furia ka usanga e por meu on kalapu por la vivea pe ya. Ia ai kapo ia. Ele ia se au ko e whakamalar kai minge le round 5 le ro ye. Ai kapo ai mole kalongal plus. Ia manguia kalonga ngi. Mole ang faralo titi va tai mole no. Seki manaya. Ia talova. Malo le se beia toida wa maltaia. Ia manguia tai malo se fu lau. Yonga titia. Se fu lau le. Oile au le tapoi. Ia ia ke mo mo nga we sia au le plu ia la sa si de plu ma kwa au le ia plu mele ma nga ia ka pe nga plu ia ku fa mo ngai kam ka alo ia fa o plu le me a ko la mai ma si fia e o mai pe me la ko fi si ia nga le pa yo le o po plu la ko wi ja ma lo ka ko ui ma lo Usala le ke fai mai e malo le pulu le Chiefs o malo ia magaya seki ia manguia talova ia malo se fu Se fu mau malange mba ia
Kei ko pe ia la maka e ka longa le la solo ke ale moana. Ya kum kai ko ala puro ke lo maka fa fia ke lo sole. Pe ia ka alo mo le moana ia le ki ka alo no plex me. Kilo ko ka mo moana. Pe ia ka mo no plex me lo i. Ale aurala ka kilanki. E mo ia le uma agua ia ngai sasi hunga le se mela konvie malo si ma ka po ia mangia ka longa ngai kamet pru longa nang ka ko lengo fo ia kilanki. Aga kala la ka po sifi. Siki ro e mo ten o ko vai ka kai. Ai mang malo pru. Mang malo pru. Ia, malo puru ngangi. Ia, ko ia. La ko ni filo nga kama ia la ko se ma la ko silanga ia. Aio. Ai mang via ka nga kama unga ia veces. Ia. Mang ia ko le ko la usifi. Tai. Lo fa ko so. Tai uso lo fa mo ni Taeao. Talova. Talova. Kalova. Ia, valor se fua. Kalova kikia. Valor se fua mo ni toin. Ya, fakai mora por kala mengi kaya. Leau. Ioi. Talo fa leau. O waringi. Si tau mai lau telefonia tele di amelo alo faso. Ha? Ola lau telefonia di amelo faso fa mon mori. Kad. Talo fa leau. Ke funga ke mau. Amelo numero amelo telefoni fa mon mori. La lau numero. La numero. Olua kasi. Ia. Kasi falua. Ia. Tikuongo kasi valu. Ia lele mwatu. Ia lele tuatu toina. Vamos mori. O se ke funga ke ngumelo ke funga. Oi lele le mwatu le au se mo bala wati a te tama fa tai. Ia. Mo yelo faso. Wa te lo o tanga tapua. Ele o tanga talo. Esa o. Le ai. Ia. Sangoia. O fakua le plu, ala vaku o pointia le a makamal le sisi no fa le kongo le plu. Me mua line out. Line out. Longa lua o mo me o mo marak. Ke le fa le kongo. Longa kolu. O le halfback o sirianga o sitting fa yanga mai de o ko mo al perform sai ha ai pe o me ka uanga malonga kolu o le skalam le kami o le lei o le kami o nang o inga o me nga kolu a le lei se au o la lako a penga nga kari ko le fili de spa ia la ko skalamu line out o le rock po le mo ei o mea nga anga fulawe mai fa senga mai fu i pe se fa kuanga nga ska kalo po ska kama. Ia. Ai o nga lang ka ka mi ka por kala. O la fol ka mi lu por kala ma lo wa kali de sa mo kaya. O asolulu vasfau. Ia ai mana yo lo wa to mai lo faso mana tele ia tulanga pe ona e. Oile malo ta longa chiefs mal blues. Ole nganga ia mal faku ole blue. I. Lenga ole ngofo ngil blue pe fo o ke ngofo ngia ka po sifi. Ia le va tai dau. Alo fatu mo lua maria Taeao. Ia fa so fo. Sei fo ia le se mai statu toto talofa. Talofa. Malo se fo maria o am Taeao. Ia. So from here, so te ni Taeao ya. O le lo e so lo ngom ye am tango Taeao ba nge lo tele. O le tulanga le faso ni Taeao. Ia. No le ia lo fa tulo u faso fo mo le si fo Taeao sa fa lo faso tulanga la kapi. O prendo fa tanga e yo pa ko Oi lewa la faso fatanga mata. Ia. Ka ko ai maka ka ko le ko ngi na kapi ule nga bai.
Ole tulang wo le pe ufa. Fai equipment the acquisition pingile to sangani. Ona wo ira ye don man balo le to sangte ni. Le wo ma chawat. Wa te le fareton. Olona wi. Ma na mi singa le falana o fo try de. Te fono por peste ne le pepe. Elopa. Se tau lifi dunga le to wa o le te vai atu. O saule sa wal mato au me lo kusi. Ele fat. E to mai atu va tu me le sa ye dango. O le u ma sa no wa ma ko foi me ya. Ai foi de sa. O le ko. O pole ngala le. O lo no pe se a ko de sa ma mata to sang te ni au to sangani. E se le sa ma mata ye. Peo le kausangi ngiu por fa va. O le va ale nga makar kausangi ale la o mai lor kausangi la makol fa va piko. Manu ya rota. Dalo va. Ya sui fo mania to ina o amali Taeao tama. Ile. Ola e fa so fa tama ta alo pet fa so fa tama mata. Ya ora fa so tu pe fa ta patalo. Oh ia lele, sa ngoia. Ya. Ole, wa u ma la ma kai. Ika ro o mala. Le ane fa ya tu pe. Ole me mo. Ale le se fa wo ke se au. E ma fa nga ro nga tax. Ia. Ka ki lo nge ro pelek. O mau e a kung ulay fa fo experience lo pelekiro ya. O le fo weki ai malos. A malos e fo weki. E ma fa nga ruenga tax. Ai o ke fo weki. I can't do anything. E le ma fa e se tax nga ruenga. E le ma fa le afa nga ruenga. Pe a o ki flenka. O ki lokas. Ya. O lo vaksa o la kala. Oki le fo weke se au. O le oki hoinga o tax. E vai le fo weke moana. Lenga oki le fo weke au. Ai fo ia awenen koki. Lenga ke le inga mau ai polo ko le backline moana. Ale le ia fo weke. O le fo inga se au. O le min point ia le au. O fo weke. Lenga o so ka aro fo weke le ke mlamai. Ia. Le ia le fa so tu pea. Le ya va so to le se fo ke se au o le fo inga ko tax o me fo inga fa le tongo le au le Canterbury se tu lo la tanga te ka po Canterbury me fa le ko le au le Canterbury so sa ngana kengi o ngo fo which le ala o mo kongu ai o kongu mo na le experience ka wala nga alu lo mo na ile mbele ye le ngo ka po ai mo na ko ka po ai plus. E por paunga sing fa songa ni tura Taeao lo tungane. E fa launga te tia. Ia, seki, mangia Taeao, mangia. Talo fa. Kia. Oh. Ana oi. Mangia fa kai, lau fini. Ea. Le wa ko kenga la fali. Wale va kenga ka fu aso le va mo lo vango. Boleh lah. Dia pakai ngomong fali. Ai. Ani mele. Ana ka sang kau se bai. Ani mele le inga ya wa ko se val ma. Kamu nak kau sang kau yo se bai. Mo mau ya le malu ya se mo. Oi, kau se mo. Boleh ba? Ami ang kau se ba se mo ni. Ini mo ko spasi. Ila foi mai. Boleh ba? O kere lo ngol va kau se va se mo. Kau wa ngama wala le suka kau. Vai ngau kala ke la kapi. Ngau kala ke la kapi pe le malu ai lo. Nga suka lo kau se vai. Nga suka lo kau se. Nga ko mo lu lo vai de lu de wan wa. Iya, bayar faso tina, tai. Ola awal pulu. Ye malola pluma ngai ko lo. Oh. Yo, le plum. Que lo final le pluma le Highlander. Ja. Final. Oh.
O aunga ona mana Pasifika ngale ya isi pulu iskan. Ala mi fe inga le pulu le prompisi le vasun ka mi. Langa pa wa sakamala. Oh. Ai ngale yo kanyi le yelva ay kama. Oh, ngala sik. Ya, final nga pulu mal Highlander. Ya. Winya kama kwa inga o mak mai va makakalaka. Usala ngaki kalango mai fa arkafu a. Kusanga ki kalango ngaki kalongo fa arkafu a. Eleng kafu de kana kala di. Ala bakla fini. Pa misi markafu misi mala makamaka aya. Ai wala au mai la agua lelei ona tatu taimi i talo falto atelo tatu watu no le tau pati mai to amola va no fa so tu langa tatu tale talonga ia ai so ia atu no e fa yaso le li to emosi si ava no tala tatu le o fa si pisi tatu telefone ni Taeao ia ai fa malu du atu tatu atu ia mo fo le akala ko fa va ai le kafu wa di sasala ulo miti le o laufidi Kinge ia ke fai aku e pau kaka e kasi ako kinge fa ngai. Wala kilma me tau ki sina ngo buzu anga kinge lako e muai. Lei to ngol tatu pakala me lei te bal Taeao. Ala to mo stemel tatu fa so ato no la mo tatu fila inga male. Tatu fai ngol tatu te to fitu tatu te tilo polasi tu langa o yel tatu te to fitu ona o le lava lo yel to sinionga mo se tatu vanoa. I au fo ia le sfuru ala langi ia o le wa tatonu le tula sfuru vatu ni se tatu falinga se maila ia te fa salawina tatu tala i vai fanua le te mel Taeao Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Oceania Career Academy Sauni! Kako o e kaule kaua he fai ama fai Wāse lumaga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e a tauina ai oe i mtata e sese. Maua se fau fale, vali fale, palasa, male soi fua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau ono lua lua valu fitu tasi. O varselau ono lua lua valu fitu tasi. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tato whare tā wale lawiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisosoani. Tala falava Samoa o a whai le nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le Car for You, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Kreisau Frodman Rewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo en po alofa. So fase fua. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. E le whaingofia le soifo i anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo nga wai nei. Ai o te peraina le Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay ta tasi e 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo risila 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo soga varoa i te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafu ai le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane i le digicel.pacific.com Sekia Digicel. Aloha, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O
O te Fiafia e whaafeilo i atu i le nei fo i Taeao, Malu le soifua manuia lo mai au Tālala Radio Samoa. E tomu atu i talo le aswhareile. O le awauli nei e to e tatala i Desert Road i le mai a whaalelei ai o le 2,4 kilomita o le awala, to e ai le 10,2. O le awala le nei le vau turangi ma wai oru na tāku ni a mai le o ngā totono i Januari o le tausanga le nei, ma e o atu i le 10 minute le isi taimi wha au popo lea e to e ui ai, isi awala. O se tala Fiafia tele e tusa ma moli mau o le Transporting New Zealand e le ngata, o loo to e tatala e tusa ma le aso na fuafuaina, ai o le awha asao mai ai le isi taimi tele o loli e tusa lea ma le valu se lau. I to tono le aso e tasi leo lo o wha au ngā ina isi awala a o tāpuni ai. O ni fesuia inga wa umi ai le taimi o fe malanga inga mo lodi. Ma e tusa ma le se lau wafe tala i le aso e tasi le tupe wha alu, ona o le aso inga. O le toe tatala i le so le aiai lava fo i ta iala wha pele sawa wha atāpulaa i nisi o vaenga mo le isi tolu i le whaaso. O loo iai lava nisi o ngā luenga toe wha alele e mo o miona whai e Desert Road i se taimi muli mai o le nei tausanga ma e whapea o le tele o ngā luenga nei o le a whai ai taimi o le pō. Wa mai a wha mawai King Charles ma le haiko Messina o New Zealand Phil Goff leo o tuli. O Goff o leo ta pena le toi fo i mai i New Zealand le whai unga le vaiaso nei le mai a tuli ai le minister o le vai whafua New Zealand Winston Peters. O na oana sau noanga na whaia whaasanga i le peresetene o Amerika Donald Trump. Toi whaailoa e Goff i lunga o le Facebook le la wha mawaianga ma le tupu. Ma ele ngata o lo o iata ua ile mata ngō fio lea whaatasinga a o le langona whaafetai le taimi na iatau aviai New Zealand a o iai Peritania. Ta uai fo ia lana post e iei le whaau me le tupu mo ia ma e na te le o whaailoa i na mai po lea. E ono toe suia e le malo la fonga nei e totongi e pisinisi peitai o le tele o kamupani e le o totongia ni la fonga. Ina ua whaatalu sanga John Kenton whaamaunga nei mai le Inland Revenue o i nai loai. Ma e ui o lo o sauai o la vaengo ini siua ma isi pūlenga tautupe le e mau o lunga i lava lātou la fonga totongi. O lo o sauai fo i male isi vaenga e le o totongia ni la fonga i tausanga taitasi. O le toa tele o i lātou nei ele o totongia ni la fonga e mafua ele o maua ni polofiti e pe o le arts ma recreation. O nisi o pisi nisi o tupe ngau lava nei mai taimi o koviti le e tau ave mai le taimi nei. Mai le Inland Revenue e tele mafua anga e alaio na le totongia ni la fonga a nisi o pisi nisi le whai unga o tausanga wha le tupe. Whai watu i tala i le vau Trump ma le Unia Europa e le o vai le peresetene o Amerika Donald Trump e tali mai i le Unia Europa. Lea wa tau whaamata umai e totongi le lua se lau pasene la fonga i lungo ava malosi. A whaia e le Unia Europa la fonga wa tau umai na te whaia i le whisky a Amerika. O le aia totongi a loa le lua se lau pasene la fonga mo ana waina, champagne, ma soo si ava malosi o lo o ia whaata watu ia Amerika. O le la fonga totongi o whaelo mai le Unia Europa e whaape 5%. Ma i le tali mai ai o Trump i le tau nei, a whaie le ave e sea, o lona winga, o le a whetaui mai le lua se lau pasene la fonga totongi. Ma e le ngato ava malosi sau mai wharani ai whaapea isi uma atunu o lo o i lalo o le Unia Europa. Reporti o le awhiso o ta ile ko mesino whaatau wa inga le Unia Europa, ma Amerika i lungo le telefoni le so. E le ofieto i lalo le Unia Europa, tu watu fo ia Trump o le mea la vaitasi. Talonala Radio Samoa, Manuela nei Taeao. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Su
se se ia so ua ua alo i lo ka ku ka ka lo mo fa mangu ya ku mo te ma ku ka na ka ko ma ku ko fa ki o ma e ka ka na e se pa sili ya ku na i lo le ke ma ya o ma ko ma nge e fia la ma pa mo ua ai ka mo to le ai so si fa mangalo mangi ka mali ki ka lo mangi se ya so ua ku nga alo i lo ka ku ka lo mo fa mangu ya nga ku le ma ku ka ti ka ku mo sa mo ma ku ko fa ti nga e ka 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 le se pa si li ya ku nga i lo le ke ba ya o ma ku mangi e fia la ma ma mo wa ai mo tu le a me ka ti Pacific la wela Pacific la you wela Hey, hey! 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Alofa no pita no mafaali sofina ngalo e winga ile luma na i o taunanga mai. E mo bia le pulenga no au kilani lau soswani. Ile fainga wana fai unga tausele ni moati na e ile tausanga o luma nei. O fatara noanga e winga ile fufanga fara tausanga ale pulenga no le watatala se i au lia le aso lo se futbalu o mati. Bato te mo bia sofina ngalo falia e winga i nei fufanga mora tatu i tulangi. Monisio famtalanga ile awale faali sofina ngalo asiasiane ile akhaveyourSay.nz/our plan. Le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga nga o si tutono ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 o valu se lau lua 5 Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua o le vaenga o sosingasngase pe amana o mia e whaatino e fo i matuipui o le whanau witi o tuipui le COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu pala au telefoni 255 mo sauva noe whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele i taftafane o McDonald. A Manrewa i taftafane o Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E te mana o e maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ai nai ngangana ale Pacifica i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fuaonga tai le ai ni pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua 5. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu. Leile o tatali mai tatu pakala me leite bal Taeao tatu fa Palestino po tatu sumpa leu fat si mai mal sungal fa fingainga
ia upau au ale tatu whamarastino nei Taeao, ta ua te leo lo soifua maloloina, tau ona iai, ia lewa, tatu iele as whalaile, tau fui ona whaisini tatu whamarastino la tau mana whaingola vai yaso, ia te onolo manuia nei Taeao, manuia mea uma le lofo le li, ai taua ona whaisina tatu whamarastino, patalo watu lau sunga le whawhenga li Taeao fau malole, se fumoria li as fau, Matalo te tia malo se fo mo malo lange malo foi lo sun nei tae fo le lo fo malanga le tua mane sulu fo la tia fatalo fat foi le nu ia le li nei tae au fo po ya solo to se fo ia me se so mato wola vai malo fo la malo lange te tia vai ungol vai eso ne si me si lo tau wal tatu fiala malo tau tatu pesel fa tai le li man tu al pese fo ngale le aso le nei ia o le aso fo ina le tua pese foi le tatou la mosa e al fai lo lunga Taeao o eu sulo pese o le aso fo io o le Taeao fo ina ua mo fai ona mana wa mai le tua le mana wa ola ia le mana wa fo ele se mana wa ngafi atetia sa ole le e fo wa me mai ele li e fo e ke ala e fo Taeao e fo mo fo fonga e fo lo wa ai i me uma o fo wa fauang ngai o ngai ala so nei fau a fai ala ke sa wa molo ma fau wa yang afi no winga lai le fau e ala ke ka wa vea me wa o ka usanga ako yo tatu o ata fai le fa malastino ma wa foi si manatu fau mai si lango na fau ya o mai foi lo le asfalile la tawia ma fau fau ngola asfalile tau na yai ya lo winga la ai te no fola le fale tau na fai lo fa malastino pe te fai ngalwenga tau na fai sina unga yoinga pe te alu te savali ia so se mea tatu te iai le angal vai te mina ia lau sunga whawhenga inga ua matua tele le mai ia tate le tala noa tulanga ona ai tate wawa aia i le soifua maloloina mo tātou anga tele le mai te tia anga lai ke sa wa me kwai ia wa metala te spa ia God knew every morning e fule tu e tae uma ia so uma inga winga e te ala fa ia i lo ma fau o lo manatu fau o ringa fo e fo le Taeao ia ngai ka ola ia fai sa fa malostino wai fo le Taeao le ke alfa e o mo foi anga fi e fa fika o lim fita o anga fi ia la foi ai vai ka e fo inga le tua e ki oli ma Fiafia nei Taeao fai sa fa malostino o le meta ua ke kia o le fai o lo fa malostino awa ua tele fa ma i lo pisi mai o le kasi fa ma o le taua o le suka o le koko maualunga o le mafau vai e foi mai el mafau le la balo le kupe vai e lo mal mafau vai e marking ia ele ku nga fes fa maloskin me anga mua kalongo mal TV ala kalongo anga oi nga kalongo anga oi io o me anga mua o mafau ala las faledi fa lo fa marstino e sui e foi o mafau pe quero que savadi e sui e foi silangonga wa lo ngofo fali mafau ala las faledi ia nge ke ngofo fa e kaides e como muires ala nga oi o sala la fa pea ia la ngai kamaki se fanga ora ke kalongo TV ele ai o sala ke ka o ya oi mai mu ele ankoru ko eu foi meio talonga ali que e foi meio kalonga e que kai foi fali ele ka e fali ele tangata ia wa lego falongo ko kalongo malat no e meio la kapi tale talonga ia me se la ula sta mo la upepe o le plu ia skoingo sa o e mangai la ia se manu ma le upepe saka alo esa spea ia wa se mong alo ia vaiala ia spea e receive vai e talonga uma ia luka alo ia malisa pe mo san talonga la ko receive foi ele faka alo e malisi al me mangai ia sola o kalo se mang ele inse ba kalo ia ia wasaka alo e fungale ka e akula receive se longa e mama ikam ka alo e kwa ka alo se uma eu vou lá o pepe saka alo ya skopa ai sa receive fo se longa e mai le afasa e ia kwa ka alo o pepe sao como quero o pepe sao fungale ka miki ia ai ele le ia mai banco eu fingi nga vai se vai ele eu fi ia o leo pepe ma se mo saka alo skopa ia leo pepe e sa leo pepe saka alo a espera i caminga ele fon kula fongo ia o le mai le fa mai il plus ia la ko aikia ia lo ko aikia la aikia fo le wa lo ka lunga ke mi o kusa le lo fi fa lo ri kusa eu ka fa le o me van a le fa le ko o plus
O advisor. O ka mo advisor ka le fa le ko le au plu. Ai ke no fe meskanka. E no fer ka sa pupu ka mai vai. Ye sa ai le fa. Fa me a pupu ka mai vai. E ke sa ai a umi ka mai vai. Ke sa. Ya man kuala ka fukuri pi e mo e ke e on ka mai vai fa iluma. Oleh pepper sprinter kusangal pawangal menga ile pepper sprinter foi le salau mika. Ya ai umolor salau mika umfo. Mai mau sa pe ngale eu ka fa mai vai. Ah, sorry. Pergi aku exercise. Ka wala nga. Fai lo farmers kingo. Algo se nga au. Ba bailar ko o vai olha o pepe mas eu mangur ke mi. Pola se mang. Mole ko yang skalo. Mole nga. Mor kai mi. Ya mor ka sa fo ko so beri. Pro ka kama ku. Ya par ka ko subo. Ka kwad. Ya nga fo ia tung sia. Nga fo ngi fa marskingo ngi kami ko kong sia. Ya nga ya kong sia. Ya vai. Le ore mena we o kala ngo me o sela. Ya nga ya kong sia. Nga burka ka mo kalsanga. Ya vai. Ya marskingo. Ya. Angai mai. Ya le falolo. E ke ai fo ia lo fuluma mo ma fa nga ia ye. O ki ma fa ke le se kupen nge yaso. Ma fa mai fa asfaleli. Ava asfalei le mai. Ke ia le kua ko ka mai ki ba ku se lengi ia ke oi. Me foi ngai le ko kero ka mai. Elo ta re kala le siko inga. Ah le ia ka si ka mai ki lo fa foi ka mai ki oi. Le siko inga sa re kala le siko inga. Lua ko ah ve a kwai ma ku fa ka si ama ka mai ki fa mai ki ha me ngai le ia fe ka mai ki o krai. Lima. Le on Fik. Ai nga ia faida lo fa marskingo. Ya, kau au. Kas ngoi lua kol fa lima kas lua. Ali luma fa lima. Fai malia ta tau matua kas lua. Bilo lo tau au lima ya. Kas bilo lo tau au ya di tua fa lima. Kurei lunga kas. Lunga lua lalo kolu fa lunga lima kurei lalo kas. Ali lalo lunga fa lalo lunga. Ya, koso le kiki lua kas. Lunga. Lua. Kon. Lunga. Lima. Lunga. Ya, lunga le bai. Lunga le bai ma lima. Lunga le bai ma lima. Lunga le bai ma lima. Kas. Lua. Kon. Lunga. Pa. Lima. Aya. Ya. Ke kulunga kas. Mo tatou watua. Lua. Alo lunga le bai. Kolu. Lunga le bai. Pa. Lima le bai. Gaf baso urei. Ya, falo numero vai. Ya. Ya fa pena ti tu yang fa pi o numero vai. Ko mai ko fa sa ko vai kam ka. Ya. Ya vai ngabali. Vai ngabali. Urei. Fa pi ole ti duma. Ya. Pi ole ti duma. Ya. Ya mai nga. Ya, sa tua. Ya, ko urei. Ya, ya kam sisi duma ya nga. Ole nga sisi duma vai. Ya lu duma. E putei no mangaba, e vai manga. Gafa. Gas. Lua. Pea. Fa. Lima pea. On. Fik. Va. Iba. Ful. Ya. Tafa. Ku ya. Vagar. Tafa. Gas. Lua. Kul. E ngo fa oi fa lo. Tafa. Eu lima. Tino. Va. Iba. Tafa. Ful. Ale fa lo fa pea. Ya. Alo fa pero. Fia. Ya. Le. Lima ngavale. Toso tu fa pea. Alo mangava ngai fa lo. Ya. Ya. Ya, lima tau. Falo au kafa. Ya, kos fa pea. Ya. Kos lima. Ya, mai lima tau tu dunga lima ngavale falo lo fa pea. Le lima. Mai lima ngavale tu dunga lima tau. Ya, falo lo fa pea. Kos le kuwa. Ya, tu dunga lulu. Lima tau ale mfai ya. Falo lo fa pea. Pena foi la ngavale. Ya. Kos luma. Ya. Falo lo fa pea. Lalo. Kos fa pea. Lima. Ila papea, silima, lunga, lalo, au kafa, ya luma, ya, sa au lunga, tafa, lua, kolu, pa, ya, lima luma, kas, lalo fai, ne tamam tina matua, pa, ton fai ya, fai lo fa marstino pe sa fai, ya, luma enga, ya, na ya tele, kufa lei, ya, sa au, luma, kas, luma, kol, fa, luma, on, fik. Lolo tau au. Iva, sul, kas, lua. Tatu sawa ya. Ate tai le fa ngai ga. Wal,
iwa, Tātou tamam tina matua, ia vai mai. Lim, ong, fik, walu, iwa, sul, kas, luma, kol, fa, lim, ong, fik, walu, iwa, sul, ya. Aia. Apakaki, ready? Lunga. Kas, lua, pea, fa, lim, ong, fik, walu, iwa, sul, kas, ia pena langa foi lau koma, ia wala ngala langa. Al lunga fa pea kau au. Iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, walu pea, iwa, sul, ya. Ready. Ja, hoeka awi. Ja, kafa. Au. Kafa. Ja, ready. So. Ja. Kus, lua, kop, pa, lim, ong, fik, wat, iwa, so, kus, lua, kop, pa, lim, ong, fik, wat, iwa, so, kus, lua, pa, lim, ong, fik, wat, iwa, so, ja. Maar bij kom, ja, ko inunga ko inunga lo over. Ja. Ready, so. Kas, lunga, kol, fa, lim, alunga lang bali, alunga tong tau. Iwa, sun, kas, bali tong tau. Fa, lim, ong, fik, wan, iwa, mangaya, kas, lunga, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sun, ja. Ja. Malolo, ja, allo. Maar bij kom, ja lalo. Ja, lalo. Kas, lu, lalu tau am, lima, wan, iwa, sun, kas, lu, lim, ong, fik, wan, iwa, sun, kas, lu, lim, ong, fik, wan, iwa, full, ja, maar wij komen, ja, waar veel go, lunga fapea, ja. King ai meia men au kafa ja tinga u fosia tatou fosia tatou matua so ready go lua kon fa lim ong fik wan im sul kas lua kon fa lim ong fik wan im sul kas lua kon fa lim ong fik wan im sul kas lua kon fa lim ong fik wan im sul ja uwa peluma Alle kiki lung. Un moko. Ja, ready. So. Lunga. Kas, lua, kon, fa, lim. Ja, manaya. Wan, iwa. Lunga, lalo. Kas, lua, kon, fa, lim, ong, fik, wan, iwa. Sul. Kas, lua, kon, fa, lim, ong, fik, wan, iwa. Sul. Kas, lua, kon, fa, lim, ong, fik, wan, iwa. Sul, ja. Aia, mangaya. Kinga. Ja. Wow, go lusio go. Sik, ja. Ja, vai. Kape ka fu ko ngalen mai. Nga yo go. Ready. Go. Kas. Lu. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Ja. Kas. Aia, manaya. Kon. Fa. Fu fa pengapi. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Kas. Lu. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik, wan, iwa, sul, kas, lu, hari tatou, ong, fik, wan, iwa, sul, aya, aya, so fa longo yo tau au, so onga ponga iwi, ya, tango lai la lo kuri fo le fa lo lo mga ya, langala matu e fainga le sa fa ya, alfa pe, ya, really, sa olo ku kafa, really go, kas, lu, kon, fa, lim, fa ya pa pelo chino, ya, wan, iwa, sul, kas, lu, kon, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lu, kon, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lu, kon, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, ya, Russian twist. Ya, ready. Vai me kakau. Ya, kakau. Kon, ngavale. Lim, au kakau kamatau. Fik. Ya me bilo ngavale. Iwa. Ya, tamatau. Kas. Ngavale. Kon, tamatau. Lima. Ngavale. Ong. Fik. Walu. Tau. Iwa. Sul. Ngavale. Iya. Ya. Wali, ya. Baik. Sau ngol baik, sau ma. Balole sau lo malpesi. Vai. Sau. Ready? Sau. Kas. Lunga. Tau. Kon. Vale. Fa.
Lunga lima, tau ongo, si lunga nga vale. Valu, Si lunga. Sulu, kas, lua, kun, fa, lima, ongo, fiku, valu, iwa, sfulu. Ya, pese. Seki. Ya, tatu wol pese. Ya, mana ba ton kal besi sio ka kopese. Ya, waila le manga ya. Adu ka kopese. Masnani ne kuna de mama ye. Wait. Luar. Ayo mai tato. Ayoy. Mangaya. Bale. Sinakona nimsa si. Tawa. Luba. Iraki kwetero Roma, iraki siga tuam tietai nai ne. Epun nam slice. Songa. Lunga, mangaya. Sound money. Luba. Kau Luba. Avale. Luba. Eso, mangaya. Malu Luba. Aku ya pawang. Luba. Halo. Vale. Oh. Vale. Halo. Boso. Luba. Vale. Sino vale. Oh. Ay, kalau minggu yang hay que ser allá. Luga. Gua. Lalo. 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 Ayah. Lima. Kau. Ya. Ayah. Vale. Lo, mangaya. Ya, ya, ono to tele ona imatu tuan talon no mal tatu sumpa. Ya, le tong faya tuan fangis ngisi atu tatu tanga moto. Ya, nga tele mo tatu. Vale. Vale. Suma. Mana ya foye bagale ola. Don. Afuni ai le tele otanga. Aya. Ele lo ashebe a wolo fata tai bulbulia no toyo mai faleanga. Ya sawi da endo baya. Sawi da lan baya. Anu no papel baya. Suma, fangisi. Suma. Ola uanga. Go. Ya tasi uma otagata. Go. Pape yo le angan sa. Aya. Ola puede faita y peta ua o le pelo. Ya. Si lo explico. Luma. Jaluya America posa. Pasa lema. America tausia ida file bu posa matele ola taulo. Aya. Ya sabi ande mai lunga. Si
Mangaya, mangaya. Ya, seki. Sau kakong. Shake my love, shake my finally shake. Vale. Down all copy so fast name. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Wait. Shake my love, shake my finally shake. Down all copy so fast name. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Yo ya tato matua. Ogava yo. Tibai. Pito le musica fa che si va il cacca sale. Awa e pum pum here, awa e pum pum there, e kapum fa everywhere. Wait. Pito le musica fa che si va il cacca sale. Awa e pum pum here, awa e pum pum there, e kapum fa everywhere. Awa e pum pum here, awa e pum pum there, e kapum fa everywhere. Toma al cua. Vai cua. Se ma quello. Salsa ma io mu vai a vuole tu. Aya. Eka via, eka there, eka fa everywhere. Vamos, coso. Coso. Ma lo se ma quello. Coso vai cua. Salsa ma io mu vai a vuole tu. Eka via, eka there, eka fa everywhere. Eka via, eka there, eka fa everywhere. Ayoy velochino. Ruma. Kaimi leila lue away ke Sa Ruma. Rei, se ya tato matua. Eka bang bang here, eka bang bang there, eka bang fa everywhere. Lalo. Kaimi leila lue away ke ba. Rei, vuelve. Mole pense ka vale vale. Eka bang bang here, eka bang bang there, eka bang fa everywhere. Eka bang bang here, eka bang bang there, eka bang fa everywhere. Rei. Ruma. Vale. My love, see by finally shake. Aya. Cabeça faz bem. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Coso cua. Shake my love, see by finally shake. Coso cua. Can all cabeça faz bem. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Coso la lua. Lo, mangaya. Ese le mane mo tau o fai famarstino nei Taeao. Ya mo tatu matua ya. Mo tatu ya marolosi va ai le Facebook, se ke anele Facebook rungo li al to ina malo batua. Ya fai el famarstino Taeao, la ngale to tele la to ye. Pia mo tatu famarstino. Ya se ke rungo la nga TV po rungo le. Mo tatu. Aya, lalo. Ayoy a los chinos de Taiwán. Aya, Rafa. Cuidado sin acá, cuidado sin acá. Ya, mangaya. Ya. Apagá que no va. Ayoy me lo quito. Se mueve me lo quito. Ya. Ayoy. Dala gafu.
very nice. Yep. Nice. Voilà, il y a Louis. Louis. Voilà, il y a. Bello. Gue baru mengapa kalau? Terus, bilang. Alif pegang bilang. Terus, dua. Ayah. Sui. Halo, mangaya iya dia lili. Halo mereka ko famas ki ngi kayaw. Jakles. Ina mo ka pesa buru juga. Samoa LVE det faktisk sang mig lige efter automa Sivam fejl kuka Jeg så alle med at vejse med mig Jeg så som to fævler fra så ud af mos musa Sivam Samoa LVE det faktisk sang mig lige efter automa Sivam fejl kuka Jeg så alle med at vejse med mig
tina ya li ai mo la vai tama tai e to vi on tau fe pari si valeanga happy hour me a sali mai ma se vai passare io la male mi melo ai tai di mole fu tal fu le vai scaglia fa pe fu fanga me ai pa se vai passare io la fatabilità mi melo ai tai di mole fu tal fu le vai scaglia fa pe fu fanga me ai pa ai aquele tanto matua Malu, bahaya. Ya, Palo ado ya. La ulimba o vai. Tahu ya le umalo famastino ma tu fai ngalu nga fuilia. Ah. Ba mau vai. Vale ku me yo wa ke bai. O le ku. O chicho. Ku. Sama-sama yo baca. Wa kasi o au. Tau le kikilalo. Lunga. Rebu la. Faile ma ba. Lunga alalo. Oleh lo. Lunga ya. Boleh lunga. Apa rebu. Ata itai ba lisungan fa fengai nga. Ua, lunga. Palolonga masolutino. Pea. Resiku. Ya, ka kose kuah, ale buen kose kuah. Ya. Ya. Pulei lalo kuah, peu lima pulei lalo. Kas. Dua, kol pulei lima kas. Dua, kol pulei lima kas. Dua, kol ya. Kape dua wow, kas. Dua, kol. Kas. Dua, kol kafa. Kas. Dua, kol ya. Kalau lima, kas. Dua, kol lima. Kas. Dua, kol ya. Kaf race. Ya, ulu. Disitu. Dua. Lima kabilo lemu. Disitu. Ya, God bless. Right, ila song fuwa ila lofa malakal leyo tapa ausili. Ya, malo fa chai. Ya ma na ya tatu fa marstino le Taeao le mafta mai tatu wa tino. E se le tau le tau longo pea ma le so saniatu mo tantou. Ya yo tiute mo faiva elanga tau le faio fa marstino mo tantou. Ya ile aso le aso a tau ya mi se fu nei tamama nei tina. Ya e tau avatu pea nei fa marstino ma nei tanga fa faingo fie mo tantou. Ya ina ia mfai ona nga yo ye yo tu au. Ya o lutino. Ya wala vale so saniatu le pokalame ina ia mo tatu malos. Fiafia tatu il telo aso tahu fo ilia fa fiafia ne tatu tamama na tina matua ya tahu nalo sungal fa fengai sao le tia ya mo malo so tino malo so ma fo fa ya topo fo fiafia ye pe mo malo so tino ma fo kai ngai fanga ya me se an le vai tau fo kele fa mai pisi ya me so le la sau tau malulu ya ngal ngo fo fa ya te mi o le fa sin fa malo tino ya ma vai le me tau ma fa fo le si me pe ko sidinga. Ya ai me ai palengi ya mo se fu malolo ina le mana ya le ya malo fa tai ya tu tatu wa tunu na tama tina ma tu la fa ngalu ngale tua to telo tatu ya olo fa ngai na pele ne ya fa malstino le asonga fu malas falaili mana tua asonga fu wa tua mai tatu la sa telo tama ftanga taula na fa sina fso sani fu ile mo tatu fa statu fa malstino mo la mtanga le vayaso ia hau lo foi dal fa ngol vayaso fa statu fa marstino mor fa ngol vayaso ia anga e tu tatu fa ngol vayaso awao tatu tiutu manga nga masani mo le atu nga fa te lava i lungo tatu po klambe mar fa moe o le atu mo le statu sumpo le aso ngafua le lo fo le tua failo savat to nga failo savat ma failo fa marstino
tono lo maota mo lo lawa fai lo savali ole lipo kwero le fatu e kaunga sifulu kasi le mikal me ke savali anga ai walu fat le sa wa nungol pokala me fonga le fatu ia so fu malo lo inga lo fatu ma ia lo kingo ia kawang fai singa savali fanga yo imu selo lo tino nei awa ngofo ia kileng pepe ia mu selo lo tino ia asile lo so vale fanga yo lo tino fanga yo imu selo lo tino im fanga yo ya ku ya la ko me uma na lo tino o walo so fu malo lo ateti ole anga ngal savali nga tele savali im ko anga ingul vai vai ma fan na ole ingul vai malu lu ma ye ga fa inga fo lo so fu malo ingal malu lu ke lo vai ya ma ia vai ma fanga tau le palengi le malo savali ya ingul vai mana ia ale to runga na tatu pokala me leite mo Taeao le wa talatu mo tatu leina tolu fit tasini mo tolu fit tasini mo tolu tatu telefoni mo tatu flea market le wa vano atu ma talatu mo le fa fonga me le tatu wa tunu fe la bana te mafuto mai ai tatu telefoni se olo fo te ina mai lunga tatu pokala me ia le wa talatu tatu leina le Taeao mana tua mane le le upeni malau api fa mau ilalo il tatu olo le wa tu ina tu ai tatu pokala me leite mo le Taeao ya ala tase elo il tavala udunga tapo kalamelo sungal fa fengai ya elo kumbal fa lo so no mai ngol po kalamba malu se fa mole ai se uso pos kamba pos kinga o ye sanga tv ti fole masingi fa ya ya ka kuaya soya ya ngabala u baile ya mala u spikale ngabala u ko fa mole pois singa ke sila fiapa Paia, a vida bairera o telefongi lea o iva fiku fa lua oli mafiku o iva fiku fa lua oli mafiku banga mia se TVT ka fa to yesa masingi ya ma se singa ke fa nga ela se pika fa mole ma le fa lo lava ba ku fa fonga la kungu ma lo tonga tai mala ba no dai Pudi makita lo fa sa no mai Ole ina balava komikia onga primary school New Lin ai si ma ko mga biole hi di ngumela ongo Tan Street ya ale ole male la aule i ya fonga le fakalua le famole fakale mama sau va ko basisi fa nga fua balu ongo di makasfa o fa mo te kia ya faftai Fini makita lo fa sa no mai Ole ia u lau po kesia onga ya nga fu fa lau ai ia lu se fulu la lau ia ka isfuka la le lau kasi pe afa pe mga ave kai kasi a mga ora ka ave uma se lau bol fulu olo e male TV fast food lo ingisi lo ko male remote mount nga le wo limas fuka la ela onga umule e fa aru le kesi ko ile install ke si le fale ia e aluai lima makafi e se lau lu se furu se lau furu ai se mga mingi e konga so kai mai le olo ia la langa ia la poa ia ai vidi mai morkau por telefoni o rua kasi o lima fa kasi over kodu o rua kasi o lima fa kasi over kodu fa kai lava dei tali stava aua no sunga fa finga ngal le Taeao lunga tatu poklame ia to e avno atu tatu leina lu tatu malau ni makita lo fa no mai talofa ya sa no mai ya fa mol ole me fia maua ia me fakawa ko ka vale fi fakawa ko o ia se fia mo ka vale ia vi mai fa mol ole me fia maua fa mol la se ai ngo se fale ie ni fa che fale le ango ko lo ngafale fa mol e fia maua lava se swang fia mo mai me nga se fa lo fale ie fa mol o ke fogi loli mao ka sfali malua fa ka mo la ngo dai prima che talo facciano mai se chi fai la lolo le che fa mol prima che talo facciano mai ya prima che talo facciano mai se fu lo fiuma o le prima che chi o le masingamia le ngomai si vaanga le avele try ya le koyalan singamia
malengo fo fale e kous e suicide le lengo fo ai faang fo kas male lau le sitting room e lua fuku male afale lua fuku le maulunga ai ongo fuku le umi kolu fuku le ukele e male kio kai lunga kava i lungole vangisi uma male se vei pue lima sukala e ongo fuku le maulunga e kolu fuku le ukele ai e ofie male kiwi 60 inch ai mau fo male mesin kamera lima sukala a mga orga kai me umanga ya selau kala uma ave ai mo hula pa up mga mi ai vidi man kel fongi o lua o fiku o lima iva kaskas o lua o fiku o lima iva kaskas fisidi mo kai mu ya tai la dai prima que tal fa no mai alofa alo soi fua no mai ya o avangi o le fidi mage ki o le fa sala wa ya no mai ya o nga sa o marcha kan le kio nei sa no mai ya o me fi fa ka wa ko le fa ka wa ko mo meu fa malu fa mole a maka ko ko suka la nga idunga ko o lai fa malu e nga ka ya o la lai mo fai ko fa le foi ai fai ese sofia manga oi yo fai ko nga ka sipurka la ya mai sia me fai nga va ko ya wale le fili makek ala lungu mela fa mole ole o lua o faiva lua lima fa kasi o lua o faiva lua lima fa kasi o mangele alua koile ya lo ya faftai ya lo sunga fa fenga ngal lita ya o le ta ul vanga le e ala na ona la ti fala ngolong la ditio ai ti fala ngolong la ditio na la ti fa mai le tanga tale tala no ona la ti fala ngolong la ditio ta pe la ditio ina ye manino la goloa me fo ina ti sai mai la tunu o le atu tanga le vala awantu ia male ona ele o le o mai ngola fuli makeki me mo ta pe la ditio lua ele sita si fi fala ngolong i la fuli market tu lo fa fonga la tenu ona le na la vete fala ngolong o ia o male manino ni so vaenga ia pe ona vaenga na te famna te atu mo tanto rui sta la sunga fa fenga fuli market talo fa sono mai na mo na mo o le ia o meu kula la po a hui e si manga o mia kula ia o le ia o kula la po a kolu ia o le ia ma meu wiche a hui kwa ia e sa wa ka ia fa ina ka uma e kolu la wiche ma me nga kula ia ia manga o mia fa mo na mule ia o si di ma ke sa wa o fa ka we ia ngai ma me ia fa mo le ma alo mangia lava e ruaso tai prima que tal fa sono mai mole o le fia ma wal kel pongi ka male que foi la lo le que foi mol nga que es ko lo ele estaba au pasta prima que sono mai salo falava sono mai o la clima que ole pues ai sai fia fa tawatu para o me le o lua tafi o lua pa tasi o no o lua tafi o lua pa tasi o no asai lama ei prima que tal fa sono mai salo fa ia fasta la mula o vanoa ia ole esi tamana o le mawa kulon telefongi ngai si manga oi ese DVD player po le foi mo fai e ela uma singi fa penga en fainga play ele DVD foi nga play ele le video foi la le la po ya e kusaya lu mai le masingi ngai kas ya afia manga mia ya onga vili mai le oval selau lua lima kaskol kasi oval selau lua lima kaskol kasi paftai prima que tal fa sono mai
Ja, Malu soifua. Kio. Tano mai. Ola kwa vale Fiafia por ka vale wa mga umiere siafi. Ai se mga oi fai whaka o parts ai ole Dodge Journey ning ko nga kaval. Ya se mga oi vidi maile. O ro kasi no o ro alfa o ro sili mosimi. Malo fa lo te lava fa tai manguia luaso. Tai. Pili market talo fa sono mai. Ya, te olunga tu ina mal tanto free market, lau sungal fa fenga ngal ni Taeao, io. Ya, o le tanto proclamina ni Taeao, ai fa fonga mai loa ua kipi akula ke fongi. Ngai malia lea. Ya, ua tele tau sanga ma tanto ye ngal tanto proclamina. O fai level ne ya mi o le i o lau telefoni o le tanto le tio. Ya, o lau telefoni, o lau le tio, fa malu dua tuai. O lo fa fonga tanto wa tunu, na ita mama na itina, o lo fi fa langolongo ilo olo. A ole me tau, ale me le ye. Ia mai olo ko fa ngolongo ya oi la me anga mai olo ngol tata pokala pe fa pe na te mana te fa ngolonga o ia oi olo e fi fa ngolongo le se tu fa ngol tata o vai ngol leva te len tata te pisai fa mo le vai la le tio e mana ia le ave la le tio ia na fa ia le o fika ia fa ngolongo le tio pe ale pe ide bala mai ai fa te mo le tau ngol tata pokala me la ngol fa fenga man ko ka ko sumpa ta te le kula fikulta ya ai umal valu umalo ka ko se ele o se la tos fu tos en road e ingur ka ko vai mai masan ya ba ko vai e kala lai las ko ngai e tau le valu ka u tes fu lu ya la sa e kala ele a forfa ya ka pungi le valu po tu se fiku so le so le taleta to vai te mana yo le sa te tau sami wa a lo la ia le ingula ti malau aloi lau tapo ti malau tapo aloi kamala nga ki ko abi se ala le nga o tino nga o me ainga umma up to tele na te mama le tina o la nga ia tum fa tau le va nga ai mai se ya sa asto na yo to tele la to le nga ia tu ona wala tu la ngona le tau ar to tele fo o to tele ona te mama le tina la fela tu fa marstino makamaki o la ko ke lo kamaki la solu te mai lo ma ko mai ko ke la wa esel pata kamaki ma lo ma ko ngoi esel pata la ma lo se kam o ke va kis ke mi ke lo la ko inga ke lo fe ko inga pe ke lo ke tio nei ana ya o ngalo tatu po klabena mo le nei va yaso ya mal tatu sumpa pe na ya mal tatu free market si fa malu dua tu foi ona ole tam fa lava ina ya manino la fa fonga e mai se lava tatu free market ia o le tamu fai atu lava ina ia mana ia le amuinga oloa. Ia ma whata ua fwoi ma ia langona tangata to inga mea lea. O le wala ume tangata, o le mau atu telefoni, ona o televavi, o le te whalangolongo le tio. Manuel Vayaso, whia mga luenga, ia ma se whala usunga whawhenga inga mo le tapo kalamen le Taeao. Ia te tia, ia, Manuel tele le whai unga Vayaso le leas, ia ilanga le o le tua, mo voi au penga launga ua foi le upu folfola, ma ia ilanga le o le tua, au na le tua, sa mola tunu pele, ia o tatu por kalamen le Vayaso. Na foi stala upa pa lau whaafonga Malu ave whale potol tautai se yanga leile tue fufuanga toe nei Vayaso e ele file mua le li tato whiloa ila songa fua tapulo le lofa malanga leile tue so fua mai manuia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Radio Samoa, tasimai batolu, amo. Radio Samoa, tasimai batolu, amo. In this update, the Prime Minister is laying out the red carpet for potential investors. Delegates are hearing from ministers and opposition finance spokesperson Barbara Edmonds as the government looks to boost overseas investment in infrastructure. Several high flyers are attending, including Donald Trump's former White House Deputy Chief of Staff, Chris Liddell. Christopher Luxon says the focus is now about moving deals forward. I don't want the end of the day to be the end of our relationship. For us, this summit is really just the first step. It's an introduction and a chance to actually build relationships that I hope we can continue for many years to come.
And more than 100 entities managing about $6 trillion in capital are taking part in the summit. Queensland Investment Corporation infrastructure partner Patrick Mulholland says they're looking at opportunities in health, energy and transport. Transportation, we do have toll road investment in Australia, but not in New Zealand, so that's definitely a space we'd look at. Ukraine is calling for sanctions on Russia to force the Kremlin to agree to a 30-day ceasefire. Russian President Vladimir Putin signalled he supports the idea, but it should lead to enduring peace and remove the root causes of the crisis. He's now in talks with White House officials. Ukraine has labelled Putin's response manipulative. The BBC's James Landale says Putin's gone against what Donald Trump wants by probing for more details. He's essentially playing for time, and by so doing, he is challenging Donald Trump's fundamental strategy to get a quick end to the fighting. Meanwhile, European wine bodies have slammed Donald Trump's threat of 200% tariffs on alcohol imports. The US president is threatening the levies after the EU retaliated to steel and aluminium tariffs by targeting American bourbon imports. France's foreign trade minister says they won't give in to threats and are determined to retaliate. A key road will be back in business from today, with the desert road between Turangi and Waiuru reopening from 1 p.m. after 2 months of closure for roadworks. That's news. In sport, golfer Ryan Fox has bogeyed the last hole to finish with an even par opening round of 72 at the Players' Championship on the Sawgrass course. He veered between delight and disappointment with 4 birdies and bogeys to leave him in a share of 64th. That's 6 strokes behind leader Lucas Glover. Liam Lawson's dad has detailed his son's only run on the Formula One circuit at Melbourne's Albert Park. The Red Bull driver begins preparations for his full-time debut from 2:30 p.m. with practice for the season-opening Australian Grand Prix. Jared Lawson says Liam's experience has been fleeting. He took James Courtney around in James's V8 last year for a hot lap, and that's about the sum total of the track time he's had around the circuit. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Malu soifua, ol si ufufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Si ele o ugo se vale saka kaula va onga efesi wa elo o makukele o koela ikiki le ai so lango mai aua efe ai pei o se sau ai se suma kele si ele ongi manuanga ole pai palea o ke ulai mola mo fasila fia isi kenge afaka sile o rusia o ia fo I ole isi seila amala amai se talia o ia lea make ko alua e fai fo I lava o longa ko alua e se lelele nga ke fa ama o popo o fuma o ngala e no I'm not ready to come home my contract here says 2 more years ama sai vai querecia si ale ama ke ngofo ka iva be onga eliu ayolo antile ifale la uiu elo ole anga ya olanga kama ke ngele na lue ka up ua ko e fa fo isa moa ua mai la masima sa osianga lu fa alongo mai kelesia kapua imai male fia ma o ela vale fo fi
Iglesia. No, 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 I'm not ready to come home. My contract here says 2 more years. I'm a sa my Iglesia. My contract here says 2 more years. I'm a sign my Iglesia. My contract here says 2 more years. I'm a sign my Iglesia. Sorry.
sabe mawai olo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga sleepwell, city no foa, pusa aisa maoloya nga ile mukuka. Mawa foi olo tu aisa, vaitau mafa maisi. Tutongi inay ni usila ay pikelo ay ngay Samoa. Fausota ay mai le Facebook po le Instagram ale Sapa Pia Samoa, pe emaili mai ile baya@sap.ws. Sab, lau fale olo numero tasi I Samoa. Hey, au ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu ma ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui le penicillin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. E Fiafia mona rental se whaalau ilo antula na whaabitoa mole masino Februari mamati. E lusful pasene ua pa uma ulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avado ile se I e afe tala Samoa ile whai unga o le masina. E mawhai ora piki le taavale mai le malawa lele I whaleolo polo tanto ofisa au tu I fua. Pe mamuli tu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai olo o iai le whaamama avenga. Mara tuolo iai le tātou account I New Zealand pe lafo sa fo I le moana e whao ngā I le Pacific Easy pe whao ngā fo I lau credit card e whaatino I le tongi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi onono pe asiasi le tātou Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Taimala wate leo wa se formal fitu minuto te anele tula sumaldasi whaftai I le tātou watinu o mora tāpo inga ya mai se foi tātou po kalame whanga solo pe ona iele nei as whalaile lena whailo atu le tātou watinu o le ama west tātou whatatanoanga ma le sunga le tātou whaiaonga le tātou taito fitu le tātou manu Samoa taito fitu pe ona iai tā penanga mo tātou la matanga le tau sanga tātou tilo foi ma tātou wawai iha I tūte ma whaiwalo filima o le tātou whaiaonga mai se le lātou pūlenga o le tamu whaila walea e na ia toe maua se awano o le tātou awale manu Samoa I awa se fulma le lua taito fito laulangi lea o lo whanga solo pea I le tau sanga ma le tau sanga ai whaftai o lewa mo mele awano le sunga le tātou whaiaonga le sunga matamua upati tuna salima mo le tātou po kalame le Taeao le nganga Fiafia whatalo whatu ma le nganga whalalo lau tu whamata mua ma alor si whamoria le Taeao fau talo whatu matamua ma alor si whamoria le Taeao Ja, so for Malu, der må blive lov fjordet I tider, at der er for foran at Malu til at tro, men hvorfor så langt der er lidt jo for I New Zealand, ja, faktisk for Malu. Det var en der Malu, men for I alle, du langt for I starter af I taber for I hvorfor Malu, der man vir. Malo fa tai mo watu le nei avano man nei lao fa fonga tatu watu tu langa lo ia tatu tapenanga ya ma se fo tatu au tai to fito lo to po se lilo yo tam fainga ai ma se tatu pulenga ya wala va se to mo se avano al tatu au mo tatu au se fuma le lu lo pito lunga la langi ile tu langa la volta longa tatu tai to fito ai le se mo ni so vanga o ama tau ya tatu ina Samoa matamua Ja, wat ik vast zie de loop veel met die tieren, hallo, maat ze wel 4 thuis. Zullen maar nog zitten la, ja, maar wij te voor je, toen lang nog wel touw pen, je staat er te doen, en dan weer zo toen naar je. Ja, leeuw, hoe loop van die leeuw, zo lang alleen maar maat ze wel 4 voor toen lang touw dat zo toen nee. Maar loop van tijd met de boer. Zie, maar ze zou nog aan lopen van ja onga. Lale tu langa wat auto yeli tatu au nei temi ia por tatu te to fitu al tatu watunu malanga fa lalo Palo fa tai fa sidi tu langa fo I lo ye tatu au pena malanga tu vai so lua le na malanga tu Cape Town Africa ia fa mo benga Fiafia ia ma e fo vai so na lua ia lo tonu tatu au valu tu lunga le fa sa fanga
ia o le tulanga la le ia le usa fanga tatu au mo le sifa mo I Polani mo le lua vai aso lu manai nei ele la o ia tatu au si tatu au tulanga i le valu au pitulunga ia pena mai mo toi fo inisi fo yo pe vai tek vai langi tulang fo nei tamu sanga ia o solo le lava ma ia tatu au ia tulanga fo ia fa marulu fo tulanga pe na ia pe la ia ole au ngala ma fa mo ina I tatu qualify au e ia pe ole whanaunga fo ia be se fo I le tatu malo sta misa ia pe tai ni manuia tong whainga tatu au e whamarulu te fo malo tapo inga I le alo tatu se la au ia ole meu ia I tulanga whai ano whanau tatu tu ia wa ngā whele te tāpena mole si wha mo tu wha si le lau feo te tia Pa tai matamua manino le matal vai fa fonga tatu wa tunu ele fa ngofia le ala leo atu tapena ina le tatu pulenga me se lo sunga fayaunga ina ia maua ia aungo aute la ngono le tatu wa tunu ia toi au sia le tatu teito fitu pe ona yai lela ta ua ia le tamulisanga le fai polani toi lua va yaso malu au afa pe ma he ala ia le tamulisanga lea ai tu la mai le tatu au la si tu langa la ta otoma yai o la si sila sanga la nga ia le tatu teito fitu lo sunga fayaunga malo fa tai o pena ia vai so luale na mawatu o aula e valu le o sa fanga mo Polani o la fa ia te tamsanga nei Polani au ia van fa mo la ia mai atu ia tamsanga nei Polani I au nei van o te tau ona ia tatu auto no au pito lunga fa pito lunga ina I failona au sia le tamsanga mulmuli le la fa America le fa tali au e fa fo ia pa u mai lunga tamsanga le lunga lunga le pito lunga temine o le fala I sa watu I Polani ma le fa pa u mai lunga I tamsanga le I tele pena ia au mau lunga tatu o le lala ia o le asa I lona ia le tamsanga na fa America ia le fa to sa fanga tu mole au pito lunga fullo la langi mole anga ia tu fa mo tamsanga ma tamsanga fo ia fa mo ngala na ia ni fa na u mai Polani o lo tonu tatu au e fa popo fa tasila ayo o pena silfio le numero 5 tatu au terminate fa tulanga no winga la ia mai e fo le sanga Polani o lo ye tatu au fa tasi va fo popo fa tasi ai ia mai Africa vai so ilu ma ai o Polani o le a tauna ye lo tatu au I fa pito lunga ia pe le fa silina la ufetia Nana tau fa manino la titi mea le vala le lau sunga whaianga. A maua me tātou le whāpito I lunga I Polani. Tamilisanga le whai Amerika. O le ala I le whāpito I lalo. Lono winga la toi ta alo le whāle mai Polani ma le whāle mai Amerika. Pito I lalo. A maua le tātou le whāla le pito I lunga. Lono winga la I au I e valu. O le a maua lolo sa whanga tātou I au I asuma lua malanga whalolo. Sa le ama e ala Polani o tatu sa whanga au e whāpito lunga. On tatu wolo le Amerika whaatali e le whale pito I lalo mai le I tamsanga le maulunga lalangi temini. Na whailo le tamsanga mulmuli Amerika. On tamsanga lana o le wha ita I le lo le wha pito I lunga. E toi a nga ilo mo le tamsanga le HSBC series le na iei tatu au I tausanga mawai. Mana ia. E le tulanga na le iei. Malo whaptai. A whapea nei ai te wale au sia tātou le whapito I lunga Polani. E iei nisi au wala toi anga iei tātou lausunga matamua? Malo whaptai. Ia o whamamboinga a whapea misi mal whale pito I lunga Polani. Ia lo nuinga la tātou whatatali fo I a matatu lo usheniali. Le whai una tausanga. Ia toi sa I le fwoi. Ia no I tamsanga la whapea nei. I le amatanga tausanga fau. E misi lo le whale Polani. Ia o mo fota to no monito sanga le sai lingo au e anga ilunga. Ia al fa mo ngana ma kitina o le tau fa tato. Ia tato au sia le fa pito lunga I mai o Poland. Ia tato o le tato fina o mal fa le pa o ilunga. E sa ile lo sa to no to anga ilunga. E fa ia si la vela tito la wala temini. Ia o tau fa la tato au malo sina sai. I fa ita pena ma au sia tato fa mo ngana tito sanga. Matamua ia tato nunga e o tātou le lawe le wa iai o le wa amatana tātou wanga I atu awavala mai se apanoa se awala lau tele mo tātou le tamusanga pe a tātou fua iai. Leo tātou manu malo, tātou te manu malo lo le whale ai lunga e Polani, mautino fu tātou sawa whanga le whale lo iai. O hani whaafi tāu le lo tūlai man nei taimi o le tāpenanga tātou aua lau sunga whaiaonga?
Malo fasta ia pena fa ilo atu ele alo foi se sala au ele to foi se ili ni mafuanga ia mani alo fanga tu tai foi matulanga waita po sale le lava ta pena tulanga foi tanta alo ia pita ia bole tu so foi le upole atu ia ole tasi foi tia mo le mele pela le upu ia na watu foi dale te ia ole tu so foi ma pe fon si sila tu foi tau fanga mai au na ila fotu o mo lunga lava fa sinongo talonga ia tu ia tulanga foi atunu le ia le leita ma ainga mai e vave la vona tina e talonga ia o le ngana o vai la ia luan mo atu ia le tatu mai lo tatu ta pena o tatu lo ai tulanga o au ia pesa ia ma fo le i ma fo tatu mai tau sanga o sol ia va pe o nai au ia mana ia tunu ia le leini la capitulo ia o peti sila tu malo se o tulanga o ia o tunu ia le wa nga fu wa ale tatu malolo i nei ve so i lu o le lu mana ia tamisanga patino ia to sa ile tatu a mo lu le la o to ta pe dai tatu au na to lai ti na va nai fa na fo ro familia to lu nai fa na o mo na ni sila ta ma to malanga mai man no fo na ni sila mo le fa ta lu no la to to fitinga se tulu ia mo to fa ta le te to a fu si ma lo si te me nei lo to sa ili fo ia nai fa na pe ana silfia ia o te mine o inja mi sanga te to fitu o lo foi tatu tu e to sa ili fa na ia lo to foi na vai sa ili le me nga tai ma lo si ia ta pe pena e foi na usia le se tatu al fam pe ni ta mi sanga pe le inja mi sanga e te ta o tatu o si le fa pitu lunga i tatu so to sa fanga i au pitu lunga le fa mo la la ia pe fa si na lo fo te ti Tai, manino le telo vaenga wai fa soa mai tu fa mai manino fo fa fonga tatu watunu e langona lo no futa puai mano futa lo pea wa vaenga i olu wai sauno i ai ina ia ausia i alo tama fa na por tatu wau a matamua o ani vaenga na fa le tonu ai al tama fainga tatu au le lua vai ile i vai e lua pe ona i a o a fa fea fo ona toe fa fo sia pe fa fea na toe fa le leia vaenga i al fa le tonu el tama sanga lea malo fa sai fa si lo fiona te ti e appena mai mo fo tata tuno i tuna ngai talo o le va nga patino lava na fa le tono tatu tam fa nga tatu i talo nga sato tatu malo tatu sa fa nga i lunga i sa dingo sempi io tu langa lava le la mio se tu lo ia le so le tu la fono mo tu langa fa pena pe na si la ia o te lo tatu au le na se lo le ia na pe pasam sama i mo pe po mu fu sama ia tulanga fa pena i lunga le level o tamisanga e matu i le nga fatia la va tatu ona tatu fa ile tulanga ma afia tatu le music tulu ia tu le peto sisilati te miana fa sala tatu pe pa mumu ia te mi fa na fa ina fu ia ta fa nga tatu ona talo ia tulanga le level le nga fatia talo to ona tatu au i se mi talo nga matulanga pena ia pe ona va nga patino ana fai lava na sa tatanoa lava i ia ili se foi temi ave nau ia ave foi ili se temi ile tulanga foi fai unga la fali então fai tato e finau ia o tulanga lava ia talonga la pi e tati lava talonga sunga la fali o le hala va fai unga ia tauti então fai lava talia ia nei tauna sa fe rema tato ia le wa ave nei ma tulanga patino tape pena i dei faina tatu sa pena i mole tu fai fatu ina i vai o tatu sa pena mo sistem sanga sa ko lo anga i ti pa fi de lo fion te ti malo fa tai te lava la sunga fa ya nga mata mo me sel pulenga tatu te tofitu ta penanga ma le tomo fainga ina to e maua si tatu ai ia pe mo fisi ava no tatu au i au malua ele faingo fie le ala lo tau sa i le tatu ava no ia la fatu la sunga fa ya nga ia sau nga mulmule fa mai al ta proklami malanga fa lo malo fa ia le si vai nga na le moli e tol mato nga fa te le tapo nga malo te sa nu fa te tap vai fa te talo o al fai valum fa na te talo tu ia mai pela fa tu nga mai foi la tapo nga mo tamisan fa malu lu tu fo i tu langa na ia tam fa nga stato au vai i tamisan ni no tu ia tu langa la pe no fa ilo mo tele alo la vesa tu se la o pe tu silima po ai fa le tu e o matou lava o palasi ile pale tonu nei tau misanga a wa nga metu
e te fotu ai mata pe nai tala te foi le malu tatu tu man tu mai pela au la pi man sa mo te fitu tala sa ya mai pe fatu tuanga i le tatu tau whaingalo malanga tu nei o le whamumanga lava tatu whainga malanga ele o stamisanga stasi ia tatu malanga i whainu maluia ma sa whangata tatu au lunga i le tamisanga pito lunga la langi ni mai ai o whamumoe nei ia mo le tuelanga whaftaila o whiwti tia malu la leo ia mo le amne ina fo e se tau whainga batu langa fo i tatu o la kapi mansa mo te vitu anga lele di te fu whangalo whionga malu la leo manuia fo il ma fa fo fo malu sta tu alo fo tele atu mai manuia la fo 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 nei aso ata mua e pe ana fatu se tala le faingo fie e fai valo filima lo e fenga ia ia mai se tatu pulenga pe atilo tilo tulanga o leu mati e el tatu au o le tamu sanga le polani e ai le metal tonunga o le ase el tatu sai se si la sanga i runga atu ai fa malo fa tai o faiva fa tai fo il tatu ino tatu atunu ai mai se tamu fainga tatu au e le faingo fie ia ale talo la tatu pulenga ma le tatu tapo inga tatu atunu fai malu au faiva ia nga le fo ile tua ia mo le malosi mo le ola mo le poto a wal fa fo ina le awal tatu atunu mo se ai o tatu atunu i tamu sanga lo fanga solo ia mo fo lo malosi tau tua ia le atunu mai se ai nga mai kalesia ai fa tai mo lo avano fa avano ina lunga tapo kalame manu ia fai valo filima ma fai ngol vai aso la usunga le fai nga matamua pa fa tele la wala o fioti tia pamjanga fa pena fo ila tatu tau fa dia fo ia fo fanga lo fianga malo la ia me se fo le malo tatu sulu la tau fai alo fa na fa tatu tu sa fanga mo fa mo e fai ongole nei masina alo fa tele atu manu ia la tu fo fanga nei aso lo fioti e a fa tai se fo ia mai manu ia se fo ia lei o le fai ongol tatu man Samoa le to fai amantamua pe ona fa fonga le tatu wa tinu ilunga tatu po kala men leite me le Taeao ma tango fie manino le mata le vai i le tulanga pe ona yele tatu o le tatu taito fitu o le vali polani leo tapenatu ta ua lo tatalo mai Samoa ia tamo fainga fo le tatu au pe ona yai leo a mai le pito la au le tatu taito fitu mo le pulenga al sunga fa yaonga le tulanga le we tatu se mai la tatu i polani le falia manuia la tatu to e hatu fata tali tatu tamusanga le Amerika le fa pito ilalo mo tino ho te mo tatu vano lono winga to e lua la tamusanga e ta ua la tamusanga le polani pe ona fa ilo le sunga fa yaonga mo tanto ai o tu alalo po kalame taloane le fengo fia fai valo filima le tatu fa yaonga lo tau sa ili ese tatu avanoa ia ilunga o le tatu au te funma lua pe ona yai ia na vanga na tu mo le malo tatu wa tunu te malo wati le u to elu sul fitu minute tano le tu la suma lua ta pe mai ia le tau sala mo le tatu po kala nei te mo le Taeao wa fo iniso vaenga le tatu po kala me pe ona yai le tau tua ma fa maina o tatu tala me sa tupi Samoa ilunga o lana tau tua
Ia si fo malia to fanga me ke mana ipo kala me nei musika mo tātou le nei Taeao le to lua suma family de talo tu la suma lua. Se mai le sao le tātou atau sala mo tātou to lunga ilana tātou blanga mo tātou le vayaso. Ia wa fo ini so tātou tala me le tupu tolo tātou atu lo Samoa. Atalo fatua ile le to finga ai so hutu le Taeao malo le usu malo fo le sai tutu manga alwe. Ia, langi mata fila vitalainga te tia le nei tu lao le Taeao las faroile. Ia wo o foi I le fai ungo le nei vai aso inisi foi o fea uma tiute ia le malu se tatu atu nu fata lofa tu lava ia te oto u malava ia lo maua mai tapo klami malo lava titia malo lo sai asfalile lo tatu iai mana foi lo suma le lala to mana ia winga tau le lofa leo le tu ia ti tatu te mi malava so se me tatu te ia e malu ti lava tatu ia au mafan fano tatu mutasi langi ia lo manu foi tapo ingal tatu atu nu le so to lunga lo tatu blanga mo tatu le Taeao ini so tatu tala pe no vava ia ti ai ia melo tupu tolo tatu watu ne fa pe mal tatu tala mo talia el committee al kabinete le fa tau le va fo mo malanga le va amur fo sa lo no winga lo tape ma lisi va mo matu sala fai ia sa o le tia wai mai tau fo ale tu langa le na ia fo inisio tatu fa soa ia mal tu ina mai fo tatu telefon mai le tatu watu nu ia isa mo e tu sai fo malea va o le lava le na fitu na ia mtulanga ia ile iai o se isi va e so soani e foi ile la wai o nisio ta vale tele ia ai me se foi ia le so soani ai ile numero o pasese o fa pena on fa tu pula ia pe ile a som le aso ia o le la pe on ia foi la se isi matati le wa ma fai ona au sia le nei foi vai tau o le ua fa pena ona fa mautu mai ia fuafuanga le malo o le ua talia le whaatau ai o se waa foula le peo ne ta ua le tau tala ia mo le vau o polu ma savai ia o lea lai mai tau ina atu I tātou reporti o se tasi lea o se isi waa ia ilona tūlanga o le mai tau ina o se catamaran ia le tūlanga o le waa le uwhapena ona au ina mai o le awhapena ona tirtilo ia le tātou Malu e tā pena anga ia le tātou watu no I le awale watuina ia a matalo ona whaatino lona ia foi au nanga ia mo le tūlanga lava le o le whemalanga I o tātou tangata nu I le vau o motu ne lua mai tawina lava I le aso le aso le ngai pea le tumu pea o tātou wafu I mur whanua e whapena fo I sale longa I tangata e anga I atamat fo I mai ia I motu umai lua ia wa lava le vaenga ia o le titilo lava ia le fo I le au nanga nei o waa ia mo I la tau e mai tauina I tātou ripoti tia o lea ua whapena ona fuafuaina mo le waa fou o le tau le anga ai e 2.5 miliona tā la Samoa whai lava la sina te leo o le se leni le ua tilo le ua fuafua I le malo ia o le awhamatu e whatinoa I le nei ngaluenga tele titia mana ia ma wale vaenga le peso le pawa ma wa ko ngwa le peso le pawa le foi mai wo toi faranga ina wa ma losi lalo le ele mo ti ai pe ele ti se o pot ia o sa va ia la okay ya e pe o le tu lava le motu lava le o polo le pe le tele na tele le tu la mai le fa le tonu le ia maolea na mai tauina o mai fo I la sana na fiti tia mai tauina fo ia matala tanua fo inisi Samoa o lo fai lava wa pe ia le pawa po le tise ia le la o fa pena ona fai loa ia tu sai fo ila ma se pepo fam telanga ia ilunga fo o pent fai langi ia tu sai fo mai tato report ia oni o lena mai tauina le o mai o ata ale fala pos putonga le malu si anga tau ele tise il fala anga ina ai o nisio waia malu losi lalo le o le mafua anga le pe wo tele na fafua se ai le pe o le pawa ia pole ele tise il vaenga tele o polu ia pe na ia foi nisio vaenga o le taulanga ia le mai tauina ele afo le sfumatasi fa solo le auli ma le Fiafia po na nafi le asotofi Samoa le na mai tauina I la le pe fafua se I el pawa le lava lana ia le ua maua ai tūlanga pe ona e taua I le taulutala ia me se foi faso ai tātou report nei Taeao ia o le tele lava o vaenga o nisio waia malolosi ma waia la poa ia o nisio o le ua whapena ona whaaleanga ina tia ia o lo ngā lulu e pea ia le whala apus putonga ma I lātou uma
ia ina ia tau mawhai ia maua uma ia le toe whaola le lei o le tisi. Ia tu mau se tūlanga le lei. Ia awa lava nei toe whaima motu sia. Ia o le tūlanga lava nei. Ia o lo ngā lulue malo sia i lasi vaenga le EPC o i lātou malava. Ia ina ia mawhai ona toe whaale leia le au nanga titia. Malo, pere pawa, ai whai mai le saunuanga le taitai o le tuangai tula epa, sunga tula epa sa ele whai mai. E le ieni whale tonu whapea le tisel mātu taim. E pe kau sao e hari le kai le ko e whakai fo ia. Ia, ua o tūlanga lava na, ia ole atu ngalu fo ina o le toa tele. I lo tilo ai fo i lungo o pēnta whailangi le whaitau atu fo i nisi o whaamtalanga. Ia o nisi ia ole tala le kai peso o me pawa. Ele angi me whapeang kupu i la kai mi. Le o tala na ma whaamtalanga ua talafo fo e tangata, ua whapena ona tusia fo i lungo o pēnta whailangi social media. Ia ono o vaenga lea, ia a lea ua whapena ona saunoa i hai le taitai o le ituangai. I le vaenga wa le mai tauina i le whatanoanga fo i a le taitai, ia atu i la epa, ia ma tuistala, i la tō fo i whatanoanga masani i vai as taitasi. Lena i e tā ua ai ele i whapena ona ali mai whapea, ni tūlanga whaale tonu whapea i le tise, ia a lea ua mai tauina atu lava. Wale asa lava se aso matu lai mai whapena o na tupu ia o lea ua mai tauina o le la alu le la atoa masina o whapena i lava i o vaenga la ia o lea la natali ai ia le taitai e tu sai foi ma le atunga lo nisi o tangata ia ai me so la to foi te tilo ia o lea foi natali foi ia le fionga le minstau nga luenga stele ia o ia foi le vai o fala tonga o le malo si anga fa tise ia o nisi o vaenga o lo nga lue pe ia la to foi pito i la to foi tu o le pito la au ina ia maua le tu langa ia fa le ia o ma vaenga ne ia me se lava le ta fa so le o mai atu le ta tala le o mai atu o lo ia nisi lava tu langa o cables ia po vai le tise stele ne ia o lo ta mawhaia ina ia mawhai lava ona toi whaale leia mō tangata lau tere titia. Mana ia, lei, malo si so tanga o to manga, malo si le so tanga o to manga mo e poponga tia, malo tanga o to maita ileo leo Samoa. Sa lea titia ia ole maita wina lava ili tūlanga lea o le so tanga lea a le SVSG, ia po le to manga mo e poponga tia, ai masi fo ila sui o le asosi, po le whala tonga fo i o to maita ileo leo tono Samoa, le SP1. Ia o le vaenga lea na whapena o na whaamna tuina wau tūlanga lava ia o tausanga taitasi lava ia e whaatino ai ia le anganga lofa lea le vaenga lea le asosio tamaitai leo ia po le wharaputonga le nei o le SP1 ia o le tu inatu leo o ni o loa mo ni mea tau mawha e tausi ai ia le ilatou ia i le ulo o ia i le tō manga mo i popangatia. Ia peila ona whaalia fo i lunga o pēnta whailangi, ia ma se pepo whaamtalanga. Ia o lea lava na nga i atu le sui komisina, ia whapena fo i sui komisina lango, ia manisi o tamaitai sili atu maratoru sifuru i lātou. Ia na nga i atu lava i le nofuanga mo i popanga, le tō manga mo i popangatia. Ia e asiasi i lātou umanei. Ia e meso le tu ina atu o mea alofa mwhaiona lātou tauli maina. Ona o le tūlanga ia i le whaatino ai o le whaamnatuina o le aso whaawau mālo tamaitai. Tinam tamaitai la langi po le International Women's Day. Ia o lea na whaatino ai fo i la lea por kalame masani. Ia o le tu ina atu nisi o mea alofa. Ia wa lava le fisosoani ai le tausingo i lātou o nofo mau ai i lea fo i lalo whaalaputonga ne o le tau mango mai pupongatia po le SVSG tia. Malo whaatai, ona o le tātaimi le tō whinga, malo whaatai mo tāpo kalame le Taeao, ma le tātala muri talia lea o le malo, sui whiwhiria o le malo Norway. Ia. Sa le ia o le na whaamawina le foi vai aso le talia aloa ia ai le lana fionga, ia i le ao mamalu o Samoa, ia le tusi lea o tā waloa, ia a le sui foi o le ampasa, ia tamaita ia and greet rice po rice, ia o lea o whapena o na avea ma ampasa o Norway mo Samoa, ia o lea la na whapena o na talia aloa ia i lana fionga, ia e tau alatu foi la i se sauninga peo na masani ai, se whailo inga foi,
ia o lea na whaatino ai lea vaenga tāua, ma o lea foe mai tauina i tātou reporti, ia le iai o le sootanga vale le o Samoa, ma lea foe atunu o Norway, ia e pe ona iai ia nisi o vaenga lea na tele foe iai le fisotainga a le atunu mai tātou Samoa, ia e pe ona iai lātou foe fisosoani sa awina mai ai nisi o lātou fōmai, sa fisosoani tele ia Samoa i le teimi a o iai Samoa i se teimi whaingatā, le pepese o le misela lea na whapena o na maliliu ai le to tele, tono se tātou atunu. Ia o le mai tauina o le sootanga le nei, ia po le whaingapaanga le nei, le atunu o Norway ma Samoa, ua whapena o na whamautu le na whamautu i le tasi iwa, ia le na whapena o na whamautu ai le sootanga ma Norway, ia o se atunu o loi i le mātua o Europa, ia o le tūlanga na i tia tu sai ma tātou reporti, am no tātonga nei Taeao. Alo whaaftai, ia, mātango whia, ia tau runga ina whi olau tau tumu tātou atunu, nisi o tātou tala me lo tupu tino tātou atunu, ia, tau runga ia le tāpo kalame li Taeao, malo lava lona sai, malo futa watai. Whaaftai lava tia mo lawa wanoa, le mamalu se tātou atunu o lo maua malava, ia le tātou reporti nei lungo pengti whailangi, le website, a le tātou Radio Samoa, whaitau manino, whaitau tutoa iai, ia e me se foi o le atu ina atu foi nisi o tala lungo o pengti whailangi, le Facebook page, e mai moa sila iai, ia inisi foi o tala mwhaiona tu whaata si e tātou tu stala mai Samoa, ia wala wal whafonga anga, ia male sila i foi o se tātou watu nuu, manu e tele le weekend, le malu se tātou watu nuu, manu i tele ina whaiwale nei aso tia mo au nei, soifua mai manuia. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo o e talo whalava. Whaitau ina le pese a Solomona mo o ele nei taia. O a ua le funga o le la au i Sarona. O le siusana i vanu. E pei o le siusana i titono la au tala. Lo whaapea la uo i teine. E pei o le mori i titono la au le vau. Lo whaapea la umana mea i tau lelea. Na u Fiafia i loa na Paolo, ma u nofo ai, na sua malia fo i o na fua i lo ngutu. Na ia au mai a u le fale waina, la na fua i o lunga, o le alofa lea. Ia o tau wha amalo si a u i poto i vine, i na fola mai au mōli, awa o vai lo ua lofa atu. Ua i lalo o lo ulu, lo na 5 tau anga bale, o fuisi mai fo i a tia u lo na 5 tau matau. Tama whawhine o Jerusalem mai, o te whai atu i ate o tau, ia tauto mai sevi ma aila o la vau, tau te le tā tuli, pe whafangu i lau pele. Sa ia whaitalia o ia, o le leo lau mana mea. Whauta, o lo o sau o ia, o lo o oso i lunga o maunga, o lo o matua o so foi i mea mapue pue. E pei o se sevi, o se tamai aila lau mana mea. Whauta, o lo tu mai o ia i tuapa, o lo tātou whale, o lo sila mai whaamalama, o lo pupula mai lo na tino i le mea mapue pue. Ave Yesu mau mana mea i lena yaso, mamana tua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whengatā, o na o le malanga al maliu ma le oti, e mawhai foi o na lātu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o, pea fiuane i le se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden. I'm Api at Finance Direct Limited, and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolua or Valufafa Lima Tolu Tolu, and let's create unforgettable memories together. Api, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support. Tā pena sau lumana i manuia, ma su e sau whailonga i le soifua maloloina i le Skill NZ.
O le nei whailonga o le mawhai ona e au sia se ngaluenga e maua ele tutongi e a mata mai i le luas futa la i le tūla. O lo o maua le avanoa mo e a lala New Zealand, whaapea fo i e o lo au mau i atunu i whafo. E tele fo i nisi mta upo ese e mawhai ai ona autawina ai oe. Vili mai loa i le o vatselau, fitu lima wha, lima ono iwa. Pe e-mail i le info@skills.ac.nz. Mō nisi whamtalanga. Lima iwa tu, amo. Ia lelei o tātou pokalame lei mo epa ne whawhanga malilei Taeao te urunga tua li tautua mara uranga nāre sunga na whawhengainga ia solira longo i o sua mana ia futi whamara si au mo tātou. Tā pena ili tātou whōlonga mo le whainga neiva iaso. Leo tali watu tātou pokalame i le tautua mara uranga li tātou o meka kāse le sunga atong sia le sunga le ripule. Iha o ia lo whauru ia li tātou kampani malosi li tātou whanatawale leo mwhairu whatasi mai te le afianga o lo ia le uso i ngāse o le tino. Ai e alu lava e fosi lava fa inga luenga al mesi di matawa la fa inga luenga runga se ling tala no fu wa tala no wa sela asa vali lua la amatu u ri manamba ka ya su ya pa wa me fa sia kit fo ma ka mala ya ngai lor ko inga ka ka le fa ko ka ka singesi ol fa kur kemi te va ko inga fa ku ngero tongi malo se fo mo dia Taeao Se fue por mí a la sur de Lifasalau, Pamalo Tamatai, Pamalo Fileusu, Pamalo si. Ya, tu luego la fafonga Samoa, ya. Eu queria ir a permitir que o pole foi le ola tongsia la toia. Eu me ola tongsia la toia, é papel. Oi, o baka avale le bea. Ai vai fa boy me kai fa kai mau ka vale kai fa kai no ba. Ang mai te si masingi se fa ire fa kola ka mo se mangu. Ia la a fa ia nga o e vai me ole fe ko ia ko fa kola ko inga. Ang mai te si masingi se fa ngani mar kamarea. Ai, ang se mangu le wila. O ia le wila, o ia le pawa. Kamu tu pawa. Oh, kabala. O kamaia, e fa sala a awarangi te le pawa. Yo kamanga, a fo kamu sa ayo se mau. Ai, ka pau lava nga ia le pawa ki luma. Ia. Nongo winga lai le. Ele le pawa pe makako. Ele au ngala ngaru Samoa, ele au ngala ngaru Samoa ringa pe le pawa pe malaka. Ele le ya o ya ka ke fia wa ma vela ma ka vale fa fa ya ya. Le ki o wa ya ri, le ki o wa ya ke ma vela la wa ko fa fa ri o la ba ka vale nga ke fia wa. Dale, kwa mama fari le maka vale al mamori. Wa ba kwa ye ku kuari le vele maka vale fa nga lo fa kuari. Ia balo me sidia. De ai. Por ar ko nga fa nga me sidia mi. Ya que me ya kwa ngapia ya itu ya ke man. O ma o pa. De ai. Me ada mo le ngau ko. De ai. O le awe sidi wa esa ngoma le fa fonga la tunu. Le awe fa mai ele a ngase mangsa mo nga pe le pa pe. La causa os cavalo wo lo kai mi. Ko. Sanoia la juga di pule. Na fa tai da trenga per fa tai vola sunga te che mo mantom no fa au le ni chuda le Taeao. Tol bi ngalaba. Fa fo ilaba lo tatu ta pa au le langi te ina mo lo soi so tatu o tinu. Pa peso mato bola bai. El ne wa tatu fe lo e manual mala. Yoi, ya Samoa ya patulonga kwa Samoa do fa kong anga e se u posala foi. Yo suanga raba ba tele la toia ya mo bo sina ata la toia le aso ya.
o tulanga whape e whai ampai te ia tong sia whape foi e sunga i ali pasalau ia sio manu o te tia i tulanga whape whapipiaina lava sio tātua tinu ia le teminei ia whatalo whatamo lo whapunga whamalo so i fumanuia whamalo tawatai whamalo le whalau manuia Samoa ia na wa lau si le fia wa ila foi lo whapunga Samoa i whasalau ngā whapisnisa tong sia o mea e tasi io e po la lava te suia ingo upo tong sia o le mea na tasi anga le pau ane mele whanwhanu tue tong sia e wha ma a benga le mau e tono tato tautua tato whaltawale o meka kās i le tato tonu tau sanga io e ia e mese po ia tato i Fiafia a wha malia ina umana tulanga me tau finance ia e mau whare te lima se lau tāla i Samoa e whai whatango tato tau ainga Samoa ia mana tua langa tulanga Samoa o le wha mama a benga le whanwhanu kwa tong sia wae mautinoa lava e leise se tu whamangua e ia ele te mitangua tu ele tanga wale lava le whasoa ia nga whaapasi foi leo pepal tāwale ala nā foi pe whaapasi le servicina tāwale ia toi tinga aiga munimuri ai ia anale whawhatua tu lava tong sia ia ai pule lava statu ne le lalo na maa ia pe anwa pena tu whatau se tāwale le tatu 13 ia pe lima se lau tāra tu tāwale lua training Fiafia o tātou tiki up a whamalia inu matulanga nga mo Pamagielo tatu tau ai ngai Samoa le lima serang tala e whai ele whatonga. Ia te tau lava ana whamalei nima tulanga Samoa e ai pui ai inga whapitua nei pasalonga whapisnisi. Tau tau sanga e maninoa ana talia lava lau tau sanga o koneki alo suafa tau tau sanga e apo e service tau lau sa mo le tau tau sanga e si tupe titongia le staraino lang tabale tutongi e tongsia male o mekakans whape foi le wang fitness. Tele tā wale whailau fitiringa o tātou commercial bands, o tātou family bands, o tātou mini bands. O mai tātou piki apu wa tele tātou stock, wa e temri wa tele tātou piki apu wa mai ona te teringa nisi turanga nā tātou whapsiri ai. E whaina su mai matala mai au tā whaasoa. Oe, so sane whai tōn sia whamamama turanga umwa me tau finance turanga ngā. Ia, e mwhai lama nā tā whaasoa pēs su mai matala mai au. E mwhai pui nai wak amu tau te whoni. Ai le tualo moata polo lawa. Polo whawhenga runga toi. Ina whaasau lau temi pa se te fo ila pinsini o nisi turanga la toia e tele fa mama benga tele fa mundianga mo tono tatu tua ai te nane foi ia mana tua tau tatu tabal e tutunga i lamba tau tatu tabal accordingly the 2 PM fai mai e finance yo e pule la tatu i tau tatu tabal Samoa ai sumain tala mai au ta dia socializene yo e le ni la sene fa ngai lo passport tulanga pa penga me marava ia so mi kwetong sietwe nisi famtalanga ia sumai talamai au ile luce lau kemini stai ngi papatu tu po manukau ta u nisi luce lau kemini stai pe bala amo fortale nai ole oiva lua fitu lima balu ta silua oiva lua fitu lima balu ta silua ala te point pe bai olu tasi pa tuono lima pa tasi olu tasi pa tuono lima pa manuela di kensa mo ya pa manuela tu pe bala lima tia ya mo terminei pato papa so pua stia tai tongi ya lele tongi sia bala danga bala tual tato beka kaspa na fafonga yai bala ole tasi fa fi tono ni mo fantasi to longa to se tau mo tato wa tunu fa temo liva ya so lo tapo inga mai se fola no talo tato maftanga pe ona yai ya bi ya lele tato mai le ni as falaile ya le talo lava ya mo pele malosi mo leola e mai se ia fofuanga tutu ma faivalo filima le tanto wa tunu tatu mo se fa ngol va so Fiafia mal manuia talo lisi ainga molisi ainga tatu wa vai nei vai teme telo me tupu ia tatu tau fitalo le li e mau pela no pui puinga mo tanto ia manuia le fa ngol va so tatu wa tunu ai ma se fo tapo inga ne tatu tu amatua awore ngalo tatu papakiu la sa Taeao fa tau so ainga wala mai awal tatu tau maftanga i le toru 5 College Road ina i Otara. Awal tatu papakiu le aso a Taeao. Awal tau maftanga aso a Taeao. Ia, sumai matala mai au. Toru 5 inga Fiafia Represent Road i Pets Road. Represent Road. Ia, mawal tatu kukana mal tatu tau maftanga le aso a Taeao. Mole malu tatu watu dolo fata si mali nei vai ngale aso fata. Tele lava mole tatu maftanga. Ia, la fa si tau tua masa unanga tia si tala ua pao papa i lau faafonga. O le tau tamali i fo i le nei aso, ia asu atu vai Malu puenga, tu e faa fo i mesi faa mtalanga male nganga faa aloalo, a ea le tatu nunga o lo o tau o nei pokalami, o lo longo longo pui ali e pele tatu wantinu, male manatu, la atu e mauris tatu filo ingal vasa fo, faa mangalo mea mangalo mea mama mea le mano toto tatu o li o Yesu Kristo ta pena i tatu,
whamanianga o le i le siaso, e alofa tele atu, manuia tele nei Taeao, afa pele se me te aru le Fiafia Taeao, mo le banua te anga i atu a vea oi matangata talo, mo atunu umalaulangi whaiana i le lua whaatasi Ketrai Road i nai Mangele, a manta le tula e fitu, toris fulu le afar fitu le aso a Taeao, ia po astona i umalava, ai manuia nei aso, so i forma i manuia. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tunu i le whaai unga o le vāiaso o le taualunga le ngā ruenga. Usi mai alau whaafonga. Wa mautu nei le fuafuanga le malo i le au mai a leo se isi tu a inga o waa. E whaia malanga i le vāo motu o upolu masawai. E peona mafua ai ona whaia se whaai unga le kāpeneta e malanga le minstao ngā ruenga te tele. O lo iei ma le vai o le whalaputonga o waa Samoa. Whaata se ai manisi o le pūlenga le whalaputonga. E sa iri mai se vai Australia. Wa whaai loa mai le minstao le tō whaolo o 450 vai. O le fono le komiti o le kāpeneta e le satofi o le vai aso nei. Na wha mao ni ai loa le whaata wina mai o le waa o le tu ainga o le catamaran. E tere ta vale e veai wha pēr ma pasese. O le tau o fuafuaina mo lea wa afou, e luas furufitu miliona tala Samoa. O whaaria le minsta ua mai o na wha mautu, feuta na inga ma le kompani e ana le waa mo le whaia o nisi o swinga i le waa, ma wha afou uma o nafi, a o lei au maia i se teimi o le tausanga fou. O whaailoa i ata na pueina le wha laptonga le malo si anga tau ele tise, le whaaleanga ina o nisi o waia malolosi i lalo ele, le mafuanga le toi pe whafua se i aile le tise, i se vaenga tele le motu o poru, i le aforas futasi, whasolo le awa uri ma le fiafi poa na nafi, le asa tofi lea i Samoa. Wa vea le motu si ai peo lea au nanga tā ua i le motu o poru. Ma tūlanga wa le mautonu ai a inga ma pisinisi, ona ua ese le tūlanga wa mori mawina ai le alu ma wha le tonu peo le ele tise. Whaalia le whalaputonga i se tasi o na whaasaralaunga, ai ua lata i tū la manawa o ngā ruenga i le stofi. O le whaaleanga ina ai o le isi vaenga o leina ele tise malolosi le ele, na mafu ai le motu si o visota inga au tū, mai le whaleafi furu o sou ma le whaleafi fianga. O ata na whaairoa le whaalaputonga i lea whaasaralaunga, o lo wa ai le muo ni vaenga o ia waia malolosi, o lo tai i lalo le ele. E a wharefitu le poa na pofato a ola le tise se vaenga o matautu, o vaiala ma mo taa maisi vaenga nga i sa sae o le taulanga. Ai o vaenga ia na fito a maua lea au nanga i le te o le afo le ono, o le Taeao le solulu, talu mai o na motu sia le tise le au auri o le solua o le vai o senei. I le whailo inga tu si tala le vai o senei ma le te itai o le tua ngai. Na whaali ai le sunga atu i le epa lupe soli ai sa ilele maria le ngaoi. Na paule te minari ali ai ni whaale tonu whapere e le tise, a o tū lai le teita ingo le malo. O teimi e le anga i le tau i ni matangi malo lo si po ni a wha. Wa wha iloa fo i le teita i o le itua ngai. Wa le muri tai le minsta o i nei o le malo si wha e le tise. I ta i ala ua uma o na wha anta oto e wha foi ai le au nanga, a le wha labdu betonga o le tise. Ia o le mela mai ia. E mako ke o e se le lua whelu furkas. Ua vali masfuru malo masfuru chake. Le tise mwhai na wha o la ola i tātou mai le vai renewable energy. Le vai o le la ia whapea fo i tātou e pepe. Ka whakako le ia la ia fufuaka. Ia mawhila na tā fōu. Whakawhanga pia whale pōn ka. Sa makuaka okolele ia tūlanga o aienga. Marke unga kupe fikusfulu la kan fikusfulu melhor. Au i teimi fo e malu se le tau e pa ia pomboli ele umianga ngalua ia na whengara na mai fo i ma tato masini mai ele tausanga tau manato le afe o i tu siro
08. Lela au mai ai a tātou sili tele ia, sale ai. Lea e lie po, whaingo whiunga e lie po, ale i pisi mai o Japan. O mo mea fōwhanga o mai sa ngafa ma tolo, ale li whai pule. Ia tolo, ia sila. O lea ma pule o le tātou IPC la volna e whai ama tutula ia sila. E whasa o le anano me whale kongu ia e whase mai el ministao el tis. E whapupunga la o le kala. A mako koea kukuko. O le ia fuafuanga. E kau whai o whala me lavi. E ananga kupu me ia. E le o muri kai i porkalame e whale lenga ia le el kise mole atu. E le muri kai ia le whenga malo ia ngai mea mesel miniska. O fionga na tau kule o le tasi o mafuanga na whali el minista le mafua i pe a whape ai ana le leina whai i a mewio underground power lines. Mai me tōwai te e le tūlai me whale tūlai. Ang pagpesa al melma, longa winga eleangan pakuken gaya. Ale ko ka ko gila na gila ko. El kaplangan fa pero sa ni ko nabya sama ko yaya ale. Ale wa kula so wa ile ya. Le te tai o le tuangai le sunga tu ile e palu pesori ai sa ile le maria le ngoi. Ile felo inga matu stala. Na mo se feso ta inga le min sta nga ruenga te tele. O lo iai ma le vai o le whalap tonga le malo si whae le tise. Ma tāpā ai sona whina ngalo le tūla i mai pēo whae le tonu, i le tise le tātou moto o ponu. E muamuanga o wha malu rua tūna malu le tunu ufo i le kūlanga o iai le kako malu si anga whae le kise, kūlanga le mokusi a kungisi o kaimi. I le tūlanga la vaia le o se fulu ma kupu kausanga kalu o maonga whapipi ia le kako pao le mai fianga o lenga kekere la malenga malolosi. E underground mai ai fianga e kau mai I fulu aso le mele senta mai ia kako fasto soanga le kise. Ia, o ngā foi kaimi e sao. Ngā ko lako kaiminga o ngai fō wa whakoa umanga na whapipi ia waia makulanga whapenga I fianga. Ia, peongo whaiako si furuma kupu kausanga. Karuonga kakikia ia waia ia. O le mea sao ia ngau kausila ia ka ngau kapu ea kul ngā ruenga lai whaienga I whangau fo I le kauma whai e whaarele ia le waia fo le sau lalo palpala. Ngau kausila le leia kwa iei. E le ai ma se PVC fo le po se paipa unga e kuukokong. E mea le o iei le vai. Uko sila le leia ia I le kulanga nga. O le whale kongu ngā utanga vai ma le whawhongwhonga le atunu o leo ke kalango a kwai. A ngā whapeo se me le lei o ngā whai ngā kaimi. Mangua le ai lava ia ngi ko ngā I le kise kupu ma le kaimi ngai ia pau fo ua whakamala fo ia la uomala. Ma le ngā fo I vai kaimi ia aere whapeo le au kua ia I se kulanga o le kula I mai o se whale kongu kaimi ngai. A iai se whale kongu kaimi ngai ia o lo kiuke ma le kiuke mako kangaruenga. O le whale lei o vaenga ngā ere ia se mea o le alau mai e fua e risi pipelo risi. A waingu mera kasi ala ko inga ri la wo. E I le kulanga o le fua le wo umanga koso kako le inga fou. E pai pasa I le underground le kolosi la lo malaika Apollo. La wo umanga koso ku overheads ku I fula so. E anga inga o I le si so ngai o I lumai fo le falolofu le o mangi uloloa kapkapo. E apikai. O le sa ku e fai le aso sta. Ia o le nga o so I kako le makangi le nga afie kako aku ia makoe koe koe le se isema se si aso.
O ngā ruenga lea au tanga vai ama le whawongwhonga lea tunu e ka pe a koa lawa le pao e kongo poru. E le mawhai o ngā whai i a connections i ngai i le switch board i furu aso. Ia langa o kamare kolu sfuru kolu KV pai a si malosi e whai keke fo i le so i fu o le o whainga ruenga. Ia, o le ala i aire kaimi e ia se aso e longo alo i a koe malo ka koa kungu inga i ongo sai mai ai se kongeki lar ka ko keipole wa overhead si runga pe o ko sila i ai. Ia e kau po i ai la le mele kula i mai kongo malai ka polo le o ko sila i ai a kaulo po e a kore pole ka le PC. Ia o le kupe ngai a fo i e fa pe o fikus fulu e de ai e de fikus e fulu nga ongo se fulu mesa i ai man kua foi o le VHST ale a fo i le EPC o leva ka fiofi e sia o wo e le au mai le EPC le refund foi le tax refund le EPC ngai fa se fulu mo kupu milionga ia masika mai mea lenga ke o awamo me o fa vlave fa fose le langa ko ya mai ai le se fulu milionga i ko kongu ai le EPC le ko refund mai o mai ia de foi la wa mai malesi se fulu milionga e le malo o le tax refund o kupela ai ka ngai i le EPC le foi la wa o ka mai sia fifo e lua mo le timing langa peianga o kalango aku o le whaonganga le kisel timing e o fai sao ma walunga le whaonganga le kise e le mamalo le tunu ai mese foi ngā ko kisi fia ma ko mai kau ke le foi pising isi wa pakuku kongo Samoa i le kaimiringe ia ma o pising isi nga e free face ma pising isi nga ai pe o le meanga le uke karangoa kuai o la ia le se lengi whaanganga le insurance a le EPC ai pe o ke le o le kupe le kau mai e la uo o le kupe nga lai ko kongo le malo e ri au mai e le EPC e mere o le VHST refund se whirangalo le minstau ngā luenga te tele au fi aid wha laptonga le malo si wha ele tise le tō wha olo a fua fitiwa ai. O le whailunga ina e Samoa o le aso wha avao malo tina ma te mai tai o le lalolangi o le neitau sanga. Wa wha mawina i le malo si o so tanga vā lata o le wha laptonga wha ufautua o te mai tai leo le malo ma le au nanga le wha laptonga tū maonti o le tō manga mo e pupuanga tia. E tu sa male tolu se furu sui o lea wha laptonga whau fautua te mai ta imbalu le malo. Na o lanto ua sia le no fuanga, o lo tau sia ma vai ai whanau ua sawa aina. Ma ua whailo ai le pelestene o le tō manga, o se tasi fo i sa avea ma leo i tau sanga ua ma vai, le wharetua i a siri niu Lina Jang, o se whailonga leo le ngā lulu e whatasi o te mai ta i leo, i lato ua ofo ina o lato soifua, e tautu ai lo tātou malo ma le atunu e langolango atu, i le lātou fo i ngā luenga lo whatino. Na fo a ia Yesu i al whalaptonga whau fautua ta mai ta i leo, nisi o oloa mo le tausinga o whanau sā waina. Ai sa maua ai fo i le lātou mafutanga, e whaaso ai ma i lātou, o ngā lulu e le vaia o ia whanau. Whalia le pelestene o le tō manga o se havanoa tāua lea, wa asi atu ai ta mai ta i leo, o lo umia to finga sinia manisi o lo umia isi tūlanga wha leo. E sila ma mori ma wina lātou fo i ngā ruenga lo tau ma whai ai. E tāo fia sā wanga whaasanga i ta mai tai ma whana witi. O le sui komisina le sunga papali i Mona Lisa tia iketi, wha pera komisina langolango, le sunga papali i efo peika molele, na teita ia le vaengo ta mai tai leo na asia le no fuanga, o le Campers of Hope i tuanai mato. O taria nei le fionga i le ao le malo le fionga tui mele li whanova le to asua lo vi le lua. Tusi tau aloa le tau finga o le sui whiriwhiria fau o le malo no wei mo Samoa. Le tamai tai ampasa o Annie Creed Rees ma o le tasi leo malo sa fesoso ni mai ia Samoa. I le taimi o vevela le pipisi o le wha mai misela. Le ana awina mai eise au malanga o foma i e fesoso ani i le mtanga aluenga o le soifua malo loila. Mai to asfuru ono fo mai na malanga mai ai, ma fesoa soani le tong fitio whanau o lo tātu o tunu,
Na fia le misela le valus fultolu na whanu ai, o lato wola masoi fua. O le tausanga e whiwsalau i waiva na urua i wha mautu waiso o tanga wha wau malo, o Samoa ma Norway, o se atunu i matu o le atu Europa. O le stofi le vai o sonena tu ina atu aitu si tofinga, o le ampasa fau o Norway, a o le stofi o mawai, o le sui o le malo pe le sauma o se isi atunu i Europa, na tau au atu o na tu si tofinga i le fionga, i le ao le tātu malo. Manuia le whai ungo le vai aso o le tātu,